जाहाथे थांजा तंलायानो होननाय जतन खालामो सर जे थानिबो ताबुने नेतिफ्रासो उन्ने सिचुएशन एसटी कोटा फिलअप इंडिया ओ भाई फाइट ओ भाई खुरां उराम नकक तुम्हारो कासाइ दंगो ओ भाई जराव भाई सपायै दरमनत एसटी सर्टिफिकेट एसटी सुबिदा कैंसलेशन जे खुरां तिजा तंमनि फाइनेंशियल तिप्रा सारनि बागै बा एसटी रनि बागै बमा बिपदजनक भाई तंसा के सागने नेमो अब तो बेलाखे बिपदजनक नि सेमालो देना भाई थाङाके एसटी बातिलिं थाङा एसटी बातिलना तो अब अनेक हासाल अब बड़क चिरखम बाय एसटी बातिलिं थानाय कैटेगरी बाति थाना अब तो निमाया अब सुदु आंगने साका सुदु बड़क सुदु रासिनि फाजे बाकिसे चिरखक बक्सिउ बड़ बखाव किन्तु आलादा बड़ बखाव किन्तु ओ एसटी बातिलनानि बड़ मुजु नाया फियाबो बुनि दागि जामा बायसेन दं माने पार्टीनि बड़ साके सुजा बाय अमाइन दं इनके एसटी बैकलॉग पोस्ट हाजार जों DSM स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जेबो सामखाय दं आबर जेबो जों मुभमेन्ट खायमा फयो बैकलॉग पोस्ट फिलअप माखायनाय रिजार्व खायै गोबां चिनि एसटी कुटारानो नसा खाय दं तावबो गोबां बैकलॉग पोस्ट खायजिया जों बिरासबो कक्ति सागा चिनि एलपी गोबां बार कक सागा चिनि बैकलॉग पोस्ट नति तावबो डाटा कालेक्ट खाय दं बो जरति दं आबं गाके जों आपनो कक्ति सानाय चिनि गादाते पालानि लग लगे चिनि तिबारसन जेमान थाय बैकलॉग पोस्ट बो कक्ति खाजांनाय कक्ति सायनि गाके जों तामो सबा खायै आपनो जों आदाय खायमान आपनो जों नायनाय इनके आबं बागिनो उ बैकलॉग पोस्ट रनो एसटी रिजार्व नस्ट खायना बागिनो किन्तु अब एकटा पलिसि आव सायनि साका बिनि कलगो एकटा पार्टीनि याक दं इनके अ याक जाते सरकारनि सुबिदानि साथे से खाय दं सुबिदा जाते बेकायदे खालायाते जाते जों कक्ति सानाय बैकलॉग पोस्ट इनके आबं नो नस्ट खायना बायनो एसटी कैटेगरी न तेम नस्ट खायना किन्तु स्ट्रक्चर मन नि खायमानि नि सानामसु आबायनो सावजे लुकुरक आपनो लगलेगला जेसे उकलगो याक बरक दंदि लुकुरक दनो तै रासिदे खायके और रासिति कामानु गया दं समास जे कोनो दमते रासिदे खायके और रासिद दर कमाय थमा सुनुगो खाखायो अमाकेनो और रासिद दर जे बरम दागिनाय दर कमाय थानाय सिनि बुखाव अनेक नांजाक सिनि मानथायनि बागै सिनि बर खाव दुख नांजाक बिनि अदेगा कमाय थांका बिनि मानथाय मालिया नै गजागा माय खायका बे बखानांजाक गासै नंथों जतन कयो अमाय कग्रग न खुनुता कान्दी जतन थांसा तंगै बुबागा लगलेन आबो नंथों जतन हामबाय सर किस्तो दरमानतरितो मान दरमासलानितो एसटी सिमिया ओबीसी जनरल आदार्स रोबोतंगो होय एसटी सिमि टारगेट ना जाक सर ताम नंबरनो जे एसटी सिम टारगेट ना रुनो ताम कक फेमाय सर आबोना सानामसो गोमामा दम दङ आबोना कक्तिसेया मेनका खिस्तानो तिसामा कारणका अरे आं खिस्तानि आं बाबो हिन्दू ना खिस्तानियाको पियाबा खिस्तानो हामियामा कगिया कामामा कगिया इनका खिस्तान का केनो नियमति बासनि उनको कमाओ कालचार कमाओ उनको कमाओ नि साव किन्तु जे साइमा मानि खिस्तान जारां नानि बरक निजिनि कमिटि सानानि बरक चेतो जेमन कबरक बाय बाबेल साव हाइ साव गा कबरक कोनो सिनि कगनो तेम कुसु कामनु कामा चामनि बरक किन्तु निजिनि कालचार तुइ कानो बनो बुनि जस सिनि रिगनाइज जेबे नाचके जेस कानो आबा एकटा छिनुमुना छिनु मानि कालायो खिस्तान खाइ सिनि तिबासानि उंगो माने तिबासन बाके जायांगो आबो उंगिया हाइसि काबैनो साव कोनो मुसा उंगला जतन हजाक तंबायदि हनै लोकरनो सानामसु and whatever I talk definitely this is for the betterment of the state জনস্বার্থে জনকল্যাণের জন্য এই কথাগুলি বলতে হয় আমাদের একটা জিনিস এই এক মাসের মধ্যে আমি আমার লিডার অফ অপোজিশনের অফিস থেকে যা লক্ষ্য করতে পারছি হাউ দি স্টেট গভর্নমেন্ট ইজ ফাংশনিং স্টেট গভর্নমেন্ট মানে মন্ত্রী এমএলএ বা কয়েকজন আমলা দ্যাট ইজ নট দি গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্টটা হচ্ছে রাজ্য সরকারের অনেকগুলো দপ্তর
এবং সেই দপ্তরগুলো যারা পরিচালনা করছেন, অফিসার, ক্লার্ক, all sections of government employees, পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং জনসাধারণকে নিয়েই কিন্তু রাজ্যের প্রশাসন। It is not one man running the show and the government is running. একটা জিনিস আমি চেষ্টা করেছি, I have tried my level best to collect the data. আমার কাছে ডেটা রয়েছে। রাজ্য সরকারের অডিট ডিপার্টমেন্টে কে বা কাহারা ডাইরেক্টর হিসেবে বসে আছেন, এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফার্মার্স ওয়েলফেয়ার, অ্যানিম্যাল রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট, এইভাবে মানে নামতে নামতে ট্যুরিজম, ট্যাক্সেস, এক্সাইজ, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার, ট্রান্সপোর্ট, ট্রেজারি, আরবান ডেভেলপমেন্ট, minority welfare, welfare of SCs, tribal, all departments. I collected the information. কে বা কাহারা সেখানে দায়িত্ব পেয়েছে। I must bring to the notice of the state government, and also I want to tell the people of Tripura যে খারাপ একটা প্রবণতা স্টেট গভর্নমেন্টের চলছে। এটা কি? এক নম্বর হচ্ছে, যারা যোগ্যতা সম্পন্ন অফিসার, আমাকে কোনো অফিসার বলে নাই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রী মহোদয়গণকে আমি সম্মান দিয়ে বলছি, দায়িত্ব নিয়েই বলছি, কোনো গভর্নমেন্ট অফিসার আমাকে কিন্তু এই প্রেস মিট করার জন্য বলেনি। দিস প্রেস মিট এটা আমার নিজের উদ্যোগে আমি করছি। যারা ক্যাপেবল এই সমস্ত অফিসারদের তারা সরিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে নিয়ে বসানো হচ্ছে। মেনি এক্সাম্পল আই ক্যান গিভ। এবং যারা জুনিয়র অফিসার তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব দিয়ে যারা সিনিয়র এবং ক্যাপেবল তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। আলটিমেটলি কি হবে? ফর সাম পিপল, আমরা মনে করি যে আমার ভাই একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেয়েছে, আরেকজনের ভাইকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে অন্য একটা কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে। থিংস উইল নট এন্ড হিয়ার। এই যে ইনক্যাপেবল অফিসাররা যখন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে যাবে, they cannot perform and ultimately this state will suffer. আমি একটা জায়গায় দেখেছি, আই এম জাস্ট ব্রিঙ্গিং ওয়ান এক্সাম্পল। অনিন্দ ভট্টাচার্য, উনি আইএস রিটায়ারমেন্টে গেছেন। নগেন্দ্র দেববর্মা, হি ইজ অলসো আইএস অফিসার। এই দুই ব্যক্তি একই দিনে এদের প্রমোশন হয়েছে। এই গভর্নমেন্টটাকে বিজেপি এবং আইপিএফটির যে গভর্নমেন্টটা নগেন্দ্র দেববর্মাকে এখনো কিন্তু ডাইরেক্টর পোস্টে রেখেছে, এবং অনিন্দ ভট্টাচার্য উনি আইএএস পাওয়ার পরেই ওনাকে সেক্রেটারি পোস্টে নেওয়া হলো, রিটায়ারমেন্টেও গেছে, এখন এক্সটেনশন চলছে। মাই কোয়েশ্চেন টু দি গভর্নমেন্ট ইজ, একই দিনে প্রমোশন পেয়েছে, একটা লোককে আপনি সেক্রেটারি করেছেন আর একটা লোককে আপনি ডাইরেক্টর করে রেখেছেন, তাও কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের, যে দপ্তরের নাম হচ্ছে টিটিজি, প্রিমিটিভ ট্রাইব গ্রুপ। একজন আইএস অফিসার, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তর, দিস হ্যাজ টু অ্যাড্রেস, এই দপ্তরের কাজ হচ্ছে রাজ্যের সমস্ত তিপ্রাসা অর্থাৎ শিডিউল ট্রাইব ক্যাটেগরির লোকেদের সমস্ত ওয়েলফেয়ারের কাজ এই দপ্তরকে দিয়ে হয়। রিজার্ভেশন পলিসিস, এসটিদের কি হবে, ডি রিজার্ভ করতে গেলে এই ডিপার্টমেন্টকে জানিয়ে অ্যাপ্রুভাল নিতে হবে। এই দপ্তরে এতগুলো শিডিউল ট্রাইব ভালো ভালো অফিসার থাকার পরেও দেখা গেছে এখানে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তরের ডাইরেক্টর সাম মিস্টার এস প্রভু,
ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের একজন অফিসারকে বসানো হয়েছে। হোয়াট ইজ দি জব অফ ফরেস্ট সার্ভিস? গাছকে রক্ষণাবেক্ষণ করা, বনে হাতি এলে হাতিকে কিভাবে কাবু করা যায়, বিষধর সাপকে কিভাবে ধরতে, এগুলো তো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাজ। এখন কি হচ্ছে, ফরেস্ট দপ্তরের ওই ভদ্রলোককে সেখান থেকে সরিয়ে উনি এখন এসটি ওয়েলফেয়ারের কাজ দেন। হোয়াট ইজ দিস? যদি সরকার মনে করে যে ডাক্তারকে দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করাবে, ইঞ্জিনিয়ারকে ডাক্তারির কাজ করাবে, এই রাজ্যটা চলবে? And I have seen রিসেন্টলি একটা ট্রান্সফারের লিস্ট বেরিয়েছে যেখানে দেবানন্দ রিয়াং, আই ক্যান টেল বাই নেম, ভেরি ক্যাপেবল অফিসার, পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে এই লোকটাকে সরিয়ে কোথায় নেওয়া হলো? ইকোনমিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স ডিপার্টমেন্ট। এবং তার একজন জুনিয়র জয়েন্ট ডাইরেক্টরকে এখন ডাইরেক্টর করা হয়েছে। মাই পয়েন্ট ইজ, গভর্নমেন্টের এইটুকু ধারণা থাকা দরকার, দেবানন্দ রিয়াংকে যদি সরাতেই হয়, হি কুড হ্যাভ বিন দ্য ডাইরেক্টর অফ পিটিজি ডিপার্টমেন্ট, যেহেতু পিটিজি কনসার্নস ফর দি রিয়াংস। এবং নগেন্দ্র দেববর্মা, সিনিয়র বিউরোক্রেট ইন দি স্টেট, ওই লোকটাকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারত। লাইক দিস ইফ আই নেম, অনেক অফিসাররা কিন্তু সরকারের হাতে টার্গেট হয়ে যাবে। আই এম নট গোয়িং টু মেনশন দেয়ার নেম। যে যেভাবেই পাচ্ছে চলছে, ট্রান্সফার হচ্ছে। আপনারাই বলুন, ত্রিপুরা রাজ্যে 23টি সাব ডিভিশন মহকুমা আছে আমাদের, 23, if I'm not wrong, I'm sure this figure is correct. আগে আমরা দেখেছি, আগে মানে কখন, ম্যাক্সিমাম টাইম বামেদের আমলে যা দেখেছি, অন্তত সেখানে এসসি এসটি ক্যাটাগরির অফিসাররাও কিন্তু অনেক জায়গায় সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পেয়ে থাকে। I can tell out of 23 subdivisions, not even 5 ST officers are SDM. কারণটা কি? আমি সরকারকে প্রশ্ন করতে চাই, do they want to say that SC ST officers are not capable? আপনারা জানবেন, আমিও জানি, রাজ্যের অনেক মানুষেরাই জানেন এই কথা। আজকে যারা এসসি এসটি থেকে টিসিএস গ্রেডে বা টিপিএস গ্রেডে উঠে আসছেন, most of them are highly educated engineers, Holy Cross, Don Bosco, ত্রিপুরার বাইরের অনেক স্বনাম ধন্য স্কুল থেকে পড়াশোনা করে তারা টিসিএস টিপিএস গ্রেডে আসছে। তারপরেও কি আপনি বঞ্চিত করবেন তাদের? এই যে প্রবণতা, আই ক্যান সি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জিএপিএনটি দপ্তরেরও মন্ত্রী, আমি জানি না কিছু একটা হচ্ছে। দেয়ার মাস্ট বি সাম গ্রুপ, maybe some secretaries, maybe some OSD, maybe some additional secretaries sitting there playing all dirty politics among the TCS and TPS cadres. এই জিনিসগুলো বন্ধ হোক, সরকারের নজরে আমি আনতে চেষ্টা করছি এই সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খুব ব্যস্ত মানুষ, আমি যতটুকু জানি পরশুদিন উনি এসেছিলেন এবং গতকাল আবার উড়ে চলে গেছেন, আবার আসবেন উনি। তো এই ব্যস্ততার মধ্যে 30, 31, 34টা ডিপার্টমেন্ট কাঁধে করে নিয়ে এবং সুযোগে কিছু অফিসাররা বসে এই সমস্ত কার্যকলাপ করছে। We need good administrator to run the offices, to do the welfare job in the state. গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলো রাজ্যে, আমি বলবো রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট, হেলথ ডিপার্টমেন্ট, এডুকেশন দপ্তর, পঞ্চায়েত। এডুকেশন দপ্তরে আই ক্যান টেল ইউ দি ফিগার উইচ আই হ্যাভ, এডুকেশন দপ্তরে একটা এসটি অফিসার সেখানে নেই। মাইনরিটিজ ককবরক ল্যাঙ্গুয়েজে দিয়ে রেখেছে, রত্নজিৎ দেববর্মাকে এনেছে। সোফার আই নো, রত্নজিৎ দেববর্মার স্পেশালিটি হচ্ছে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টে, সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্ট। কিছু কিছু অফিসারের একটা স্পেশালাইজেশন থাকে। আই ডোন্ট নো ইফ সিএম ফিলস, ইফ অনারেবল চিফ মিনিস্টার ফিলস যে ডাক্তারকে দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করাবে, আই টেল ইউ
প্রশাসন আর চলবে না, রাজ্যের মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হবে। আমি সেই দিন যখন প্রেস মিটটা করলাম, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে ফোন করে বললেন যে আপনার সাথে আমি দেখা করব, আলোচনা করব, বিষয়গুলো কি, আপনি কি নিয়ে আলোচনা করতে চান, বিশদভাবে see I have point to be discussed with honorable CM এবং ওনার সচিবও সেখানে ছিলেন মিস্টার PK চক্রবর্তী। আমি সেদিন 14টা বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বললাম, টেট 1, টেট 2, STGT, STPGT তাদের কি অবস্থা, কেন নিয়োগ হচ্ছে না, আরো যে শূন্য পদগুলো আছে নিয়োগ করুন, রেগার কাজের টাকা মানুষ পাচ্ছে না, এগুলোকে। আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করার আগেও আমার কাছে খবর আসছে যে অনেকগুলো ভিলেজ কমিটিতে টাকা দেওয়া হচ্ছে না, পেমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না, এই অভিযোগগুলো এখনো আসছে। আর একটা বিষয় হচ্ছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এই স্লোগানটা কার? দিস স্লোগান ইজ অফ বিজেপি গভর্নমেন্ট, নট অনলি ইন ত্রিপুরা, ইন দি এন্টায়ার কান্ট্রি। সবকা সাথে কে কে থাকবে? ভৌমিক থাকবে, দেববর্মা থাকবে, রিয়াং থাকবে, চক্রবর্তী থাকবে, রাও থাকবে, রেড্ডি থাকবে, মানে দুনিয়ার যত মানুষ ভারতবর্ষের, এই ভারতবর্ষের মাটিতে যারা আমরা বসবাস করছি তাদেরকে নিয়ে আমার মনে হচ্ছে সবকা এই ওয়ার্ডটা হবে। তো সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এটার রিফ্লেকশন আমরা যখন বিশালগড় রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্লকে যাই, I am challenging the government and I am telling MGN Rex এই স্কিমের টাকা পঞ্চায়েত গুলোকে এক ধরনের বরাদ্দ দিচ্ছে আর ভিলেজ কমিটিকে আরেক ধরনের বরাদ্দ দিচ্ছে। why is it so? একই আরডি ব্লকের খোয়াই ব্লকে এটা হচ্ছে, তেলিয়ামোড়া ব্লকে এটা হচ্ছে, কেন হবে? পঞ্চায়েতেও MGN রেক্সের শ্রমিকরা বসবাস করছেন আর ভিলেজ কমিটিতেও রেগা শ্রমিকরা বসবাস করছেন। তাহলে এটি কি বোঝাতে চেষ্টা করছে যে বিসি মানে এসটি ম্যাক্সিমাম, এসটিদেরকে কম টাকা দাও? রাজ্য সরকার যদি এটা করতে থাকে, সবকা সাথ না, কুছ লোগোं के साथ कुछ लोगों का विकास होगा। এবং জাতিবাদী সরকার যদি এভাবে কাজ করতে থাকে ত্রিপুরায়, এই জাতিবাদীর সুরসুরি কিন্তু সরকার দিচ্ছে, আমি মনে করছি এইভাবে এটা দিতে নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা রাজ্যে আসছে, কেন আপনি এইভাবে করবেন? তারাও শ্রমিক, ভিলেজ কমিটিতে যারা আছে তারাও শ্রমিক, পঞ্চায়েতে যারা আছে তারাও শ্রমিক, আপনি কেন সেই বৈষম্য তৈরি করবেন এখানে? This is happening. যতনো খুলুমখা খাবাই খুববাইনো आं ini जों आसगलायमानि কারণ ओंखा जों 25 तारिख डिसेम्बराव जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে কাইসা রেলি কারিলাইমাनि কারণ ओंखा जों चिनि हाउ तो गोबां धर्मनो तैबै हिंनाय बरक दं। ओ धर्मनो तैबै हिंनाय बरक दं बिसिङो जतनिसाय जों नुब्लायखा चिनि बुकुम बारा बरक दंनो नबै टार्गेट खायै चिनि धर्मनो नबै नष्ट खायनि चेष्टा नालायो। ओंखे हायके जों कायसा नुब्लायमानि ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंङै थांनाय बरक दं बर' ओंखा माइनरिटी वो खायो, ओंखा माइनरिटी नि फैसिलिटीज बनावो, ओंखा पुंबारा ओंङै एसटी कोटानो बर यूज खायो तंखा यूटिलाइज खायो तंखा। त्रिपुरा साव ख्रिस्टान माइनरिटी नि कोनो और बाराको त्रिपुरा नि कोनो माइनरिटी कैबिनेट नि और पास जेक्स को सिकरे अमर जे बरनि तलाय हाय कनां नुया हंसंग मखा बरानि जमान होगो मखा पाइखा मा पालाय मुति मा तफा साइसिमालिया बरनो तामो वान सुबि मा तो साबाय जे इंस्पायर खजागान साइमालिया त्रिपुरा वो कोनो दिनो ख्रिस्टान माइनरिटी नि कोनो सीट रिजर्वेशन अटा के सिग्रै गोबां मा जायगायाव नुजागो एसटी कोटानो बरक मानसि गोबां नालायखौ होय दं लाहा
chini ma thai no borok se nalai ui tong laha onke chini u rally no khaimani u program no khayani chini uddesho angkha borok no jeng kaisa message rowani ki kaisa jehetu nung to chini dormo no hajagliya chini সংস্কৃতি no hajagliya chini পরম্পরা না হাজাগলিয়া হিনো তে আলাদা নঙ্গা নাও থাংলা হকে ও আলাদা ধর্ম না নামানি যেটা সুবিধা তঙ্গু বনন নংথুই তঙ্গুই যাসিবি নরকম দিন নু খাপ অরব আসুক চাকরি ক্লামা বংকো তজি তিন সুজরা নরক বিজ্ঞাপন নুখা খ্রিস্টান মাইনরিটি রংনি বাগै মুসুক ওয়ান কোটা রহनु নুখা ফেবে এসটি এইচু বিসি নি তংলনা অর মাইনরিটি হিসি আংগিয়া নিনে আসল ধর্ম নং হাজাগলিয়া হকে চিনে আসল ধর্ম ন চিনে আসল তমং চামং কৃষ্টি সংস্কৃতি ন তুই তংমানি বাগै সি जों তো শিডিউল ট্রাইব নি facilities man hangke omono ji जों কৃষ্টি সংস্কৃতি ন তুই তংনাই borok no malang jehetu nirok slai jagai thangla hangke slai jagmani ধর্মনি যেটা facilities দङ বন nirok নালাইছি जों কোনো ধর্মনি বিরোধী ও সামং খায়া জাস্ট কাইসা ওমসি কি কাইনি সুবিধা তানা দে কাইসা ন সুবিধা না দে পংতি সাথে আছে কাছে কগবই তাম চকে ফেরক আংসেংসে কক সামাহাই সাই তমাস আর কিছু সুসইবনি বং মহান সুমুরক্রই আনসার গাতিনি অমন্তি বরাং ডিবেট খাইতন মনতাঙা তি কক সানে নর আনো ফ্রুরি তে বজগা ত্রিপুরা ব খ্রিস্টান মাইনরিটি ব খ্রিস্টান রক ডাবল ফ্যাসিলিটি না খা ফ্রুরি অহানি বসা অধিকার বইবে সাকজা কাবন সুৱান সুবি আবুন হইতে বাই রিলিভ মান আবগে ত্রিপুরা সে খ্রিস্টান মান তারায় অঙ্গই তো হাকা প্রমাণ নিদি যে ত্রিপুরা সে খ্রিস্টান গেছে অ ত্রিপুরা হানি অমাই কমাইতং যদি সি নং এসটি কোটা নানাই হকে জানি যা কৃষ্টি সংস্কৃতিনি নিয়ম রীতি ন তুই তংবাই ত্রিপুরা হ পুলিশ সরি গনে সামতি সব কানি ফি খ্রিস্টান রকসি বজ মতে হদান সাতলা রিগনাই সামতি কান কা জমাতে হতো তো সারি বুলাই কাজলা তংহাবলা তিনি খ্রিস্টান রকসি যখন পুলিশ তিনি রেজিস্ট্রেশন খাইবলে ক বরবাই বজ মতে হতো বইসি তো ভখতীয় সমাজ বসিয়ে তো ক বরবাই সিনে পুলিশ সাবা বাইবেল ক বরবাই সাবা সই 76 রন সাবো সিকা রমেশ দেববর্মা সংরক জংবাদুর দেববর্মা সুথিয়াকো শুনিনে জংবাদুর থানদাও দাগব শুধু চিনি ত্রিপুরা হাসতেও ইয়া ভারত হাসতেনি ভারত হাকতরনি যত হাসতেওনো जों খাইबै দङ আসাম সরো খাই বাইকা মহারাষ্ট্র সরো খাই বাইকা রাজস্থান সরো খাই বাইকা চিনি হকেনে जों 25 তারিখ ডিসেম্বর খাইনাই খাইबै অমনো তো ডক্টর কার্তিক ওরাংজি আইগিনে পার্লামেন্ট উকগ্ন দি শাখা প্রেসিডেন্ট ন জমা খাই রইখা উকগ্ন তৈ মেমোরেন্ডাম রইখা আপন কচাरो उमो इमप्लिमेंट ओंमालिया ओंखे उ मैटर न जों हाय देबायसा ति साप्लाय थिनाय जत राज्य व हास्तेव जों कायसा सम्मेलन बो खायनाय रैली बो खायनाय गोबांमार हास्तेव ओंमै थांखा जे बाकी दंनाय र जों खायनाय बनो खायबाय परे जिने अरनि स्टेट गवर्नमेंट न बो जों रनाय जिने गवर्नर न बो रनाय ओंखे जत बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनबो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खाइमानी चिनि बुकुं बारा रंनि माथाइनो नारगानि बागै चिनि जनजातिनि समाजनि मोरल वैल्यूज कृष्टि संस्कृतिनो नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इमप्लिमेंट खाइदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुगतिनि अंके जों जत सामु खाइ दंगु अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लाइने सामु खाइबै रेली कारि गति समालोचना खाइले गति बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनायनि जों जतन खाबाक साखे याप्रिसियानायनि जों चंलायला हामबाय जतन बायनि मोनसे डेजिगनेसन आनि मोनखे मिलन रानी जमातिया अच्छा भला के हामबाय पाम नंके আমতো আসলকে অনেক হিস্ট্রি কলক সানাঙ্গো ভারত ইনকা डेमोक्रेसी কান্ট্রি নাম্বার 1 आं हामबाय रुवा पुलिस kan kok jengmani saka tini kok pintai joron news o je 25 tarik Desember orobo je খ্রিস্টান ni birude borok je অবনতি এই borok je arrange khalai tongmani procession khalai tongmani bonga abono ang kono dino rights borok ni movement khena bagai odikar kriya odikar tongo डेमोक्रेसी कांट्री वो साजाक दङ जेकुनु बरक पिसफुली विदाउट आर्म्स सिलाय पाथाम करै जेकुनु बरक बर एसोसिएशन खायमानो बरक जेकुनु फ्रीडम अफ स्पीच
19 आर्टिकेल साजक तमाबा साइमन गाबक मुंसाको गया किन्तु बरक तिनी जे सानाय आरो नुखा बरक जे सानाय सिगां सानाय जे एक्स एमएलए बताबो एमएलए एक्स ट्राइबल मिनिस्टार बरक मनांसिनि रामपद जमातिया जी बरंखा कैसा धर्म नै ब धर्म न बरक तसामिया जमातिया हदार के गरिया पजा आलायो अब तैसे बरक विश्व हिंदू परिषद नि बा हिंदू धर्मनि बरक आबन्ति बरक सांघातिक माने सीरियस बरक धर्म खलाय तो माने आ जेकोनो धर्म भारतवर्ष जेहेतु मेजरिटी हिंदू धर्म आइपना संविधान का भारत का सेकुलर कंट्री जों जदि नर पहिला सिगां प्रिएम्बल परीक्षा रोना तिनी खातो और प्रिएम्बल इंग्लिश दंगो the people of India having solemnly resolved to constitute in India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizenship justice, social, economics and political liberty, thoughts, expression, belief, faith and worship equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Omokai, preamble kokbro ke sing abo ke banglo ke mukhobonno ba kokma, kokbro ke kokma ba kokphang. Oros sing porine ke semano, India kaisa oros secular country, secular republic, secular so English kaisa secular bani kestongo engkai secular country bo engkang tak sanama kai tabuk je jabardast sing tongani Assam rogo ba te komuni state rogo ma haingia Tripura simna kaisa bedikrom nukaro omone ama je kaisang tomanu makai kharaksa ex minister bo je bikas deborma ka bo Christian engke bono actually sabot tanna bagai bono tribal minister guruttopurno minister te sagogoi a borok kaisa a minister mana musudaga abang kaham kaina bini feeling bini kothar bato sango jasta bolo basoni purang nugui tongo engkai boro o borong ka kaisa narrowness minded boni thani tabuk phano je atto jagrita ongkha amai kri boroni kisami chakri khai experience kha tai dharma hani khlaika धर्म न तो बस बुझ बियाखौ हिंदू धर्म सनातनी आं बरनो क्लास खेमानो आं तिनरो जदि न क्लास खेकांका बंनो 10 घंटा हिंदू धर्म ति क्लास खेमानो आं तमनेका आं महाभारत परिजाक आं वेद पाइ परिजाक पुराण सनातन पाइ परिजाक कृष्ण असूत कहते निनि कृष्ण पार्वन हयते आमखा जत हिंदू परि फेजाक आंखा आन बाबू चारे फांसिन आसे यासनि न महादेव पुजी मंदिर खलाजाक रामायण महाभारत जतन आं परिजाक engkai आं ती साय माkai धर्म तामहिन religious ताम इंग्लिश बाय बांग्ला धर्म engkai धार्मिक ताम धर्म हयते धार्मिकता धर्म खलायके धार्मिकता अंगु धार्मिकता नि आचरण ताम धार्मिकता आचरण kai bo kaisa boro kahamgo bo sakna homte buina hamdan nangai te buini manino khoti khayang nangai engka onek kisu tungu engkai tabo asole baroni সংবিধান or ST ni HC rongni OBC rong kok tangi phekya ang abon tini masanai chin borok sisika sisia jara sikita koi sibaikya kintu kabangma siako dharma to abo sekta ko phaka walo dharma kabangma group tongu abo jodi santa ka ang absuk sabaike dharma ni group ni bung paiklak angkai bo dharma busuk tong motamuti 7-8 group koto simi ang percentage sakne romano o tini engkang tak sanai makai Bharat সংবিধান sejangman saka 1931 a somoye British India ni jarawo sejak tongo afro 322 ni oidin bracket 25 article afro je communication backward
लेखाफोरा गैरै তে কোনো ফানা অঙ্ক যাইয়া ল্যাং টিকানাই তো মাইরক অর্থাৎ শিকানে আলো ফাইয়া মান বাংলা বাই রোংমারক গৈ অমহাই বাগাইনো ব্রিটিশ ইন্ডিয়াनि জরাওনো 1931 সেন্সাস বেগ और বয়স খায়নো ও শিডল ট্রাইবসনি প্রভিজন সূচনা আংখা এঙ্কা আবো भारतनि সংবিধান কাতালকা সেয়া প্রকায় 342 आर्टिकल ए एंकाय एवज हंसर खजाका बा वानो 342 1 342 2 हंकाय आबखाय राष्ट्रपति ताफानो जे कोनो ग्रुप न ए सिरना बागै राष्ट्रपति ने पावातो दा सोंनोबो केन्टु जों त्रिपुरा भारत हाममानि परे जोंबो केन्टु ए वो बाय जों एस्टिंगिया 342 नि ए बाय जों सिडल ट्राइब जों माइया जोंखाय 342 नि 2 आबो बाय जों राष्ट्रपति बाय अर्थात इनेक्टमेन्ट खाइजाकाटा आ त्रिपुरा आबरंगबो आग्रु रंगबो साबो साबने एसिस्टामान नै लिस्ट खाइ रहकांकाय अरनि राज्य सरकार बा अरनि राज्य सरकार लिस्ट हमा परेंकाय केंद्र सरकार राष्ट्रपति आबनो अनुमोदन दिवै अंकाय आबाके एसटी सिक्युरिटी जाका अबो अंकाय जे कन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल अता बिन याफां यारनि कक अंकाय ताबां सरेमाखै रिसेंटली जे तुम मियानि कक निसकां बय पत्र पत्र नुखा जे 25 तारिख डिसेम्बर नि टेंटेटिव डेट बर मुभमेंट खालाम फाइदोंना जरा ख्रिस्टान नायरक बा ख्रिस्टान तो नायरक बर गवाना तोरनि किचुख्रै अंकाय बरक साका डबल फैसिलिटी नाय दङ जदिनो कोनो त्रिपुरा हाव अमहाय डबल फैसिलिटी नाय माखांकाय तिनि जे मिलन रानी जमातिया बुखौ मिलन रानी जमातिया नों तो संस्कृतनि कायसा फोरोंनाय त्रिपुरा यूनिवर्सिटी खोनाका काहामक निने आईएमएस परिमानी बाय निने वानसुकमा तो उल्टा एम एनि जागो एम सिंथौ निनाबो उल्टासि कारण नों त्रिपुरा इतिहास बो साइमिया बुफाको चाकरि खायगोना काहाम जाखाना नों पैसन आंनो जस्ट इमेजिन खाय माने आंनो सिपसिनिया पर्सनली तब निने नुखा बुमा खां नुखा मिया काहाम गानि सराय सराय नों कक्सन खनाका अंकाय नर अंकाय त्रिपुरासा नि बिसिंगो साइमिया नों बो स्कुल बनस्थली दा बर परिखां खनावो जों आरो राजस्थान नो जे बनस्थली स्कुल परिफेखां खनाव गारो तो हिंदू फंडामेंटल क्लास आंगो साइमानो एंकारो विकासनि मिनिस्टार विकासनि बिनि ताम क्लाइनायाबो बुकुमै नकलायखा बुकुमै नकलांगानो जे थैथाना आने बंधु जे रजनीकांत देवरम बसाजो आरो परिफेगिया बबो आरो मास्टार डिग्री गुर खाइफेगिया सिनिलायना समबो तां बिन बुमुर मालिया एनिवे आं ताक सानाय माखै ताबो सिनि बर बाक्सा सावसों सनातन धर्म बाक्सा सावसों हिंदू एक्चुअली सनातन धर्मनि आसल जे कायदा बंनि जे अंकमानि आं सेकन सनातन धर्म रंनि बरकनि जे सनातन धर्म आसो प्रिंसिपल बबर आसो रायदा कायदा बरक सायामान आं खाखावो साय मांगलाक खानाय दसा प्रिंसिपल्स ऑफ द सनातन धर्म खानाय दरक नरतो मा सिगां काय सारि पहिला सगो ऑनेस्ट आमनि हिन सतता बांला बाय refraining from injuring living being but जीवेर हत्या ना करा बांला खाय माने जेकोनो कथां माने थाम्पुयंखा केनजो मुरानो पर्यन्त थांरि माइया माने बोथार माइया ताको अबो हंकाय अंकरनि आसल जे अंकरनि तामाने सनातन धर्म रंनि आसल रायदि खानादि बरक कोनो कथां माने अथाय थाम्पुयनो बोथारमाया सिबुकसिनराय बोथारमाया आपना रिफ्रेमिंग फ्रम इंजुरिंग लिविंग बीइंग अर्थात कोनो जीव गोनां न रुवा हयते थाम्पुय हयते यंखा हयते मुंसाफाना बोथारमा आबर सनातनिया 10टा प्रिंसिपल खादि
abo purity makai bre bisuddhata borok narate kono sitra antara sai malia borok beri beko malia kono amai ke borok matonai goodwill hingkai subesha de mane buina subsoi kaham goodwill ganang setaba goodwill mane goodwill ka subesha suboicha buini bagi kaham wansonai ka mercy ka doya kharma ganang patience ka dojjo ganang forbearance সহনশীলতা self restraint আত্মসংযম engkai generosity উদারতা bang bale wansuma kotor engkai asceticism তপস্বী তপস্যা খালাইনাय borok kai borok ni se asa sanaton dharma ni amaka principle ba niti ang tak sanai mak tamo engkai tabo okchini borok sanaton dana hindu baksa so sanaton pheba ang nukha Chhattisgarh rok Jharkhand rok borle aron tribal rok sing hindu yahne sing sanaton we sing ko we chini tribal akasai animism tamo animism kare sing urje nukje ishorno kaisa se ujama nagichim borok hangnai dungnai nei rathar mari animism horabno o animism mo sin borok tongagi ngai tabu india ni kabangma tribal rok no delhi rok last year rok movement ka korama movement ka angsi khobor jak tamang thangmalia rang puisa ni ko manar plan bara rong ko ngai approve belai dam tongoi a samay bor tram saka sing hindu buya sing sanatan ya chini kaisa sing gotum sing alada tribal ni kaisa dharma alada sing animism ko ni security marnai bor aptike andolon khai mane abo tani ko yable tini o je usango mia mangni phainai rok o je santi tamo chakma babu khai to tabu saka tipra sarok tabu bona sing to tonoglor yakho tribal hingkai jotona bumi putro tribal hingkai jotona ngai tongmane rokba song saimano tripura wa ani assessment naro thangnai di dolai rogo Bangladesh Mizoram ni Assam ni Arunachal Pradesh ni busuk sakma Tripura Phaikha sin Tripura satau khasiako dolai district thangnai di yang sum korok jottono chini borok riang rong Tripura rong ni tini te kongthai bar rong ni jaga no sakma rok 1 GB miliwi na sika engka sakma maximum ta Bangladeshi Shanti Bahini ni ta India government bangno directly indirectly borok subawoi Tripura wa borok tongo sumbu kaham kai saimano borok tabuk Bangladesh government ni against the soba khai tongo sakma rok sumau saimato buito saimano aboro borok bothaba chongka Tripura ka basically west Tripura phone dolai district thon bak angkorogo belai kheno yang gonda sora abato Gomoti district Roishabari rok kobangma aron Tripura rok riang rok borok sitano ro masangsu Bangladesh ni sakma rok phai jaihok tino sakma je borok maike phai to mato o je milonani jamatia jugmato bosia bo itias hamia Tripura bo spori peka sakri manka rang kabang mano tabuk tam khulna ka kaisa group no simino mane Tripura bo je Christian ma bin koktab sakabo borok jokhon chini do phabai kagai thang bhaika do phai kakthangka পৃথিবীর ইতিহাস রাষ্ট্র সংগঠনের আইন রিলিজিয়াস ফ্রিডম ম্যারেজ ফ্রিডম ন বসাইদামান রিলিজিয়াস ফ্রিডম এন্ড ম্যারেজ ফ্রিডম কাইজাক মানতে কোনো দিন নং মতি ফানা জাতীয় মতি যার কাইজাক মানে কোনো ইন্টারন্যাশনাল ল খাইমিয়া রিলিজিয়ান ন কোনো ফ্রিডম খাইমিয়া তিনি থিং ন বাংলা এক পাকিস্তান কাইসা তাবুক जों সাইমানো মুসলিম ইসলাম কান্ট্রি কিন্তু বঙ্গার থাংনা শিখ বটঙ্গ হিন্দু বটঙ্গ Eminism botongo kento ar Christian botongo Christian 2% moto tongaro Pakistan no naine ji hinke borong aro ma hai kono reservation system krai walo STH OBC ne kono reservation system krai khana di Bangladesh ba krai hinke India la tangi ma khlai ka bango ain ma sijaka hinka Bangladesh jotong hai dharma bo seni bibajon nungkha Hindu dharma baik ay obosyani bibazon sakaba engka borok ni norok saimanu borok ni kaisa bed ni kaita boto bed ni bed char prokar tongo obo jodi saka angkai norok hono system no dharma shastras divides society into society of divide kadari 4 into 4 divides into 4 char prokar baklaga tamo ka brahmin tawi busuk tong 12% monto India tongo entire population ni Brahmanong samung tamo bongni samung kai
Brahman Pringani, or saying none of the Takam. And Kaborok, Kai, Tangi Borno, Koklayo, Sung Semano, Tipra War, Brahmin English in Tiprasrok, Razarok Brahman Ngui, Bachindungui, Busaka Durun Jaga, Tini Udipurok, Yang Tabu Kawangma, Agi Yang Brahman, Zojik Unkoka, Anthony Boyton, Milan Rani Jamatia, Dina kind boy chat like Python, Angs, Punur Busuk Durun. Abonon Kakai, Morunu Tor, Bangla Vaikai. Take Anka Razor Kashaka Sulo Durun. Kasharas for Bambote, Gajagari Marok, Pagian Tangtaviton. Dormonam Susan, Otri Praho, Kami Kamising Serepu Yakung Siman Brahmani. Yakung Sui Batasade with Tulsi to Iman and go. A Brahmani Susan, Tango West Bengal Ladi. West Bengal Brahman Bidu Songram to Dolidok, no all Molik Song Ang telephone number from the Zuga Kaitung, Tipra Penavai Dolidrok. Say top silly Zatirok. Bonchona Klajago. Onegi he has some Pulanango, Shinanango. In Kantasanamaka, Chaka Senator, Brahman Kajaton Kusugo, a Kotrian Katamo ruler by administrator. Gasson Tinti Prasar of Sadoko Sanka Kotria Razabonsa. Kotrianka Bakaning STC Sakwa. Absolutely complicated. Nijinis Obostan, Banglaveno, Nijinis the Tasson Posanto, position of Posanto, Tabubo Tipra Saro Romi Mayako. Who am I? From where we came? What is our descendant, forefather, ancestral history Libo Tamtok, Tabu Libo Tamto, Rasmala Tamtong. And Kai Tabu Fide, Tutioka Boysho, Samutamkai, Burka artisan, merchants, business sanitiko, tradesmen, farmers, Kato Gananga, Homonankai, Awa Ke Boysho, Bonobagi Sokwa. Taikatong Sudroka Sarben, Bonka Kotaki Sarben. Sudrokatomo, Bonka laboring. That is Sarben. Sakrokatoni. Abo Hake Dirgo Bosor Pride 2300 Bosor Podon Motamudi, Omo Hake Paimani Yagulono, Tini, Hindu Dormo Probotonangui, Jakaisha Boko Nino, or Borno System Salongino, Barot Songvidan Sipru, Sigito Buddhiji Birok. Ingresnya amale hotino wan suko India tamorok kusasar tongmale oro sigito kotogula seni bibak tongo oborno jodino amai khaikangkai oro Indiani je bororok equal development manglak aboni bageno oma haike borok bakha engka tabukte kesa tongo aboni bisingo se asaitani bisingo ta sudron bising take tongo dolit ba untouchable English like untouchable. Othot, bong ni busak pon rangi maya. Bong no habi maya. Barna semato nai. Auspicious Banglahi sumapre deba. Untouchable. Nika sok second tonu. Abro ka sabo. Muci method dum borok thi sonai rok. Abro ka untouchable. Amo ke senai bibak khajangono. Abno bhai ke development to nai bhai ke singo India nation nai. Kasha nation wani India kasha country. 193 United Nations Security Rastro Tongo, I say India Bokasha. Guys, the dinner on my Kastra, member Kakai, Bo Omahai Jot, Kisuk Kaham Haya, Jot human right violation Kaye, Borastro Masalonai. Abokai, Rastro Songoni, Ein, the United Nations declares Exagata, the Boroni article Tomani, Abro Jodim Poreka Semanu. And Kang Taxanemake. Tini je sung or Triprani je or Badolrok. Je Kiroksa retire, Tabu MLA. Boni Tanita Nukabang Agirabo, Assam Rogo, Prime Tankru Bayango, Assam Mr. By Kabanga Zagabina, Tangi Bisho Hindu Polisot, Ang Tinibo pass and was Bonte Sanamayu. Kanadi. Tipra Sarok Tini Christian Money Persone. Nini tamo protibondhokota angka ba tamo los angka o Tipra saran tamo khoti angka abono kaisa nang hopungso wansonai garasli je borom ganang ex minister bini busla senpore pori thangu tabuk engineer bob isklo pori tini borok sawo ano saka boni jibatang saka roman script angka bo foreign language sanskrit angkai o Tiprani language bini ko bonte tako local language Babare,
neng jadi nasi language kok sakai ni je tabu Goria Academy no tangi neng CBC bud bayaro English je pori khari pori toni neng abono Sanskrit ba khai besiri bang English tastan arak sidi tini tango ingkan Hindustan khaina yang bla tabu je school ketal klok tang kapung ri kata mubarak o school bung tabu di Bidya joto English medium khaika kaham kok engkai tani bagai tini Sanskrit asne belung to hakai tani Bidya Jyoti ba education tukha India central government o Tripura ni kungthai bararok khai wasok bahanai bekha bahai takpano college of lakhapora pori bohaba pori woi professor ongkha advocate ongkha doctor ongkha engineer ongkha officer kanai apsuke emon ka অসভ্যতা অশালীনতা tako abo কোনো বরং থাই চরিত্র নিজস্বনি জাতীয়তা নি কোনো চরিত্র বনে নেচার আসার কাইন থাক বুইনি কক বাছি ইনফ্লুয়েন্স হঙ্গো তিনি অর ও ত্রিপুরা ও বহুত প্রমাণকারী ফাইতো নাংসাকা যদি ন কুনই খ্রিস্টান ত্রিপুরাসা উপজাতি মাইনরিটি হিবো ডাবল তুমি নাই তোমার প্রমাণকারী মাকাকাই আং বনে 1 লাখ পুরস্কার হন তুর ফেরি অমাই কোনো ঘটনা করে ত্রিপুরা ও চাকরি বাকফ্রু সিপিএম না আমাল ফাংতন জেসন আমাল ফাংতন এসটি হিনিসে নাই অর ধর্ম নাস নাই সিগা শুধু এসটি এইচসি ওবিসি মাইনরিটি সিনা শিখলে আবর নখে তামই নুগলিয়া বাবর মতাম নুগই তংখা মতাম বাগে সাই তংখা আং বুজি মালিয়া নরম ছাদনা তো আং ন অপুস খেমেয়া ফেবা নিনি বেনিফিট দং ন ইংয়া নিনি খেটকা হামবো নং আলোকাকে বেনিফিট দং না নিনি আরো দালকা কাছে বেনিফিট না তাবো নং সি কাহাম হায়া নং সিগি তো বুদ্ধি জীবিতা নম্বা যারা এগ্রিকালচার রিস্ক অর্থাৎ কাহাম কৃষক রক বা আলচুয়াই চানাই বরক বক খেটো বমানি থাইকে হাম ধর আবহাই নাইও নং ব হানি ও দফানি বাগै বব কাহাম আবস ওয়ানসুগ্রাদি নিনে অমর তাবো অবকুং বারা 1.35 4.35% ত্রিপুরা ও খ্রিস্টান দগো তাবো ক্যাথলিক যত ডেনোমিনেশন তুই 4.35% হেনকাই নং আরো ও তাবো বড় ন এসে হইতে বাতিল খাই মাহাকাই নিনি মিলন হরে জামাত দিয়ানি বাগै নিনি বসাবতে বাগै খুব পটা কাহাম ওপেন থাই বলা আসুসুবলে ফেবা নং ওয়ানসক নङा फुरो যদি ন ফাইকানি ইয়াং পার্সেন্টেজ কমি ফাইনাই नि एसेंबली सीट कमी फाइनाय नों जे बांग्लादेश सिम्बरो ताबो इलिगेल आं साब्रुब्रुब साइतो नों आं बाय चैलेंज खायबादि बहुत टीवी कतरा वानसन टीवी आं बाय डिबेट खाय फाइदों नों यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर फाइदों बाय हिम्मत दं आंखाय नन आं साव ताबे नन आं बेलेग कुसुक्ति सामाक लायखा आं नन अम हायका सामानि नन कुसुक्ति सामाक लायो नों ते बतला लेभेल नि बरकसि निनि प्रोफेसर हयतो नों फिट बनो नों समाजनि बागै नों ताबो फिदिया नर अम हायकाय बरर न लामा करै दङसै नों खायदिनि ना बाहाय निनि जे अंको आंदोलन खालायजि निनि अम हायके जे साइतो मारक जे एसटी और बड़ डबल फेसिलिटी नाও बड़ যখন চিন ধর্ম সে তংলি হাকায় ধর্ম কা ব্যক্তিগত ব্যাপার नों आसो निनि भारतनि संविधानाव तामसाका फारि नंग परीक्षा रनो आर्टिकल भारतनि संविधान आर्टिकल पढ़िनाय जी नां नुंगिया सै सुआ केपेक है गाजा केपेक है ड्रग केपेक साजा कक सावंगलाक आर्टिकल 25 पढ़ी पार्ट 3 आर्टिकल 25 26 27 28 पढ़ी गोखोक नों तिनो खाना नंग लाइब्रेरी थांगै द कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ता पढ़ी नोंगो बांग्लादेश साकमा फाइनारक बाय तेइसा नोंगो साकमानि इंडियन बाय अमन तो जों साइमानो त्रिपुरा सासन खायनाय सीपीएम पांतन कांग्रेस पांतन बांग्लादेश फाइटमाय रक बरक ताबो इलीगल सीजन आर अनदर आर्टिकल पार्ट तो आर्टिकल 5 to 11 पढ़िनाय जे नों आसल जागाव थैयावै आं ताबो नों प्रश्न खायमसो तिनि सिनि जे बरम गोनां राम पदन बंथन सोशल मीडिया ते नरम बखौ बायसाइंगिया नरक जे साइड अनसुका जों भारत बर्षवतै बीजेपी को तोरलाखा 24 नबते बीजेपी बो फाइया सेंट्रल अंसरु आं बीजेपी अगेन सामाया 24 बो फाइया त्रिपुरा बो नर बीजेपी सरकार ताबो कसकरै शुधु मात्र प्रदुनि थुतुं थातनि कारणे से प्रदु जदिও न कांग्रेस सीपीएम के बसकांकाय 48 टा सीट फै 48 टा 60 टा नर प्रदुनि और ठीक पॉलिटिकल बिनथने पॉलिटिशियन सिंग करेंगे टैलेंट करेंगे बेनि ग्रुप रंग यार बरो नै सঠিক दिशा करेंगे बरक तिनी एकक बाबे बसावै बंग बसार वै नरक आबहा एंगै से नर तिनी और व कोन रकम क्षमता फाइटं गतामनि बगै न अब गुरुत्व नंनि बगै ताबुक खालायदि गणतंत्र आं सनामा के वानसुकदि ओ त्रिपुरा हो बांग्लादेश नों सिदासि जे मिलनदानि जमातिया नों सिदासि
যে ত্রিপুরা হাও বারবা হামা পরে যে অব বয়র নুম্প পরীক্ষা আনথান তলাং পরিফেরি তংকা আংকাই একা ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি মামা থাংপরি ইকোননা বয় ফুনুকা ব বছর বসুকা রিফিউজি ফাইকা বুটিয়া ফাইকা রিফিউজি ফাইকা ত্রিপুরা হাও বরক উইদাউট পার্লামেন্ট এমেন্ডমেন্ট সরাও হানত রুল খাইতো সংকা বাঙ্গাই একাতুজরা আবরক সিদাসি আবর সুন্দর সিরিয়াস গাড়ি আবো মান পরে নর যখন মুখ্যমন্ত্রী গড়ি থাংপুরো নর যখন গরক হিন্দু যারা হিন্দু নাইরক ত্রিপুরা হিন্দু নাইর যখন ও ত্রিপুরা শাসন ক্ষমতা ইয়াগো ফেপ্রু আফ্রিকা নর মাহাকে খ্রিস্টান নর খাইদি নাকে ত্রিপুরা হানি যত খ্রিস্টান বথার খিরি অসুবিধা করে আনন্দ বথার বাইকে স্কাং আনন্দ স্কাং বথার বাইকে হরিজন দেবরাম হাউ আই বিকাম খ্রিস্টান নঙ্গাং খারাপ বাইকে আনা কেবো খ্রিস্টাन খাইমিয়া খ্রিস্টাन কাং বাগে মেলেস ধর্ম মস্তং ফিয়াবা आं दर्शन माने ख्रिस्टान नंगौ ख्रिस्टान फाइसिरि नों तावो सागा आंगो धर्म बलाय कक समाया पृथ्वीओ साबतावो राष्ट्र वालो शासन खाइते गसायमान ख्रिस्टान कान्ट्रिसि यूनाइटेड नेशन नि सिक्युरिटी काउन्सिल नि 5 पार्मानेंट मेम्बर बिसिंगो चाइना बादे जत ख्रिस्टान कान्ट्रि फ्रांस व ख्रिस्टान कान्ट्रि रशिया व ख्रिस्टान कान्ट्रि अमेरिकन ख्रिस्टान कान्ट्रि ब्रिटेन ख्रिस्टान कान्ट्रि ताबो गो नरेन्द्र मोदी सागा का हाइस कइमा तंगै बले इंडिया नि सागा बांको समया अमो हाय बो ताबो मोदी ता थांगै बसाजक फैदबा इवेन मणिपुर कोकि ख्रिस्टान न अत्याचार खामानि जखन जो बायदिने साजाका नंगनो सभा नांगनो साजावाइसे नांगियानि उलखा मासागनाब्ला बन्द माखलायकनाब्ला आरो एट्रोसाइटिस खामारक तावान सुबि जे नरक साइतंका एसटी बातिल माखायना हमकाय नरबा संविधान को अबो एसटी सिंना माइया एसटी नों मिलनरानी जमाते आइडेंटिफाई खायबया नों बहस खायबो माइया एबं आंसाका बीजेपी सरकार तै बिसिक रैखा एप्रिल मे जखन इलेक्शन गना नरक सायका बीजेपी ते फैलिया सेंट्रल फैलिया नों आसामाबो नों आबो तमनाका आसाय आसे दिन चले जाय नरक खायबो माइया हिंदुस्तान बो खायबो मे इंडियानो गामतनि अकमता मासांकाय ए जे शांति विकास आगमा सं बरले बांग्ला हानि फायनाय बरनि मदद खायनाय रखसे आबो आंला सरायसावो साकुमानो आं सबसमानो कयेक्शन अनारगो साकुमा तावो 80% साकुमानो बांग्लादेश से त्रिपुरा फाइजाक माने सुलु बांग्लादेश सिमिया अरुणाचलनि बरनि करनि जत फाइटन बर फाइयो माइके त्रिपुरावबो दखल खायतंखा आबाचिनि एसटिनि बाय खटिकर आबरं सवानसन नांनाय एंकाय जों आबरं नांखाखाय जों 1980 नि भोटार लिस्ट तिखि जों चेकलायखांखाय बनरमानो कारण बरक सियासि फाइबले सियासी ताकुम अंको जे बरक 56,000 जे बरक सरान फेकने बरक मैक्सिमाम आफ्रो यांगो का जगह बर जगह विभिन्न बाबी टंका जगह जमी पाइ टंका अंका त्रिपुरा जेहेतु आगि साकमा टंबा अंका बरकनि आबहायकाय सुरसे जतन ताक त्रिपुरा व कबांगमा तिनि थांनाय दिन नरक दलायनि करक सालेंतारक एकदम तेकुबनि रियां तेकुबनि ट्राइबल दमदि गारु फानंखा बा तेकुबनि जतन जगह जमिरनो बरम देके दखल खायसिबायका गबंनि प्रशासन बरम फाइ अरुणाचल बरक फाइयो आसामनिबो फाइयो गामतिके फाइ त्रिपुरा खाय और बरक फाइ गाबोन बगे नायनाय दि ताबुक त्रिपुरावो जे बांग्लादेशी बाय बाय आं सानखौ किरिया कबिनो साइथानाय अ त्रिपुरा सरक जदिनो कबियो थांथान बसका कबिनो बुजिनो नांनाय हा आबोनि बिसिङाव कबि बाय जदिनो कष्ट पाइजागै थांगाखाय सादन नंखौ बुमुं खायना मुसुङै पाइलांनाय आंले तिनि सौ रिरोदे आनो एसटी आं खाना सांबरी संगा सकमानो दराग्रे एसटी इनके बाला मानो सब बारा दे मान साव साथं ताबो एसटी सरबा बुगुं बारा कबा मा नेशनल लगे इंटरनेशनल सागरि खायते आंदबा हा ओ एसटी तो गइसे ते सिम बरक परिया खासियां दंबा जतो से एसटी बिलुप्ति खायके ना सानांगा खाय तांगै ख्रिस्टान सिमे सारा 12 बसने एसटी जतो रिजर्वेशन आबोसि बिलुप्ति खायना बीजेपी ने प्लानिंग तगो अबर खायसि माया सले अमर ओइ जे मिलनारानि संग जे ताबुक अबज संगठन का तामहे त्रिपुरा धर्मीय आदिवासी धर्मीय संस्कृति जनजाति ख्रिस्टियान साइतने रक बर ताबो साकाय साक्ति कोआ बिसिंग से बर यंग लातेक तेरा तंखो बर ताउ बीपीएल एपीएल तांगि चालके खवा को बर साइतकब्ला ब्राह्मण बो बिखारि तंब्ला बर साबले आं तो बरनि बासनगो आं खानाय पाइजोबले दिल्ली रको थांब्रो साबले आ ब्राह्मण बि बाबि अंका भिक्षा मान के खा रहा हो तो आदिवासी तो ऐसे हुआ आम सुप्रीम कोर्ट बर लोग खाया देबा क्रिमिलियर एसटी नि पर्यंत एसटी बातिल खाया देबा त्रिपुरा खा दालंग नो एसटी बातिल खाया देबा बाबा
नोंसोरा गाहाम तिनि साकसा आंले ख्रिस्टान एबा हिंदू जे हिंदूनि आदर्श बायन तिनि हिंदू न मथांगा बांलादेशी हिंदू न मथांगा यो त्रिपुरा भूमिपुत्र हिंदू न मिलनानि बो भाजों हिंदू नरक चिनि बरं मनासि रामपद बाबू सं हिंदू नर जे हिंदू रंग अधिकार त्रिपुरा हातिनि नखल का दमाखाना राबन को असम सबक फायकु आबखन नंग बखक फायगलाक नर मंत्री एमएलए साव कोनो को प्रोफेसर लेक्चरर एडवोकेट नंगे कोनो खम और बसब दे न टिकी नाइ स टिकी ग्लाक अमा हायकै न ओ कायसा केरं कथमा हाय मुसुक छाता तंगमानि मासा मासना आरा फुनु फुनु गै एक बैतलां तलां सावै रमै तलाङै को खलाइमा हाय सिको खक्लाम हाय पाइते पाइते पाइनाय अब सिस्टेम खलाइमासि आं तारमाने ना आं ख्रिस्टान कासमा आं हाउ बिका आं ख्रिस्टान जदे फायके फायदि आं साइक्लान जतो गदमा आं गे ख्रिस्टान बाइबेल का गानास थांगे किन्तु आं के कोनो पास्टर प्रचार सारा त्रिपुरा आं तिनि सौ एलार्म खायु के बरान प्रचार हरे ख्रिस्टान न आं महादेव लकेट कान तमासि काली पूजी तमासि काली पुनतान तमासि शनि ठाकुर पुनतान तमासि मासो पुनजर पन्द तान्तो आं काली पुनतान तमासि त्रिपुरेश्वरी मन्दिर थांजां उदयपुर 1990 रां थांजाक मेला रग सन्यासी रना आं आफोर गुसाय खेना बागै आं अनेक धर्म शास्त्र हिंदू परिफेसारे फंक्शन बाबू तो बाबू थिमाने सिगां फास्टिफोर राइफेलनि ब बार्मादेश थांफायनि चबाख्लाय फैनाय ब 1926 फास्ट सेंफोर बाफोर सिपाय हामानि दुई बेली जतिं लांखा ब अलका सेसेमेज भारत बाहामा परेखाय जे राजारक वानजिरो मामांग बरं राजानि जे सैनाय खायनाय रकबा जत पास बेटलियन तंगनि कोनो आर्टिकल एक नम्बर नटा आर्टिकल अरानथान सियातु अ बय हायो जत आरो कोनो दिन अ फोर्सनि बागै काहाम सिजगलिया ग्रै फिया बाजाराव प्रशासनिक तंनाय रंखाय जतन बंनि पेन्सन मानजाग्रा पर्यन्त रेगुलार कन्टिनिउं जानाय बंनि जत फेसिलिटी मानाय ग्रेचुइटी मानाय ताइचारा चाकरि गोनां बयस तुलांखौ बर सार्भिस कन्टिनिउं नाय जत सैयै काहाम काहाम के बर माइके ना बायखा इभेन न थांनायनि जे बांला हानि फाय बरं बथाव करै सर्टिफिकेट नांगली आफ्रु बखौबा आं एम ए पास संगासे एम ए पास साख्रि बर नालते फैगे बतिके नाखा आबन रक साइमी आबे उसं सेरे रक उसं बर रक थुतुं थातां गाजा नंजा हाय कुन इतिहास या बय परिया गाहाम सारि स्टाडि खाया हा निजिनि डिग्री परिफेके जोंमाबाय किछु नाकरै आं तिनि साइटआव तिप्रा सरन ममिलन रानसि साया आई एम नर 25 तारिख डिसेम्बर क्रिसमास वर्ल्ड वाइड पाजिबाना जिसु ख्रिस्ट आसाय माने कोनो एक्जेक्ट डेट आ समय के साइक्लां जाकरि कखा एक्सपेक्टेड हाजे सिं मखलायने खलाजों मासि किसुया त्रिपुरानि ख्रिस्टान जतन रखलाय रहरे नर बुकुं बारारक तिनि जतन अरचिनि हा नर विधानसभा सि साइटाव 52 तबा 50 नवै अरनि जनजाति ताबक तिनि रामपद बाबू स मुख्यमंत्री सालाय जदि न शासन थामा आकाय आंग्रेरि तंगो आंग्रेरि ख्रिस्टान काद्रियानो रहरि कानाडा थां तंगानो बर माइग्रेशन प्लांब्ले स परिबार थांगानो फेबा थाना बागै नों व्यवसाय खायरन न क्षतिपूरण रहरि आनि एसेस नि एसेट नंगो खलाय आंग्रि रहरि आं कानाडा थाङै तंगा ते फेलिया ताम तंबा नुवा बुमा खांनगो रां वाय ताम तंबा निं आन ताकुक जाना हामजों माले हांखाय फेबा सनातन धर्म नि रिचुअल रीति नंग 10 ता प्रिन्सिपल नर परिजय को माय वानसु गया जों ताबुक साबन नासिनां अहानि बोसार कुंथाय बारानि सागा अ बुकुक बियानै कुंथाय बारा मान आं जतन कुंथाय बारा हिया जों चिन अ बुकुं बारा चिनि जे अहानि बोसा तिप्रा सरक चिनि प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम तांबा फाता हानि बर किरि करं खार फायका 1971 जा बर 62.33% और विधानसभा नाका अंका बर चुना थके का डॉक्यूमेंट सकिबे के राजनामानि सेंसस नौ सख्लाइबे का 1941 चिन बर तमासे नरक सेंसस गवर्नमेंट सेंसस परने जी 1951 खाते 18000 बुकुं बारा कमिरि फुनुका 1951 का 18000 करी माने 1941 18000 कमा का बोलता मसरी ठीक आता को अंका आ 1941 सेंसस फरायते 1951 सेंसस जरा तिप्रा सारा और तिप्राओ मा सबं काबो काजले थुथुलाइलिया बसा मासा मालिया ले तको आमाइकेन नाखना ब्लखलायकना ब्ले आबर बखरो दबर रिसर्च खायतंबा जोंखा दे नाइ रिसर्च खायतंगो आबर फायदि नों जिसे बर प्रोफेसर करं बो प्रोफेसर त्रिपानि तिप्रासा करं फायदि बो एडवोकेट लॉयर करं फायदि आंग्रेनि तंगो बो मंत्री करं बो सिगि तो सुसिगि तो बुद्धि फायदि बो आईएएस रिटायर फायदि बो आईपीएस रिटायर फायदि बस बो करं फायदि आंसौ आइनते बुद्धि और बो लॉ बाय फायदि निना बो नां नुया को हाय बयनि को बाय पातला सतला को कासेको बाय तिनि मुति मुतिं खापुन आइ फोन आबो बाय क्रै करेक्ट मैन डू नॉट बिकम yes man but do you become argument निनि मेन प्रॉब्लम तमो अहानि बसा अधिकार बुबे सकजा काबन सुवान सुबे आबन हते बाय रिलीफ मान आबगे तिप्रासा ख्रिस्टान मान दारायो अंगै तो हाका प्रमाण निदि जे तिप्रासा ख्रिस्टान गैसे अ त्रिपुरा हानि अमहाय कमायथं पेन त्रिपुरा हो पुले सरिगने सामति सब कानि फि ख्रिस्टान रक्सि
bo jamatia hodan satula regnai samthi kan ka jamatia hodo sari bulai ka jala tongabla tini Christian dokse যখন পপুলার সে তিনি রেজিস্ট্রেশন খাইবলে ক বড় ভাই ব জমাতে হদ বসি তো ব খতিয়া সমাজ বসি তো ক বড় ভাই সিনে পিলা সে সাবা বাইবেল ক বড় সাবা সই 76 রন সাবো সিকা রমেশ দেববর্মা সংরক জংবাদুর দেববর্মা সুথিয়াকো সুমিনে জংবাদুর সাংবাও তাকবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই তিনি ক বড় পিলা সে সাবো তেইশে ক বড় রেজিস্ট্রেশন খাইকা তিনি আং বলে সেমাইয়া angkau Kristen ni saya angkau no tang di bon saya ngese angkau tasra bok sawa Kristen jor mulok dorman te koran so wan sarokai potrika jor mulok dorman te koran bo borok jor khai khlai ka gusna khari jara jor khai khlai ja pastor ne bung sai di boy ren sai di pastor ne jeladari bishop na jeladari father na jeladari ke bo jor jobaska jodi na Kristen samjama tong lub lao sarang ru khai ja tong kai abai ke bongi bumung ru thana affair khlai bong no bongi ra tong le ama ke khlai me ble lub phunugoi angka tahu saya tu bawa pastor jelas macam sabo jor khai Tipra bawa Kristen angka jor purbok dorman ti koran khajaka praman khaji dharma ne ব্যাপার tabu khai dharma juddo siklai ta kai sak bai sak yang asal main problem bokai ta sanglia nang nu ya sak bai sak je sak bai sak simino torka bitoro khlane o Tipra sarone omahai murkho jati omahai obhishapgrosto jati te ang pithibir krip ang research kanai kha একমাত্র ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সব হাই মূর্খ জাতি যত বড় ডিগ্রি সি তাবুক জেসি সত্য বড় মূর্খ জাতি ছিল একদম জিত মূর্খ জাতি আং নিজিনো সাহন মাসু মূর্খ জাতি অ ত্রিপুরা সরক নিজিনো হাওয়া নিজিন কক বাই কক কথমা সারালিয়া নিজিন কক কুবিনত সারালিয়া গজা হ্যাঁ কিসে মিসে চাকরি মানাই আবো নং তিনি এসটি এইচসি রিজার্ভেশন কোটা গ্রিহকায় নং তিনি মাইয়া নং কমাই থাঙ্গো ত্রিপুরা হাওয়া পৃথিবী জগত हाँ धर्म खाना खाना री धर्म अंकाय कैसा रियलिटी तंगो रियल तंगो क्रिएटर गॉड तंगो तंगा के बरक नंग जिसेपन जे सांग तंगनि नि आबो बिचार फाइसा पाइनाय न आं खाखायो ताबुक अमा हायके धर्म जानजान धर्म तिसुरि तंगो पीसफुल तंगाय मानो आन पीस तुंगाय र बंगनि ब अभिशाप फाइनाय बंगनो खुंगो बंग झक फाइका आं सब फाइका कामिं आं आबो बंग अभिशाप या ताने के धर्म माका बरक पीस आं साइड का थासे प्यूरिटी हाँ फॉरबियरेंस ताई लाभ hamjak marok stong nangle angkai nin maba ora Tipra Kristen boro problem khai tanga sam khaika sab hindu no thangai gudogoi tongkha ha sab gudogoi tongkha jan dharma tilai jan koi tongle angkai tabu sini bukho uf bobo akase ko professor angka ba Tipra university chakri ka gani bone joti bokhai to thagoi tokhona ang bokasa Tipra ni bising ka sigi to thakjak noi nina sigi to manina degree se sigi to pan kan to nang wall internationally wan sumung konsep ka nang tag ban thani ke minor se ko nang tag du tisai tong ko nang tag pan mai karak saya ko faidi nang nang kang ma bo to chono tu topi no ti nang bai dibe khane bo faini nor khai thani ai ag nor congress on khayo jodi nang ka nong ar bason ni nang ka ang phaino kaham ka nong dor mon ti ang bokite pheno ar Christian tu ri galak ekdom nong hindu dor mon buru phaika bo busa hazar Christian bong ka buteng ka santo dor mo yapang busuk joto bahake Ramayana ka bitra jo gubusu ko tamo khlai ke jot to nang to thatu ba nang no 1 ঘন্টা box bal ke penu aboni bagai dor mono tiye sung obotang di ini Kerala khai 20% Kristen pleja bongoro mo hai jangai tong ha bo Kerala ni pis bongora pis sustir ble India bo silai sitina nang ya bongro tabuk sino Tipra tiya sar silai tolai ma serpi to na Kerala thangai di surungi di 20% Kristen tong ble Mizoram tini sikitong ka ha 91% something more Christian ko sikitong jak 91.8% sikitong jak India ni second angka nang Tipra ne kha baba sikito nijin hawa phatan boro ru khatma abon khale bakaus phalia o abo phatan boro phaina rok bai inspire ka jaka buddhi jaka rang kisa bujara ka kaina mo sala tong jaka angkha khau chini boro rok srengton ani chata yang saitana phiaba dwansubi Horijan Deborma keboni guli keboni kriya ang kiro kaisa creator God ini saibo tongang kobine saitanai joto din kathang tongsak thina bagai ang wanaya thinan jara pheka angkai mukti thana pa thinai imang korpha ma thinai action ma thinai phiaba jodino koboi lamate koboi ka hawan suman tongangkai nung jisupa no khiyo saginari guli saginari mantro saginari je sapa khlainai je bukhnai chek sabalari manglak ang sotto tong ang Tipra sani koboi recover relief ni bagai ang sai tong ang kono nini Hindu khainane birubang saya
Kristen khainai birodi ba sayang, Sikh khainai birodi sayang, nini Buddhism birodi bang saya. Ang tini sajama sakmar sama 80% boro ang phaihuman abo kubui. Abo no dinai khemia. Abo 81 ni census hoite rutugo tiklai khainari. Man thakmai joton source. Ambo gaw jagaw ang tekok bol sanaya khada taku bukurok. Prasa. Ha? Tipra sa thanta tong gathun. Abo sang nayo. Tipra thanta tong gathun. Angka tini Tipra o ansok Christian babs tong. Minority sakri manai borto. Tipra saw Christian minority ni kuno oro barako Tipra ni kuno minute cabinet ni oro pas jak sikre. Omoro je boroni tolai hai kanang nuya. Hausang mukha berani cuman hukum mukha Phaikha mai palai mungkin macam Phaikha sai Simalia borno. Tamo wan suku ngoi to sabai je inspire khajakan Simalia. Tripura wo kono dino Christian minority ni kono seat reservation kota ke sigrui. Norokon dino nu khap oro asuk sakit lama ko tin sujra norok bigapan nu kha Christian minority joni bagai musuk wan kota ro nu kha phebe SDH UBC ni tomlana. Oro minority hinsi ang ya. Fruksara minority griji baro 8 point something tonglero. 8% ni upor tomla fruksar ne minorities muslim ni bagai alada kota ni gebla tam no kasung OBC nu gapo bono OBC khobjaka mugli bo OBC khobjak hindustani sabagan no go tongo apti OBC khobjak angka OBC angka tongo disabled handicap kerja angka handicap angka tongo ST OBC HC the general sita adar sabla anti sabla orok nu khanaro kasa Christian minority nu khanaro kurui Omon bagai sakala omon no pongti sate ase kase ko guboi tam chwa ke ferok a seng kok sama hai sala tong sorok kichu susoi boni bong mo wan sumur krei ansar ka tini omon ti borang bai dibet khaitun menungtang ati kok sanai nor ano phnu rita bo jaga Tripura bo Christian minority bo Christian dok double facility na kha phnu di am biching sara sa khai sarita sing ko ni BJP national BJP ko khlaja indirectly ko other phajak Tripura bo singka saimia daba norok sra sanangya already arani sainai je chado khlaye supreme court ni lawyer et ko justice rite mahatungaro kotra hindu aboro khaboro khlaye 521 ta article siyei dili tonali aro panjabi kaban tami mangla hnai tabu boro banarsi tlana na tomar singkai nor saimia da 521 ta article siyei boro ready ke tonika henka boro bo bill pass khaimia bai ke bill pass khaimia hamla lokosol ting to kotong obongni kabang majority Kedo Raja Sabha angka 245 tawa matro 97 ta tongjau. Angka ba kabaringnya? Pas kemia o tabuk ti ang usang sable. Ang koinai. Ages Christian samas rang koinai. Kini religious protection nama artikel sarika 25 26 27 28. Abono ka hangka study khlai chorcha khlai kono wana jana kre parliament ro tlang bobor tlang mayako amono bill akare boti sayako Ora Tripura wo omorok jas ase kaseko goboi om mai ma mandar sa sigre mahai sigla tomase Christian taku bo khadan taku bo na takirdi ang tini kharoksa lawyer hiso ang sai tango obo parliament bill otlainge ko hai panati asugya sombo Tripura Christian soroksa monsne sombo immediate khana bagai tiarang tango sombo chini je right tamati sara prithibi rasar sanga pondo so phaikhainai sudo no India government tumung seno soroksa yakai Christian soroksa monsa sung tabuk immediate dong sekarang itu November bising khana bagai sing tiar mai tung Tripura Christian suraksa mon chokna nyari sing babon ipore start to immediate nama pore sing sudo India simia sing je tini India rok joto borno sikir na bagai rastra ni khamata bor kentu tumung jadin senom hai tong hakai sing susinai sini khe kolam kriya event obono ang mutakharu sara prithibi o obono last ang phone sara prithibi o Christian rok 31% Hindu ke matro 15% ci angga dharma ti samakok ya ang Christian kabang do ko maya tabu prithibi no rule khaitona sabo Christian country se America Russia duita rastron kache dunia pai tongu dunia pai Britain abaro basbadi grasidi Canada Australia New Zealand Switzerland Italy abaro tekta sasir abro engka aboni baro sailap kuri khajon takuburok nini South Korea tini Christian country age Buddhism tamane Christian country ke busu develop sema tabuk Samsung mobile boron phai nina tabuk gari omok somok boron phai be tabuk ha Japan to ngobahina 14% Christian thang na de ane kok baya o chidu Tripura kok sime sa sawe ang no sikane mas ko baya boy por di ang busu boy pai por rang kering si boy por me ang to pai khang tai 5 lakh boy pai to kumang khadan ta khoboro hambai khulumkha
हाबाय खुबबायनो आं दिनै जों आसगलायमानि कारन ओंखा जों 25 तारिख डिसेम्बराव जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে কাইসা রেলি কারিলাইমাनि कारन ओंखा जों चिनि हावो तो गोबांमा धर्मनो तैबै हिनाय बरक दङ ओ धर्मनो तैबै हिनाय बरक रंनि बिसिङो जतनिसाय जों नुब्लायखा चिनि बुकुम बारा बरक रंनो बै टारगेट खायै चिनि धर्मनो बै नष्ट खायानि चेष्टा नालायो ओंखे हायखे जों ते कायसा नुब्लायमानि ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बरक रक बरक ओंखा माइनरिटी वो फायो ओंखे माइनरिटी नि फैसिलिटीज बनावो ओंखे कुंबारा ओंगे एसटी कोटानो बरक यूज खाई तंखा यूटिलाइज खाई तंखा ओंखे गोबांमा जागाबो नुजागो एसटी कोटानो बरक मानसि गोबां नालायखौ बै तंलाहा चिनि मा थाइनो बरक से नालाय बै तंलाहा ओंखे चिनि उ रैली नो खाइमानि उ प्रोग्राम नो खायनि चिनि उद्देश्य ओंखा बरक नो जों कायसा मेसेज रवानि कि कायसा जेहेतु नों तो चिनि धर्म न हाजागलिया चिनि संस्कृति न हाजागलिया चिनि परम्परा न हाजागलिया हिनो ते आलादा न नावै थांला हंखे ओ आलादा धर्म न नामानि जेता सुबिदा तंगो बनो न नों तैयै तंगै जासिदि निने आसल धर्म न नों हाजागलिया हंखे चिनि आसल धर्म न चिनि आसल तमंचामन कृष्टि संस्कृति न तैयै तंमानि बागैसि जों तो शेड्यूल ट्राइब नि फैसिलिटीज मान ओंखे ओमनो जी जों कृष्टि संस्कृति न तैयै तंनाय बरक न मालांथ जेहेतु निरक सलाइजागै थांलाहा ओंखे सलाइजागमानि धर्मनि जेता फैसिलिटीज दङ बनो निरक नालायसि जों कुनो धर्मनि विरोधी व सामंखाया जस्ट कायसा ओमसि कि कायनो सुबिदा तानादि कायसा न सुबिदा नादि जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हंखे जानि जा कृष्टि संस्कृति नि नियम रीति न तैयै तंबायदि ओमो कायसा जों ओबो खायानि नायै तंगो हंकेते कायसा ओमो सुदु चिनि त्रिपुरा हास्तेवया ओमो भारत हाकतरनि जतो हास्तेवनो जों खायै तंगो आसाम सरो खायै बायखा महाराष्ट्र सरो खायै बायखा राजस्थान सरो खायै बायखा चिनि हंकेनो जों 25 तारिख डिसेम्बर खायै ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांजी आइगिन पार्लियामेंट उकग्न तिसाखा प्रेसिडेंट नो जमा खाई रखा उकग्न तैयै मेमोरेंडम रखा अपन कचारो उमो इम्प्लीमेंट ओंमालिया ओंखे उ मैटर न जों हाय तेवैसा तिसाब लाइफिनाय जतो राज्य व हास्तेव जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबांमार हास्तेव ओंगै थांखा जे बाकी तंनाय र जों खायनाय बनो खाइबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न जों रनाय चिनि गवर्नर न रनाय ओंखे जतो बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनोबो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खाइमानि चिनि बुकुं बारा रंनि मा थाइनो नारगानि बागै चिनि जनजातिनि समाजनि मोरल वैल्यूज कृष्टि संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खाइदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबुतिनि अंके जों जतो सामखायै दंगो अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारिलायनाय सामखायै रैली कारितै समालोचना खाइलायतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानाय जों चंलायलाहा हामबाय जतनो बानि मुंते डेजिग्नेशन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया पदबाबु सामानि ख्रिस्टान दंनो बुथ सेदिरिया संविधान बु आर्टिकेल सिजाक नों किसा पढ़िदि आंखे मन सावो बु आर्टिकेल 25 तंग ना तामबुरो तंग आबनो बन किसा गांगै पढ़ि एवं नरेंद्र मोदी बो संविधान पढ़ि तंगना एवं को बटाम थेमु अमित शाह नोंखाय ताव मंत्री कोंगमा बायदा खबर ताइ तंगानो बबा रामपद बाबु मंत्री माना बायदा आबुल ताबुल कक्साय आं तिप्रा सारनो सेजामां मंत्री मानमुनो हनै आरो दा तंखानो बबा अमबा लुबे पापे मृत्यु सिंगन लुबोबा पाप खायकै बाबार पाप की बाबार सारे हमानी अब तो कक सिबले बतिनि हाय इन तो माने अब तो साबने जारि बाथं बारि तंग एवं आरो जे बीजेपी वो आरो नि जतो आईपीएफ तिरुं मा थाता आरो नि ख्रिस्टान आईपीएफ तंगले बीजेपी बिनबुगना मक अब उगन स्थिति बुं बागमा वो ख्रिस्टान दंनाब्ला बीजेपी रो
बुट खालामले एबं IPFT रो ता IPFT रो गोबां बुं काया आरो लेंटा पेंटांने बुक खिस्टान बले ngai tau bono se singa nang ta ang rampodo bangi se singya je bud nain sang singa nayu nor bud ma ba chung Kristan ni ST facility kemana ni ebong bud mari yang apa nor ba bud boba amti khidagi bud san bono se singdi nu ebong je bor nu bud ne no bono se singdi omo kaisa belai kai mane tamsi kamu Tipra bisingo dong selila tui pai tongka without gun agi khai to nung no bolong no sabra kani bahaw banar kha tau nung bolong ni bin bu phang tong hable deba be nung ostor talok tongo auto kebong nu ya amu te nung buthan nai tong le hake buthana nai mani hoite nung hasali phaike nono ang hambai maru nung hasal phaidi ahai tang jadi borok singtaro sing ojo goto phaimeni saptan baise hoito nung 60 বছর বা 65 বছর 70-80 বছর কাই নং মতাই জানাই আং মতানাই মতাই জামানি যাগুলো নি জেনারেশননি কন্ডিশন টাউন নাই ওয়ারে ওয়ানসু নং ওয়ানসু ইয়ানা ওয়ানসু খাই তিনি হাইং ইয়াতা ওয়ানসু ইয়াতা বড় আউন বাই তাবু এই মন্ত্রী সুন্ত্রী বা যত IPFT খাইতং एको মথা খাইতং বাং ওয়ানসু বাই তাও বাথরুম বাড়ি তংনাইতা বদে হা চিরস্থায়ী বন তংলাংনাই আবলে করি কেবো তংমাইয়া Wantu di pulau anung taung nai, ebong nini generation besar betul suk thai borara si taung nai. Hadita statut kai chang raga kau opus, ha? Aku kau opus kayu. Nini BJP dong no statut chantong lay. Nini iko Uttarakhand, Jharkhand, Chhattisgarh, ebong noro Telangana rupuru, tai Ladakh rumani UT. Nini BJP rupulai ni BJP ni Empin tong le nung kai bukti BJP selabo, bukti BJP ni BJP raja kong tidak, ladang ni BJP ro kai sani mano, Tipra ni BJP kai sani miya, Tipra ni BJP kai Kristan nong no, budria Kristan nong ni ST facility mas hukum manai, hai si Tipra sanu ST ni backend post, backlog, rezeki yang ni tunggu, nung matai sedagari ni boleh, dia tong rezeki man setaru di sini maklai si boleh. Ebong bekarok bono romna nangai ka bekar darak lai tong nero MA pass double MA khai tong nai PhD khai tong nero boro rom dita bono hui ko khai aboro je sanai rong mia gano papi je janiya pap kore se gano papi boro highly qualified kin bisingo kin boro tabu da asai tabu agi hingkai Kongres namalakai Adivasi ST CPM namalakai Upojati Tabuk BJP namalakai Jonojati Nini identity tama Mijrok to Jonojati hinja Nagarok Jonojati hinja even oroni sini Sakuma sampradai se poro Sakuma ni tongu ngai bufru Jonojati Surakhak Moncho ba hai gotton gei abo bukti surakha je jati kamai si thana nai tong dofau ba kebang mano ungko tong mano oboto dormo ni tei bor taw seng kai dormo to kebo conversion ya bukhate slayu je Kristan ne rok bukhat slayu kebang ma Hindu ni jemon sadrok dormo poriboton ya Bukati selayu ni kebang ma news channel bori tu, boroki mana miada asai, agi asiba amuni sekango di Tipra Kristan ni tinggi sini sekang, sini o Tipra ni de educationally de structure bukti tong mani, ebang asi birasi mostly 86-87 ni simi tenggui, sarat Tipra Kristan missionary, toma Catholic, toma Baptist তোমার যে কোনো অর্গানাইজেশন বা কংগ্রিগেশন তাও এডুকেশনালি जोंनो তিসাই दं মানে ইয়াগুলো তাও খাই যে টিপ্রাসা বা চিনি দফারক খ্রিস্টান খাই বংলা এসটি नि बान्तारसे माखायने नि खनाका 25 फेब्रुआरि डिसेम्बर जि खिस्टा ताइ माने बरदिन सालो बर मुभमेन्ट खालायनो आं बरनो सोंना नांगौ
do nung khistanu ban rirkha taw hainse norok BJP wo ba tungko kuta ba chakiri rimaya adong ni defaulter khai no tawi wan thubya hoito je borok BJP ni no borong na bo tabu je chakiri rithini chini je borong no kuta ebong backlog je chakiri jagya abo khai bongni phaida tong tama ang sai thima wana ya chipai kama wana jagi tongbai bo borok Nagaland no Kistan ka season thami kaida Mizoram Kistan ka season thami ka Meghalaya ni Garo Khati doente ro Kistan ka bor pashui thangka ebong taw Arunachal Pradesh se Kistan habi tongo agi Kistan ro hamna kai permission nai se mahabu takai birat tabu sekang ko brother Paul Dina koran thangi aro sermon ri tongyo message ri tongyo abor boro mukumi datong ebong joto India ni joto Rajdhani wono Kistani head of the Angkotong diocese tongo kebo ekoni missionary ni kotor Angkotong office ebong sang jalok dong boro abon nu jadiba tamo Tipra ni bagai khai nang bubute protinidhi chongjagai nang tini jengno chini Tipra sai Kistan ST bantal makhainai nisa ebong dara aro BJP wo tongnai rok je muntring tongnai MLA MDC tongnai Kistan rok nor khai mukumi datong aba jeng sibina sanaba borkhai satai keri diba abkhai ingmaya nei agi nang CPM no se mani sorkani amalu se nang Radha Saron songno kudiglai jaya khayo bor hai nira khai tong nor khai taptang khai tongba nor khai bukhan nang diba boboto ST badngai ble dia Kistan MDC ro Kistan muntri ro tongle abo bungkayang borkhai batilingla now je kubuni patini Kistan kimi boro estini cancel ngai abda buti ngai tongka bo sabono tam khalai oro tungtung tongka ha kemaka nok kemaka oro patani boro phai butalis burung tisai tongo permanent resident nai tongo Aadhaar card nai tongo PAN card nai tongo ration card nai tongo aboro ki boro mukumuya tong nung sachung PhD ngui nung associate professor ngai no paikya hija tini ni next generation tang no wawan so ang aborong no kaham kai mutu khlai jabai di ebong mo common nan sekang tai bo common na ba sing lai tung ni ang khatong itu tahu uskan misalo ye জনজাতি গৌরব দিবস মিসালো Hasteo kecam tribal family minister borong nam ram boto jonati ade samani Kristan rona estini bati khai bot phana redia khainani abon ke je kok sursuri rei to mani abon nang boga ge wanso bo agent Tipra sarongno bukung barano dong supply-nya agency bo kasih agency jai samung tanggu bo ungko BJP ya neng jonojati hingga gurung ketam gurung kamani ni jonojati to ungme yaro agi to sini jonojati ya hoito neng domaita ba Tipra nuaita riang halam haing mano ketu orto jonojati gurung monto ungme ya obon nono angka sing saka tangi tini jonojati gurung montong nanang ba Tipra hendita arke thatang le blasa jeng Tipra ya jeng jongse jeng riang sing lai tong blasa roka debroma chimda Tipra saba joto dofano tisi Tipra sa bina bono ang condemn khai tatagya bo abune hoite yakung de barong mana bono yakung khotor to tamingka nino ek mage sit jaina nini jora Phaikha tomong BJP sakta orok sorkarni ebong ikoni Delhi ni kemak sorkar kemak hangkai ba sorkar paithang hangkai nang tam nai ni na putam nai nang wawan su tahu aba hake kebaman nukar lai thangak salobo assembly bo kopro man screen otui bo degonagoi semang nai nepon orang tisau degonagoi kopro man screen yo degonagoi untung aboni korole nang bahike bono yokrong bo no ang wan chana mu jungo bining Korea institution go English medium da phurung tam phurung bo
Engkau Dewnagiri फोरोंबाय kita English medium ta फोरोंto agi demon engkau amra Bangali rok English medium ba tategya Roman hiram tategya engkau suguru ototo besarungo English medium poribai bele kebo Holy Cross bobo Siju Bihar kebo hai ebong dilibu amtim bele agi engkau Kristen kai tategya Kristen missionary ukai school ka poriru amtim bele thara Bharatbosho ba chitron bele nggak bono besarnai mutungta nini iko Goria Bodolo English medium kayabui Hindi medium ba Dewnagiri horbai perang cidita neng ebong nunggo Dewnagiri banyak kok sacidita neng orang Sanskrit bai thangdi sacidita nini Bidan Sabha ba kok bor sudin ta sacidi karena kok bor hain sekamai tong hanaro jata Roman script ngah mani abo nor kebeng hongkai kebeng na kai bor simia sipem na amalo kebengo ebong de Roman script sani tong nerok bor bolo khai thangi sarkar thangai kebengiru obono sini saya obos ang sadi tabuk tamu si kamu ana sui wak se hindawono nongni median bisingti sui wak tok buran ngasu itong di dinai abo bubuti jani ejen abo bo saimia itu tabuk lain hal solution lukha je onuk nak songni bodol yango mizuni raksa ini apuru nagorik suraksa monco senamui Maharajani birthday basawai kok samani tabo bahani hai nuki uka je Kristen ni ukora je janajati suraksa monco bung bus kamu simisi nagorik suraksa monco yang ke janajati suraksa monco obo ke bisino tamu tongna bobo hake nung abuno wanso tau abo ke sini Tipra sorok ni bisino je tasana nai mani dai abo hai jaga o sono suklana nai mani dai bo hai ke nung abuno eko example nai actually political decision no oroi porin bagise borok phan mano toma BJP phan di toma CPM phan di toma Congress phan political decision je survival ni decision no jung gerisha jung tabu joto political party no power hangaringo mamangse tongo chini nomna nubino bujibuno buibo berak bai nukai puma sak sundarma hai sundaru tabu debut joto dol je dol Motha pano strongly korangro khakhaira kamu nujale bungbo bidan sabab focus khayable kampe ang nujek yata tamningkai unko bidan sabab mobile nai mani abosi issue bungni abroda ni issue chairmayani unko kaham quarter mayani abosi issue ni kaham quarter dan doro jati ni mukti da doro aru kai wawan sungai liangka ngai nongba tenggak sini nyamble bera kebaing ke pemasak tendata tabu bo hai ke wan so ne je ini je Tipra au je society o je asal poroi ini kamani abuno sapnani ke bo hai ke bo lama tong sabnani belek utuk karon Badolrok netar wahaino public wahaino pawa mani aro mangsing lai tung khabar muri kubuyo khai kere abo desong sari tama unko Motha tama unko IPF diwo kere kebo kere tongka hangkai jeng thungjak la kamu ang mia usau interview Tipra len nang India borok biplop babu sabo je agi CPM amalose unnoti khayang ni borok Tipra len sano tau sing BJP unnoti khame bai borok Tipra len jakai dekhaman siring kai tongle minister khorongni ebong Sunil Devdor sakale hona babu Tipra len usingya ono Tipra len jakare khai cabinet ong khodi hungkable ong khayable hungka ab sungui tong se haina hai ngi tong ebong usengo Bidan Sabha kaisa aroni no mantri mane kota hakora habjak BJP neta sai tongle CPM no hotong na bagi siteng Tipra len sano CPM no hotong baikya paikya nung la frut IPF ti to tongba borok 2009 voter to kerui bubur phai sulo se phayo abo David Murasing bai iko wise budok da kai tuan no phai jang tongmani basawo after class khai ro se phayo
Bakai bufurin cipi abo jeng Tipralen CPM no hotang no bagai sanu ni saba. Abo to bota ekdom daha ekdom mithabadi kok samani. Abo bong doli borol ngia da. Aro tong nabla officer tongo, qualified tongo, ukil tongo, joto tong nabla to lobo. Beri bong lai tong le, tam semu IWF ting sai burung sekarang tesu dili thang ble. Ha? Nung ngia da abo. Nggak tahu, sahabat sana, oh bukti thang apa? Angba sahabat ke bukti sanai, sahabat ya. Buru thang, ketik tong sini na thang, misum thang mahai, hai sible. Sahabat ngone kok kotor. Ebong raja no naik tong mani, bini bisipan sahabat ni, boboy, mungsai ke mungsai, yakarmang, tau kai, tam sing kamu. Kus na kus huga, hai sing tong sible. Titi siro, nggak tam sesajenai. Bono sangang saya bong dolah dom bokro tui kama haing terbayan. Saya ko bini tongway bolo, ngko kesanai. Tam kamu barayo kesanai bo, sisingo kesanai. Abo ki motate kundin phai masina, motate kundin phai malia koriska. Motha dem kun family BJP bo phai malia tin dokhana muthang de hinman bagai bamfront sarkar no bahai kelai asik obostha o tosnos khai pari hoka tau BJP phai mani o BJP ni je obostha chini Badolrok ne mungsapon unnoti liya chin sudu chin Badolrok ne liya sabka sath sabka vikas hini saman jagao aur wo wansarok ni bo unnoti liya jar phole BJP avoid BJP ne avoid khain tonika Ingai CPM bo phai malia, Congress bo phai malia, BJP phai malia, angge tau kai torni no jora sok mai khaulai. Oba ram podo khai ero goria mane to sin mufuk siblai, am mufuk no khulumnai ram podo ba komor suk sinai mane bini samung humung jot to kisu no komor suk sinai. Borok baite bung besek ban nijak sinai ni CPM jora ban nijak ka, Congress ni jora ban nijak ka, IPF ni jora ban nijak ka. BJP ni jora ban dijak tabung badaban dijak ni jora to kai tor sao o coba ani che coba ang neng bai mamong se tong nai hini sao puila sekang kai tor keplai kai tor no se hambai mariu tam ni bagi hinggai kai tor bo mokol nu gya bungya khunju khanaya bungya sini tamunang nangya bosia bungya Oro Tipra o amse Christian nang baikha borok saya ningyai surilai ne bo surilai tonglai e kai torchin suri mano khnaya ang simaya engkai oba belai kai tor samung tangmani Badolrok saimea surimani taufan Badolrok saimea surimani taufan surimani fan kai tor khnawis baikha kai tor sao bin semai amsek semai kotor semai krak abo khai ani khuk ni kok ongkhor mani abo nangya sak ani khuk kipili thangya bini kok ngangkai hawo kalaya bini kok habai no kamai thangpa na kamaya abo ba tong thok mani jora se tabu amsek tong thok ni jora no sapai mani bagai norna hambai ri gori bukul maya tam bagai ngagai jeng yokha abo pariparsik poristiti no nugui chini Badolrok sinani bata kai tor ngkha belai risi ganang kai tor bobono khulumya lobya suryana hamaredia sini dofa yoknani jora sok paikha tambaga yoknani jora sok paikha ngkai kai tor ni samani ngkai serai mungcaja grkhlaijak rokno thumnani thanja khainani bagi se hamarenani bagi se kai tor phayo hinso ngkai kai tor chini bagai chini hano amsek bosor sekango no riwi tongmani Piaba chini Badolrok bono khulumlia loblia surilia ni bagai serai mungcajak aboni bagai na chini raja to khamai thangmani chini raja paithak raja bir bikram je thimani abo tamba bo musa sajak ki thinani serai mungsible engka abo ba serai mungcajak abo paikha tamu ga raja bangso na chini Badolrok raja bangso ni nei Produdno raja hini salai tolai mani bawa maha Hindu hini samani tebo serai musok pai tau Motha mutu ses BJP to ses sinai nung sinai BJP to pai sukano BJP to phai mana kun karon koi ya
abo ba borok sana nangli able BJP tabu kun mote da kun karone da BJP no chin borok bud disino mo thana bo bud dilia te borok mo thana bo bud dilia BJP no bo bud dilia nge kai to borok chin da fano kusugon tlang thama karon klai khable ST certificate dilia sing ST ye sing baru surula sing barular se sing ba sasok se oroni sing ST hini tong boro ST hin tong nan sing siga khai tong ba abo ba dominate khai tong man se ST dilia hini bo ba thaiman kha sing chen kha Christian dog bai sing te kunu rokom khlai malia hini aram podoni bodol a জনজাতি সরকার মঞ্চ নিমদল জনগো আ মিলন তিনো মিলনটি জমতিয়া মিলন জমতিয়ার বব্বা বরকবাত সংসারনি মকল মানে বংনি ফলানি মকল হিমান কস করে কাই তরতামনে হিন বরকসিয়া সৃষ্টি করতা তামনে হিনসিয়া তাবুক দুনিয়াও যে ইঙ্গি তংমানি তাবুক যে সোশ্যাল মিডিয়া ও নুবি তংলাই মানর নুবি তংলাই খানাবলে নুবি তংলাই খানা আর যত নিসলাই তাবুক ত্রিপুরানি ইন্টেলেকচুয়াল বড়ক চিন বড়ক সাউবা ইন্টেলেকচুয়াল বড়ক সাউ বড়ক বড়ক যত ন খ্রিস্টিয়াননি অংহরনাই রক ইনকে ও খ্রিস্টিয়াননি অংহরনাই রক তাবু খ্রিস্টিয়ান তো বতস তং ফক্সিদি ও খ্রিস্টিয়ান হিনাই রক ব বাক্সা তাউ ফন মকল পায়াখো চিনি খ্রিস্টিয়ান হিনাই রক বিসিঙ্গে বনো তাউ বাক্সা মকল পায়াখো তাম বাগে হিঙ্গাগাই তাবুক amsuk borok kerungi basaka ganangi basaka ketharangi busaka mokol luk baikha borok tabu besanani bata borok besakni pholano borok sajanani bata ao sing bakai to ni chongjak borok se sing bakai to ni hamari majak borok se sing tabu buskanga ao bai thakai no chindo hawa au Israel da fana phiok ma haike musin logi tongai kai dor sing bai mamang se tong gohini bos samai di tongai ko kai dor boba unchangeable kaitor blai boba Salaijaknai kaitor bo musini logi tongnai kaitor sing bai mamang mol brum tongui tongo o jagao sing tebo tong thogui bathong barsawui hambai rinani bata sing ba keplai o ha sini ha amsik bosor sing rajat to khai thaimani tabuk orwo sini am mohima phungnani bagisi kaitor singno umti hake rajoto keringi tongmani prasasan keringi tongmani aboni karon ngakai kaitor no siniyangi tongmani kaitor no sinimani yagulo kaitor singno chini ha kifil dinai singno chini rajoto kifil dinai chini dofano kuchu khlainai bini somai a somai no mukthang khainani jora sok paikha abo ekmatro sangcharik চিন্তা বাই সাংসারিক রিংমুং বাই আবনো বুঝিবি মানিয়া আবো যখন আত্মানি ফলানি মকল পাখা ফুনজু খানাকা কাইতর বে কক সাজাক পুরো হংকাই আবনো সাই মান তাবুক ফানো চিনি বড়রক ও ফলানি কক ন বুঝি মাইয়া কাইতর সাউই তঙ্গো এলাম বাকনি কক বাইবেল লংকা পৃথিবীনি যতনি সলাই সাপক জাক বয় বাইবেল লংকা পৃথিবীনি যতন সলাই বয় যত জাতি গোষ্ঠী যত ভাষা বাই সামজাক বয় বাইবেল নি কক বাইবেল আমসংন সব সাবো সাতক জাখা মানে কিবি খিদার জাখা সব জাখা ফাও ফাল জাগো আ বাইবেল নতি সে পৃথিবীনি বড়ডক যতন সলাই করং বায়ো গনাং বায়ো কথারং বায়ো কাহাম বায়ো কপ্লাইং বায়ো আ বাইবেল নি কক চিনি বরং থানিও তাবুক লক্ষ বরং থানিও থাঙ্গি পুসকা তাবুক আ খ্রিস্টিয়ান নঙ্গি যে করঙ্গি ফাইনাই রক যে স্কুল পড়ি ফাইনাই রক তাবুক বিরোধী দল নেতাবো সাও যদি আরো ডন বস্কো করি হিংকাই অক্সিলিয়াম করি হিংকাই হলি ক্রস করি হিংকাই মনফোর্ট করি হিংকাই সেন্ট পল করি হিংকাই আপসে বড় বাই খামন হিনে আবরকনি আবো ওয়ানসাং থন তিপ্রাসাং থন ও স্কুল পড়িবাইন তো তাবুকনি আধুনিক জগতনি আধুনিক শিক্ষা বাই কুপলুঙ্গি ফাইবেকা তার মানে চিনি থানিওতে কোনো বেদাবেদ করিখা তাবুক जों কোপ্লাই রূপ ও কোপ্লাইনি জরা সক পাইখা বনি বাগৈ जों লুকুরকনি থানিও আবনো আপিল ফাইদি गोरोंनि गोरों गोनांनि गोनां कोप्लायनि कोप्लाय कोथारनि कोथार आ स्वरूपनो फुनुगै ताबुक जों तंथगै काइतरनो हहम ददम ख्लायै तेइबो लबलायै सुरिलायै तेइबो चिनि पियक सामानि तेबो जों सासा आंथन तेबो पहर
kaitor engka pohor kaitor engka sengsan ni jati Badolrok ni menak no menago pohor inai menak chini dofa ni menak Phaikha abo saimano borok ni phan bai sengsan ni rengmung bai chini dofa yogya dofa yok nai kaitor ni phan bai kaitor sao o choba ani che choba ang nung bai mamung se tong nai hini sao tangkai jeng batabuk chini hani soitan no ruklai roka Yesus Kristus thanio jeng sanka Yesus Kristus chini sengjaro phaimani chini hao phaimani bo bugrani bugrangui tong phaimani bugrani buksa achuk thayo achuk tongnani bagai se jengno chongo tamgai hingkai jeng khai hingka kaitor ni nokthar Phalakathar ni nokthar jeng phalakathar ni sil bujak jeng phalakathar ni sil bujak jeng chukha jeng bethaka jeng hamtajak jeng no tekebo kasuinarak malia kaitor se jengno choba khayo hingkai kaitor sin seng tong hingkai bini da seng bini seng kubu babai ne kubu yang ori khai yang bucholing yang ori khai yang bucholing abon bil bus kang sau buchai tongi mana ke bu buchai tongi meya borok tam khlai manai ba a tong thok ni sal no norok orwo ano interview hana phaimani bai ang belai tong thoka tam goi hingai chini Badolrok a pholani kok no bujia kaitor khnayangnya saltam hortam chaya ningyai waisa waini suriya Badolrok waire wai surika eibo surilainan dorkar tam bagai hingai Moses jesek jora yak sursa ui tongkha amsuk jora se borok yok mane keplaying jei suri mani bondong thaka a somoyo bo Moses bochenka aboni bagai Moses no yak sursa ui amti heklai pathor se songsari siu ben borok suri tongnani bagai a somoyo borok keplaying suka ingka a kaitor red siwo tijlang kesak no khak nai khlaye ha kran tei khlaye lari tlang thangnai amsuk tijlang kesak no lama sram mano amsuk tijlang kotor mano abono lama sanamui je khak nei sanamui klai tlang thangai ha kran tei lari tlang thangmani sudu abo simitiba salo kai bo bahai kai tongka chumui haikai horoka hoki botrai haiklai morubumi mane hachim khungchoro red desert a jagao man juknahani manna sarikha holong thaini tiyongkhori o impossible no possible khlayo kaitor impossible no possible khlai mano tabuk bahike yok nai hini hinmani abo Badolrok bujia ringya saimeani bagisi kaitor ni am mohiman kaitor ka deep bo belai kuthuk bo bini asuk thaise chuk na hawo yak khai sengcharo bini bokhorok boro tong saimia bo se asuk chuk na hani tin bagi thiye gathina meseni gathini thangi busawei bini pholani mohima sengnori mani abo erengya boni bagi tabuk jeng jora o jora no bufru a jora phainai hi mani prithibini itihaso jotto jagao no nugui tongo tabuk sengcharo jengi tongmani Israel da farok no jengi tongmani abono saideban ba chini da phano teke bo sokomon mana karikha chini da phano muthangde hinman bagai bamfront sarkar no bahai kelai asik obostha o tosnos khlai pari roka tau BJP phaimani o BJP ni je obostha chini Badolrok ni mungsapon unnoti liya chini sudu chini Badolrok ni liya sabka sath sabka vikas hini saman jagao orbo wansarok ni bo unnoti liya jar phole BJP ne avoid thain tonika ngai CPM bo phaimeliya Congress bo phaimeliya BJP phaimeliya ngai tau kaitor ni ne jora sok bai khablai sabno bahike bum tikes klamjino abo ba sohos onuman nung tongha Gao jago jengtei tam ni lelari tongnai tam bthagi tongnai tam ni thagi tongnai jeng mo tabuk batrang barsana tongsana ni jora buskang ni a jeng je wansugui hujak ni tongmani chini bagi che tongthog hujak ni tongmani kaitor ba jengno snamani chukno hani sible nge kaitor jengno chukno haw tlang thana ni bagi se o haw no sengcharno chukno haw ma hai khlaina ni bagi se sengsano nge o jaga o belai jora ka hamungi tongkha angka abono norok obor tabuk Abo bai bras sengthang chiton tabu Badolrok thaniyo je puka seng baikha tei ao seng ba boro tong asrai mung jagada tong sinani tei ingin tau nukha motha hini je phaile mani ila phana yok nai hini
edisio naik ni ka 3 bosor kisu khlai malia ha rangni wati wawan hini onimes ngo dam sigon birodi dol neta samalle rangni wati nani bin thane kono অবস্থা sikre raja saja ko taisa 3 mas ngo 2 mas nasing de 2 mas nasingi paikha tau kille ngo ni dasidam dasondon dadines bor khorokdam yong khori thangbaika Enggak abu borong ni jekasani raja ni jekasani borok si kongres tongnai borok si ongkhori thangka ain piti ongkhor thangjakwa tamung sakwa tamung nai obostha abo ki mothate kun din phaimasina mothate kun din phaimalia poriska motha dem kun phaimalia BJP bo phaimalia Ini tabu motor family di family nanti sao posu tong tong di tabu. oh Ini tabu borok koko bus kada to bus kami posisi Desember 2023 borok asalo Kristen rokma ST batil kladi mengai kaisa kotor lugo kutung pandak klani agor tanago rally kotor mate klani abo hake bro resmi ni bising pitu saklai ka abo bobo hai phir mun kongai as halo Kristen rok to borodin all world no borodino jotno kathar sal kotor ni palai pani salo se borok apono protect khaine ne bagi amake kotor rally songkana nai jang abo bobo hai ke answer abo naidi 25 Disember মানে কাইতর নি আসাই মানি সাল যিশু খ্রিস্ট না আসাই মানি সাল আ সাল ন সে বক প্রতিবাদ খাইও হমকাই কাইতর খানিও সে বড় কাইতর বিরোধ বুঝাও হমকাই আবু বন্তি ইংনা অবস্থা আরো বড় বন্তি ইংনা আবু ফ্লপ নাই পরিষ্কার আবু ফ্লপ নাই বক 50,000 নি বড় নি সাও আরো সাও থানাই নো কে বল কাইতর ন কিরিবি কে কাইতর ন কিবি কে হাইরক ন কাইতর বকিনু গেদি বা সাম বন সামতা নাই जों तो कुनु किस खाइमिया चिनि फान बेचन कुनु किस खाइमिया जों जतन काइतर न सिया फारि दङ काइतर साव बेबागन काइतर न या फारि हामबादि दंदि इंगा जगाव जों बेबाग काइतर न या फारि हामबादि दंनाय आरो जों तंथंनायनि बाथा जों बा गिसि ख्रिस्टनि बुदा बजा फाइसिदन गाना चेप चाप्र सितन हिनिसे जों बिनि खुरियो मा तंसिनाय हिनिसे तंथंनानि आरो से तेव तंथंनायनि बाथा आबो से चिनि ख्रिस्टियाननि आसल जों बरकनो खमा साननानि खमारिनानि आबोनि सलाय काइतर बरकनो मकल फियोगै दिथन आबोसे चिनि क कारण गोरों रकनि बिरुद्धे रोंगिया रक गाहाम रकनि बिरुद्धे हामया रक जखन ख्लायो आ समयो काइतर आ गोथार काइतर आ फला नुबजागिया चिनि जे नुबजागिया हुइजागै तंमानि ताम तंमानि आबोनो माननानि बागै सेतेबो पहर ख्लायदि दिनि लुकुन थानियो आबोनो कबकनाय आब तंथकसिदि आमतिरको त थानानि कुन कारण तंबा बरक बैते बसक बान्दि जासिनानै Borok baite busuk bandi jak sineni CPM jorab bandi jakha Congress ni jorab bandi jakha IPF ni jorab bandi jakha BJP ni jorab bandi jakha tabuk badab bandi jakna ni jorato tabuk bandi jakna kuno obostha karikha inge am bandi jak nani otamni dokar tongba inge abo asik tong thokmani jorawo norogoro phaimai samani abo barate tam tong thoknani tok tongino awon bagi lukurong thaniyo norok abte keno pirsidi tabuk ao ba kereng rok jotno butuh mulai dro khai ketal sini Tipra ketal Tipra no sing joy khai ka Tipra no sing aji man ka Yesus Kristus sini bagi aji ka Yesus Kristus sini bagi aji ka ke bin thi bai si pai ka ka sing na pai ka ka kai to bo Yesus Kristus thi bai si samai tango asak kau jablai sing bini sing chugya hai pano kaiter singno amsik morok khlai harka abo rangchak no khait kri hai klai jing sa chak khlai ka ngai aro titam kok tongsine bonno angkha kau norok obo bai asik borong thaniwa pusogoi di ao tabuk jing kubi no thancha bolte tamo goreng bai thancha arengya bai ya borok bai ya kaiter bai je thancha kaiter bai jokhon thanchang nai thanchani ortho Apose kaitor bai kaitor ungka bos bono suar bono elem bono fan bono sengcana senamnai bol sengno bebagono hamari dinai bini semaise bo maiti diwi hamari dinai bos bin thanio suar sankai suar elem mannai tau chinaro sarkar hini tongmani borok maiti dem borok maiti dem man tongsi borok ngko dem man tongsi nge akaitor ni thanio se sing bebag ya faridio bina semaino sing man sinai tong thongnani bata
hamari ni timuk yor klai di dikacin taniyo. Tabuk yang MLA Rampoto Somatia Brok ni buka pajing mahanya pos haitongo Hindu dormo no nayani bagai Tiruprani Christian kebang ba Kristiano grohon khaiman bagai Tipra sarok gelekha taibo bigra khangra khaka emonki Mizoram no taibo bo sui saka Mizoram bo Brok ne hau tong brong ka buniyang paipruka kok thai ro maya Hindi maya English maya taibo developing ya omai plaje kok saitong mane MLA nang bon phirok mongula Eastern ma bagda gelekha na Hindu do grohon khaina tamo Naidi tabu Christian ni Jacob Jesus Christa say mani Israel da phao matra 84 lakh se borok no haipan se borok prithvi na amse rule khlayo prithvi na borok ni jotto ni thaniyo se America ang thon England ang thon je kono desh pan se borok thaniyo ma thangle tabuk juddho nang tongmani 3-4টা দিক থেকে হামাস হিজাবুল ngoni থেকে asik juddho tongmani pore fano mungsa ki singye bongaro amsek roket kokmani misal kokmani mungsa pan jiklaya oi babu joto no persim maya amsek jakai tango ga a Israel lok amsek ngi tongmani tabuk abo bai bo tabuk amti heke sai tongmani oba ram podokai ngo goria mane to chin mufuk siblai am mufuk no khulumnai ram podoba komor suk sinai mane bini samung humung jotto kisu no komor suk sinai bo amti hai nongi tongmani Mizoram no samani Mizoram amsek hasek arbo somotol se kri kicha fano chini hawo je somotol tongmani a somotol kri jagao a bor a Mizoram borok sing jodon sabbo purbo a Mizoram sabbo se yakho a Mizoram se jodi a hasego amsek development khaika Rampodo Lasia da orot agor tolawo chin borok ne nokhuk kri kha chin rajbario chin ja kri kha oro tau bawa haike sujai tongnani Mizoram borogle India ni sikkito rajyo ni bising kaisangi basau borok da ko khanai me borok ni besek IAS officer ka besek IPS officer ka ha abo haike je bot bam te ke bosaide man Mizoram ni status tam gai a keplai prithvi no tabuk je rule khai tongne borok no singwi tona ke ti samno kok sanama tabuk Tipra sarok ni hukumu kumuru khangkai motani ro khangkai wat khobri mani lampra khulomani goria khulomani Tipra sarok sakni motani khulumya khai out country ba bairani motai themani tabuk Christian abono ro khangkai Tipra sini hukumu bahaino kuri me thanai sini mong kuri thanai omaka kok suri to mane oro lo takes abo to chini borok itihasya chini borok puila boroni phai जों इजराइल बसं चीनी राजा ओ मक्का मदीना ओ बुथारजाक मानी हैं ओ मक्का मदीना बुथारजाक मानी आजाव चीनी अखरा रक तामहिनी आगिसिनो सालां बाबुन नरक जतन साइमानो चीनी बररक नाकी दांबाय बरै आरो टिसार जाखाकाय थांनाय हिनि इंगाय आ मुताया ताय खलाई फायो जाउ चीनी आरन थेके फाय बरंका चीनी पुइला जे राजा चंद्र राजा साइमानी जागा आ चंद्र राजा साइमान जागाव दक्ष यज्ञनि मल शिव बिनि बिहिक पार्वतीनि सागलम खिकलाई राजा साइमानी चंद्र राजा साइमानी जागाना दखल खलाइना हारि चिंना विनाश खलाइका आवनि परे सरगैमा फाइका बरो हाइका हिमाले उनकुटियो वो कुटी पुनिया हलं मुताइ खलाई शयतान फुनुगै रिसाबका हांकाय आ समय बताइसा आरो तंगमालिया बियां थांका हिमाले दंगर माने अमरपुर थांगे आरो ngoni kahini mane tam jikon bono ngo dongor bar ngo ochai ni bisaje graima bai sai mani je kahini abu jotono sio a jaga thangai shaitan aro chibuk singi fika a chibuk no to main shaitan a chibuk no to raja ni ngo abono chibuk se bono rajkumar ke funuk ka hangke ba shaitan yari ba Inga amti heke no chini do fano sokomote cakrakma mutai fai a cakrakma bojaga wa mane jotto ni salai bolong kutu abo tabu fana aro bororo hoggudu tongmai ko srai mungchaja inga aro ni theke aro tongmali ekai boro phaisapa udaipuro jokhon phaika udaipuro phai manle aro botam thakta aro bini ni sotini nathi akung kalayo hini aro
ইঙ্গো মন্দির খাইমানি পরে যখন ইঙ্গনি ফাতারনি অসাইনা পাইতুখা বামন পাইতুখা আবন পরে ইঙ্গাইনো গোবিন্দ মানিকা ওয়াই নক্ষত্র রাই নি বিসিঙ্গ ফারাগখা শয়তান আমতি এখানে সিনি হানা সিকমাকা কলকাতা থেকে নিনি গুয়াহাটি থেকে ঢাকা জরা বিস্তৃত টং টং মানে আমসুক সাম্রাজ্য কতর আবন কসরতে কসরতে তাবুখাই ও পাইসুকা রাজা জাগো সেগেতা টিপ্রালেন হিনি সানো বরং আবন আজ ইনানি বাগै কক সারানি বিন থানিও ফানসি করে সোয়ারসি করে ভাইকে আবনা আজ ইনানি তাবো সাইটং লাইও গেতা টিপ্রালেন মানে তামো ইউনিয়ন টেরিটরি ai ইউনিয়ন টেরিটরি সে বগ গেতা টিপ্রালেন নিন টংবলাই enga a geta tip ai abo bai awon por khani tam রাজনীতি পাইছিনে বলে তাম খাইছিনাই নং তাম খাইছিনাই আসময় রাজনীতি অসুবিধা দেখা সামনানি রিংয়া অরনি বুগরানি মতো বুগরা ngei tongnani bagai temi je অরও কাইতর সেই সাও চিনি আরি কেনা দেরারি নাই রংনো কাই মকল থাপ্লাস হিল নাই হিনি ইনকাই আগিবর जों যে মানি ফেমানা শয়তান जोंनो যে কবল ফাইমানি শয়তাননি रोंमुं सिमुं मान बागैसे चिन थानियो सुवारे लेम गरै ingei tabuk जों बियालो बिरमानो दुखुओ कष्टो हामयावो जायो क्लाइजा स्राय मुं जाजाकनो सकमरनानि बागैसे आरो क्लाइजाग्रकनो थुमनानि बागैसे काइटरनि समाय इंगे जागावो तै निनि अचाय आमति हायिंनि तंमानि अचाय रक तामबा चुवाक सिबंनि ताम सिगम सेमाकारनानि इंगे बा आरो क खामिया जो साजागनानि जागाव आमति रक दाबुनि दिनो आधुनिक जिक्का बैसिकी तंग मासिनैबा गाजे आबरक तै चिन थायो तंगैबो मालिया फाइबो मालिया नाबो करै The largest democratic country in India, অর্থাৎ भारतनि जे कन्स्टिटिउशननि प्रिएम्बल no kaham kano जों मानिथाय दङ abono busui abono tuinai samungख्लायनायनि दरकार दङ कारण इन्डिया कायसा फेवरिक कान्ट्री सोशलिस्ट और सुवारनीति और जे धर्म निरपेक्ष जे जों मानि बो पृथ्वी गोनाङैनो बलायै जतनो कक सालाय आमेरिका बो बनो प्रशंसा मा खालायो अन्य कान्ट्री बो प्रशंसा मा खालायो मैक्सिमाम पृथ्वीनि बररक इंडियानो सिजागो साइमानो सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कान्ट्री क जागाव दाबो इंडिया स्वाधीन तांगमनि फ्रीडम मामोन 1947 থেকে তাবো 2023 অলমোস্ট फाइना दिगे थांग दङ ताई तालसा नि किसा परेंगानो 2024 फाइनाय आसुक बिसिरमिनाय जेबाबे और तंग कचां तंग मानि हालक काहाम तैनाय जत कम्युनिटी नि बरकनो जार रिलिजन हामजाकमा खालायो এবং খাইনানি ককবো সিজাক তং কনস্টিটিউশনবো আবনি বাগিনো তিব রাজ্যনি তিপ্রা সারক বাহাংথং বা ওয়ানসাপান হংথং বড় খ্রিস্টান বঙ্গ বড় বাক্সা বুদ্ধিস্ট নাই বংনাই দङ বাক্সা মুসলিম নাইবো दङ আবতে দাল বিদাল যেটা রিলিজিয়ন ন কনভার্সন মানে আবো কতাল কগিয়া 12 বছর আবো শুরু ত্রিপুরা সিমিয়া এবারও যে দাবুক যে বার্নিং ইস্যুখা আতমসা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হইনাই কিসা সালসিকাঙ্গ প্রেস কনফারেন্স খাইনাই যে কগলাম আছেরিখা আর বেলেখানে সেন্সিটিভ আবো নুকলক সাবো তঙ্গাবো সিজাকনাই তিরুক জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হই ফাইনাই আতমসা বড়জানি হাবলকনি নখরি ফেমা হাকে একটা অর্গানাইজেশন ফাইনে যে খরাংটি সাকা আও বেলে আনফরচুনেট ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অ্যাটাক ক্লেম করে the fabric the country the largest democracy country in the bini je culture bini je principle bini je asol je constitution is a Koklam rock abo
mani awi samung klai mani khorang ti samani abo kolai kabuni bagino jara jonajati suraksha moncho khainero por kahamke wansogi kok sanani dorkar tongoni je bororok Tipra sarono bisi indication khlaio borok Christian ngai rok no ST certificate ni cancellation khaini othar ST certificate seize khaini nang o belai kana wana mai singsa kok taun bagi borok busak go mothok jakha taun bagi borok অবনতি বড় বেশি খা দুঃখ নামনি ক্লাইজাখা আবনো সুং তিনি বুঝিনেন দং ত্রিপুরা রাজনী কন্টেক্স হংকাতামো যারা খ্রিস্টান মিশনারি বুফুর সিং ফাইকাবো ইতিহাস কিফলি নাইকেনগে जों ফিলি নাইকেবো সুংসু রাস আমলनि सिमिनो ত্রিপুরা রাজ্য মিশনারি সো ফাইনান্স চাঙ্গা আঙ্গাবো ইয়ার তাই সানা নাংলিয়া যারা শিক্ষিত বড়ক যারা গোरों বড় ইতিহাস চিনাই বড় Orang apa sih? Tipra rajo sini borong thaniyo bo jeng saimano dromono tuine jeng selang lain kuno kongno gari bara borso to pitibi bahino jane hamjakma janon jeng sonman respect relai khangge aron peace no jeng hamjak hungka peace khaine neke ajagon make jemon o ST certificate tuinai Manipuro jebabe khamlaikya jebabe ore poreng laikya aba ekta just dabu burning out abo khamlai ma sagle ko thilai man thagle ko taun bagai o jinis no tuine asage danga phanga ma ba riot nga nang khaba kabon tui chingor han hai Tipra jubo jonajati suraksha moncho hnai ro borki nugya de bor khanaya de nugya de mogol bai kabtike unrest sixty khan emani abo belai kono chai durbagyo abo nungkolo sabo dong bor buchina nangnai a Srimati Raksha tongaro bukhukje bo sinan dorgana bo to Tipra sa bukung bara जोंहाय bukung kiting जोंहाय buya chanai gudok chanai kelwa chanai a poribarni borok bo kahango buchi thai to Tipra rajyo bo rasa amolo bahino যত দ্র মনন বড় জাগাবো ঠাইরেকা রাসামল নুখানাবলি মসজিদ দङ বুদ্ধিস্টনি মন্দির দङ হিন্দুনি মন্দির খাইজাক দङ হিন্দুনি বিসঙ্গ তেবো गुथुक तेबो हासालनि चिनि धर्म जे धर्म जों हिन्दु जों गासै हिन्दु दबा चिनि Tipra सारो आबो थाङै नागिरदि राजा रासामलनि बुसु हाजार बर्षनि राजमाला Sini rasason busuk hajar boson rasason abono tui sing kaham kono sina nango busilina nango getan bagi atom sam hai kok asanya nangka kok senama nangka ba tan bagi sini bisingo beda khanin bagi ne chatukla nangka ba o jagao kaham kono sing saimon je ungologo onek borok ya kolok tongo bura sani yak pon tongo na jagao monohono kalo hat o kalo hat nichoi tongnao jagao abono butia nangnai tangni bagi जों बायदारok bai kibu musarajak mahke musarajak tongnon ba बायदारok sumui tamo baji tamone bajana tam hatam jani magic tam hangke musama hake tang musarajak tongnai abo haing yawine जों Tipra rajoni Tipra saroni hamprani bagai जों abose sikangba kahamke wansok thai to অকগর সাদে কালাই যে Tipra sarok যেভাবে অ্যাডভান্স जों थांगा दाबो যারা খ্রিস্টানিটি ইংনাই রক কমিউনিটি খ্রিস্টান চিনি Tipra সানি বিসিঙ্গ কনভার্ট সংনাই রক এডুকেশন অনেক আউক थांगा অবত जों দিনাই খাইমে এবলি দালং রক নুসাই রক বরক সিকাং খ্রিস্টাन কাছিন যে সানা थांगा বরনি শিকা দীক্ষা population dik thek onek chinche advance जों kok borok sanai cheban che advance borok tan bagai pia bor ST ke borok ST competitive go thanga ga answer poje cheno
প্রশাসন অনেক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন Salaijaknai ke wansor ni yak da tong klogo abo sung buchina nangnai da sina nangnai sung asol ko go thangang ke gesung sini Tiprasa kok boro kok sani bisingo kok boro kok se tongo যারা খ্রিস্টানের অনেক অ্যাডভান্স শিলং থাঙ্কা বাক্সে পড়িও মিশনারি বিসঙ্গে বড় দাও অনেকটা বড় বিভিন্ন ফিল যিনি প্রশাসনে বিভিন্ন দপ্তর ও খ্রিস্টান কনভার্সন হংনাইনি বিসঙ্গ এডুকেশন একাডেমিক্যালি অনেক অ্যাডভান্স হংইনে বড় দাবু বড়নি পজিশন আরো দं গাবরক Tekaisa advance community rok riba ine ham parangman khoting mano ge sini bisinga jodi abai cheese khai kangke sin borok ni borok rok tamunai a kusu kotor thang mangla kokta khangke borok jeson chirkhok da abo to ungyano abo tamunoi noka saka tangna hamani kok sabo Indian ni constitution ni mote অব্রক দেখো চিরিখক তংথুং আবো সম্ভব দেবে তামক নাই আনরেসি জিখানে নে যেমন খ্রিস্টান কমিউনিটি তা অ্যাটাক খাইনাই ককলাই বড়দিন বড় ক্রিসমাস সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড গ্লোবালি হম দন গালা অকেশন সেলিব্রেশন খাইও যে পিস টুমনাই ওয়ার্ল্ড হনজাগো যতন সিও যে বাইবেল পড়কে সং সিও যে যিশু খ্রিস্ট অঙ্কা শান্তিনি দূত শান্তিনি দূত আসাইমানি সালনো পালালাই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যত ধর্মরনি বড় থাঙ্গে আর সেলিব্রেট খাইও হিন্দু বক খাইও অঙ্গ বক খাইও ফ্রেন্ডলি খাইলাই যেমন খ্রিস্টানরা বক খাইটা দুর্গা পূজা হান্তং লক্ষ্মী পূজা হান্তং হাজারগো जों যতন কাইসা ধর্ম রেসপেক্ট রুই जों মানে লাইনাই সম্মান লাইনাই আবাকে जों খাইলে গতান বগে তিব্র রাজ্যলে হঠাৎকে তাকলাইলে শুধু স্পেসিফিক ও ক্রিসমাস দিনলে খাইনে নিবা বড়দিননি সময় তাই খাইনে নিবা দ্যাট মিন্স আবো অনেক ষড়যন্ত্র কনস্পিরেসি যে কনস্পিরেসির কারণে মণিপুরও হরসংলাই তংলে দাগবো বুসুক হাজার হাজার বরক দিনই নকু কামাই মাথাঙ্গা লাংমা চখা থিকিয়া যে ত্রিপুরা রাজ্য বাহাইনো এক সময় অন্যভাবে এংখা 1980 রায়ট এই সমস্ত যেটা ইস্যু তুই নাই খরং কাতারকে তিছাউই নাই খাইমানি আবো সিনি ল एंड अर्डर नि बागिबो हामिया स्टेट नि बायफसारि नि बागिबो हामिया कायसा धर्म रेसपेक्ट लाइनानि सलिडारिटी आरो एबसेंट नुजागो आ जागावो काजे अमरक नियाव कइनाय बरक अन्यभावे काहाम पजिटिव चिंता खाइने नाबो बेलेखान दरकार जे साबो 25 तारिख बरक जदि खालायके साबो दायेंनाय कोनो किछु अगतन गतिके सरकार स्टेट गवर्नमेंट साबतং बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट साबतং बीजेपी नि बरकी दांगा दा खाइने मुसुं बरकी आनरेस्ट तो देखलाइने मुसुं ओइ थांगाके बहुत किछु ব্যাপার जों साबधान मातामन बगैरे जों मखल बाइके जों काहामके मखल कक्रुखे खुंजु कक्रुखे जों मा नायनाय जे ई त्रिपुरा राज्य बा भारतवर्ष पर हायुंगो पीस मेंटेन खाइतंगने आबो सबसे इम्पोर्टेंट को जों जत कम्युनिटी नि बररक वानसा तकसा थ्रुकसा तिप्रासा जत न जों पीस मेंटेन खायनि कायसा रिलीजन नो ब्रादारहुड नारनानि फ्रेंडशिप नारनानि आबो जों गाहाम कनो चाइतलायन दरकार नगे जों आसर बरक मुन सुङैबो जों निजेनो क्लेम खालामनो आबो मीनिंगफुल नङा नगे मती परिस्थिति तैयारी खालायनाय शुद्ध बाक्सा मने खालायनाय राजनीति फाइट दाबाय हामनाय आबो राजनीति फाइट दाम राजनीति को सानबे खालायबा बो अनुकुन एकटा फाइदा बागे उंगलगो राजनीति दंगे बरकनि हांगपरेसे खालायमिया बरक बुथारि से राजनीति खालायनाय गाबो तो काहामियाबो पॉलिटिकल बोंगिबो काहामियाबो बरनि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे एंश्योर मा खालायते पॉलिटिक्स आबो से अपलिमेंट पीस नि बिसिंते
डेभलप मा खेनाय अवश्य जों जरा पॉलिटिक्स खेनाय रगबो सिगां मा मानसो आबोनो से सब समय जों बखाव तनैने जों सामु माखले तो त्रिपुरा हास्टेनि पॉलिटिक्स तै कैसा बदल दे तै कैसा बदल तो ऑक्सिस लाई न तो या ताबो जे माने जे ओ इसुनो तैये पॉलिटिकल पार्टी नि बखाते ताबो तो खबसा कुछ बेरेमनि सीडब्ल्यूसी नि खबसा तामो आबोनो किटिंगे नरकनि बसकाने सालो अब हाइरक न तैये कुनु बसकानबो स्टेप दानो हाजागनो बबा हाइके वान सुमु हालाय जाग जों तो अनेक रैंक एंड फाइल नो इंक्लूडिंग सीडब्ल्यूसी मेंबर स्वयं बुबुग्राबो तिनी मेसेज रखा तो अनेक लीडर्स रंग नो अबनति नाय जार जार मत बेक्टो खलाइया जे सॉलिडेरिटी पीस मेंटेन ट्रैंक्विलिटी मेंटेन खानन बगे नाय अरसय अरसय अब ताकले दामिले सिटी खानन बगे नाय अब जनजाति सुरक्षा मंच अब 25 तारिख गो शुरू दामिला सिटी खानन बगे नाय बरो गाबो जारा ख्रिस्टान नंनाय रनो कन्वर्ट संनाय रंनि एसटी सर्टिफिकेट बातिल मा खायनाय आबो नंकलगो तेव बनो रहस्य तंख आबरो बर खरां पिसमन आबो बेलायखेनो आबो जाया अबनि कितिंगिने कुन राजनीतिक दल बाहायनो कयेकजन रिएक्शन मान खानाका जे कम्युनिस्ट पार्टी रंनि फॉर्मर मिनिस्टर एक्स एमपी जितेंद्र चौधरी बो बाहायनो राज्यनि कम्युनिस्ट पार्टी नि स्टेट सेक्रेटरी खाना दाबो बर बाहायनो काहामनो साका मो जिनिस तो जाया न होने बतिकेनो सु ऑल पार्टी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफ खायन बगिनाय देशनि जे फेवरिट कंट्री ग्रेटेस्ट जे डेमोक्रेसी नो रखा खायन बगिनाय खरां कायसंग नंनाय इवन पार्टी एंड पावर जारे बीजेपी तने बर बहायनो खायन नंनाय अब चायको अबंगियाको ताइसे जारा गवर्नमेंट तने बरक तो बरक सिदा पार्टी इन पावर बरक साना नंनाय ओ दिनो नरक अब खायमिया डेमोक्रेसी खरां तिसे मानो दाबी खायमानो केना जाबिनिबो कोनो जुक्ति गृह इस्राएल त्रिपुरानि कन्टेक्स्ट कोनो जुक्ति गृह एवं इंडियानि कोनो गहना आबर बिनि रूम सिक्री कक सादाया बाहाय एक्सेप्टेबल आबो गाबो इंडियानि आसल प्रिंसिपल जे कॉन्स्टिट्यूशन जे प्रिंसिपल मेन प्रिंसिपल से अटैक खायमाकल प्रिएम्बल से अटैक खायमाकल डॉक्टर बीएम राव अंबेडकर जारा इंडियानि जे कॉन्स्टिट्यूशन आर्किटेक्ट बनो से अटैक खायमाकल सिनी स्वाधीनता उंगनी 12 वर्ष साबुनि बिसिं दिंबा गाबरन परे जारा साइनार संग्रामी खाने फारन बरन तो संविधान सी कलम खाबले बरन दि रेस्पेक्ट खायमाकले बरन अटैक खायमाकले सुनाय आबो काजे बरन संस्थान सी कलम बेना कॉन्स्टिट्यूशन परि नाय खाबर आर्टिकल 25 ताम सागाबा गाबर तो परि नांनाय बेना काजे नो बरन तो नों थिबिना दाबुनो आगे चाय हंगा आगे बुइरा ख्रिस्टान ने र सगांबे न अन्य धर्मनि ख्रिस्टान ने रना आगे न साका मुले अदाबो जनजाति सुराका मंच सिमिदा 12 वर्षनि कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट बोर्ड एक्सपर्ट को गदाबो प्रधानमंत्री से खरं तिसे गोबर बाके तिसे खाबा ते प्रधानमंत्री से पर महा प्रधानमंत्री दे बरो प्रधान राष्ट्रपति दे बरो राष्ट्रपति से राष्ट्रपति देश चालना रहुছে কোন ছায় গোবর বুরনি ফাই সবাইকে বাবু সবাইকে বা বেলায় মানবা সিংসি আর সাদি নরং সাদি নর যারা মিডিয়া হাউস বরং সাদি হাইছে নরব তো মিডিয়া হাউস বরং নরব তো নন 6 সেন্স সংগুলো না লেখা পড়া ক্লাই সিউইনো নরক দাদা মিডিয়া মানে হাউস সামু ক্লাই তো বরনি কাহামনি বাগৈ পিস ট্রাঙ্কুইলিটি দেশ আবলিমেন বাগৈ নাই মিডিয়া জগত ফাই নরক নন আ ফিল নরক এক্সারসাইজ ওয়ার্ক ক্লাই তো देश नि सारते जनगण सारते हाइगो तो मीडिया रंनि रूल टांबा कजे नर मीडिया नि रूल नरनो सिउ मो रूल नेगेटिव रूल मो कोन दिन पॉजिटिव रूल जाबो कजे परिस्थिति फाइने कयेकजना नेतारक बाहायनो दङ जे गियान पापिरक खरां तिसाव बरक बुजिगा बर बुइनि काहामनाय मियारक मुनि काहामनाय के बसा मतक जंनाय रक दंबली खनाव बाक्सा एमएलए फंग खाना बोनस बोतांग सा बिनि प्राइम मिनिस्टर सादि हिंदी बो बिनि मुख्यमंत्री सादि हिंदी स्वयं बास बासायनाय तांgi बो साइदों बा माने बो
buini ngui kok sai tongo bui satogya abon bagi sajung sakable ha o chibu musar nai rok hage musar se tomone abo kajino belaikano durbagyo Mr. Jomatiya Mr. Mrs. Jomatiya dahnai ha borno ang koini musungo please hor bai khela rasini khlemen chaya abo ni nok khamnai ha khamnai desh khamnai rajyu khamnai jat abdi khlaibinai tui bai hor bothanan bagi jara khama tomha jaga ara thana dokar dong na daro shige to hoge educated bor hoge in true sense of educated bor rok in true sense of हमने अपना जो बात रखा था हमने रख दिया उनके सामने। हमने अपने इशू में कोई डिमांड को भी डाइल्यूट नहीं किया है। जो हमारा पुराना इशू है वही इशू हमने रखा है सामने ग्रेटर तिपरा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कम बैक करना है कि उनके व्यू में हमारे तिपरा का भविष्य के लिए क्या सोल्यूशन वो रख सकते हैं। तो हमने अपना पॉइंट रख दिया है, उन्होंने सुना है। अब उनके बॉल उनके कोर्ट में। वो क्या बोला मिस्टर सर? वो जो भी बोलेंगे राइटिंग में देंगे, आप उनसे पूछ लीजिए उसने क्या बोला। लेकिन हमने जो भी बोला है अपने कम्युनिटी के लिए बोला है, अपने बारे एक डिमांड नहीं किया, कम्युनिटी के बारे में। Sir, as you said, the Greater Tipra land, and you have also raised the issue of constitutional solution. What type of constitutional solution would be good for this? We have asked, according to us, a separate administration and a demand for Greater Tipra land is the final solution. And
We have put that point across to him very clearly, and we have given our reasons. If the government of India has a better idea, then they should come back to us with a better idea in writing, and we will consider it. We are not unconsiderable people. But the fact is that much like any community which has been deprived for such a long time, it is our point of view to put up our demand, which is within the constitution. And a demand for Greater Tipra land is very much within the constitution of India. So two issues. One is the Kokborok issue. Has that been raised? And another is language is inherent to our demand. When Pakistan tried to impose Urdu language to the people of East Pakistan, the Bhasha Andolan started, and that's why Pakistan also broke up into two pieces and Bangladesh was created. So it is in the people should understand that language cannot be dominated, and whether it is Kok Tiprasa, Kaubru or Kok Borok, whatever it is a language of the indigenous people, and our language should be respected, and our script and our demand for our script should also be respected. And about the direct funding to the TTS, is that it's all within the demand of Greater Tipra land. Anything that we have demanded, everything comes under the demand of Greater Tipra land. We don't want to go piecemeal. Our demand is very much constitutional, and we have put up a point. Now, it is up for the government of India to react and to honor what we are saying, and also to acknowledge that the indigenous people of Tripura haven't been treated with equal representation or equal justice. सर किस के साथ मीटिंग हो रहा है आप लोग तो आप उनसे पूछ लीजिए. मैं तिपरा मोथा का फाउंडर होकर मैं आया हूँ हमारे साथ. अभी जो समाजपति जो उसके वो आप उनसे समाजपति से पूछ लीजिए, वो ज़्यादा बता सकते हैं. Thank you.
हमने अपना जो बात रखा था हमने रख दिया उनके सामने। हमने अपने इशू में कोई डिमांड को भी डाइल्यूट नहीं किया है। जो हमारा पुराना इशू है वही इशू हमने रखा है सामने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कम बैक करना है कि उनके व्यू में हमारे त्रिपुरा का भविष्य के लिए क्या सोल्यूशन वो रख सकते हैं। तो हमने अपना पॉइंट रख दिया है, उन्होंने सुना है। अब उनके बॉल उनके कोर्ट में। वो क्या बोला मिस्टर सर? वो जो भी बोलेंगे राइटिंग में देंगे, आप उनसे पूछ लीजिए उसने क्या बोला। लेकिन हमने जो भी बोला है अपने कम्युनिटी के लिए बोला है, अपने बारे एक डिमांड नहीं किया, कम्युनिटी के बारे में। Sir, as you said, the greater Tipra land, and you have also raised the issue of constitutional solution. What type of constitutional solution would be good for this? We have asked, according to us, a separate administration and a demand for greater Tipra land is the final solution. And we have put that point across to him very clearly, and we have given our reasons. If the government of India has a better idea, then they should come back to us with a better idea in writing, and we will consider it. We are not unconsiderable people. But the fact is that much like any community which has been deprived for such a long time, it is our point of view to put up our demand which is within the constitution, and a demand for greater Tipra land is very much within the constitution of India. So two issues, one is the Kokborok issue, has that been raised, and another is language is inherent to our demand. When Pakistan tried to impose Urdu language to the people of East Pakistan, the Bhasha Andolan started, and that's why Pakistan also broke up into two pieces and Bangladesh was created. So it is in the people should understand that language cannot be dominated, and whether it is Kok Tiprasa, Kaubru or Kok Borok, whatever it is a language of the indigenous people, and our language should be respected, and our script and our demand for a script should also be respected. And about the direct funding to the TTD, is that it's all within the demand of Greater Tipra land. Anything that we have demanded, everything comes under the demand of Greater Tipra land. We don't want to go piecemeal. Our demand is very much constitutional, and we have put up a point. Now, it is up for the government of India to react and to honor what we are saying, and also to acknowledge that the indigenous people of Tripura haven't been treated with equal representation or equal justice. सर किस के साथ मीटिंग हो रहा है आप लोग? तो आप उनसे पूछ लीजिए। मैं तिपरा मोथा का फाउंडर होकर मैं आया हूँ, हमारे स्पति से पूछ लीजिए, वो ज़्यादा बता सकते हैं। थैंक यू। টিটিএডিসি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড দেওয়া হচ্ছে না, টিটিএডিসিও ফান্ড রিজার্ভে। আমরা তো চিৎকার করছি, অনেকে বলে আপনারা আন্দোলন করছেন না কেন? আমরা আন্দোলন করব। আমরা একদিনের স্ট্রাইক করেছি, আপনারা দেখেছেন। আমরা যখন 7 দিনের লাগাতার স্ট্রাইক করব, আগরতলা শহরে পেঁয়াজের দাম আপনারা দেখবেন। কারণ তেল, গ্যাস, এই সমস্ত যে জিনিসগুলো আসছে, এগুলো আকাশ দিয়ে উড়ে আসবে না। আই এম টেলিং ইউ। যারা আমাদেরকে উস্কানি দিয়ে বলছে আন্দোলন করুন আন্দোলন করুন, তিপ্রা মথা আজকেও আন্দোলন করতে পারে। গণতান্ত্রিক ভাবে প্রেস মিট করে যা বলছি এটাও আন্দোলন। দিস ইজ অলসো ওয়ান কাইন্ড অফ প্রটেস্ট। এই কথাকে যদি তারা সম্মান না দেয়, তার চরম পরিণতি দেখবেন। লাগাতার স্ট্রাইক হবে। অনলি ওয়ান ডে ভিডি, একদিন।
हमने अपना जो बात रखा था हमने रख दिया उनके सामने। हमने अपने इशू में कोई डिमांड को भी डाइल्यूट नहीं किया है। जो हमारा पुराना इशू है वही इशू हमने रखा है सामने ग्रेटेस्ट टिप्रा लैंड। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कम बैक करना है कि उनके व्यू में हमारे टिप्रा का भविष्य के लिए क्या सोल्यूशन वो रख सकते हैं। तो हमने अपना पॉइंट रख दिया है, उन्होंने सुना है। अब उनके बॉल उनके कोर्ट में। वो क्या बोला मिस्टर सर? वो जो भी बोलेंगे राइटिंग में देंगे, आप उनसे पूछ लीजिए उसने क्या बोला। लेकिन हमने जो भी बोला है अपने कम्युनिटी के लिए बोला है, अपने बारे एक डिमांड नहीं किया, कम्युनिटी के बारे में। Sir, as you said, the greater Tipra land, and you have also raised the issue of constitutional solution. What type of constitutional solution would be good for this? We have asked, according to us, a separate administration and a demand for greater Tipra land is the final solution. And we have put that point across to him very clearly, and we have given our reasons. If the government of India has a better idea, then they should come back to us with a better idea in writing, and we will consider it. We are not unconsiderable people. But the fact is that much like any community which has been deprived for such a long time, it is our point of view to put up our demand which is within the constitution, and a demand for greater Tipra land is very much within the constitution of India. So two issues, one is the Koklam issue, has that been raised, and another is language is inherent to our demand. When Pakistan tried to impose Urdu language to the people of East Pakistan, the Bhasha Andolan started, and that's why Pakistan also broke up into two pieces and Bangladesh was created. So it is in the people should understand that language cannot be dominated, and whether it is Kok Tiprasa, Kaugru or Kok Borok, whatever it is a language of the indigenous people, and our language should be respected, and our script and our demand for our script should also be respected. And about the direct funding to the TTADs, that it's all within the demand of greater Tipra land. Anything that we have demanded, everything comes under the demand of greater Tipra land. We don't want to go piecemeal. Our demand is very much constitutional, and we have put up a point. Now it is up for the government of India to react and to honor what we are saying, and also to acknowledge that the indigenous people of Tripura haven't been treated with equal representation or equal justice. सर किस के साथ मीटिंग हो रहा है? आप लोग तो वो आप उनसे पूछ लीजिए। मैं तिप्रा मोथा का फाउंडर होकर मैं आया हूँ हमारे साथ। अभी जो समाजपति जो है उसके वो आप उनसे समाजपति से पूछ लीजिए, वो ज़्यादा बता सकते हैं। Thank you.
हमने अपना जो बात रखा था हमने रख दिया उनके सामने। हमने अपने इशू में कोई डिमांड को भी डाइल्यूट नहीं किया है। जो हमारा पुराना इशू है वही इशू हमने रखा है सामने ग्रेटेस्ट टिप्रा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कम बैक करना है कि उनके व्यू में हमारे टिप्रा का भविष्य के लिए क्या सोल्यूशन वो रख सकते हैं। तो हमने अपना पॉइंट रख दिया है, उन्होंने सुना है। अब उनके बॉल उनके कोर्ट में। वो क्या बोला मिस्टर सर? वो जो भी बोलेंगे राइटिंग में देंगे, आप उनसे पूछ लीजिए उसने क्या बोला। लेकिन हमने जो भी बोला है अपने कम्युनिटी के लिए बोला है, अपने बारे एक डिमांड नहीं किया, कम्युनिटी के बारे में। Sir, as you see the greater Tipra land, and you have also raised the issue of constitutional solution. What type of constitutional solution would be good for this? We have asked, according to us, a separate administration and a demand for greater Tipra land is the final solution. And we have put that point across to him very clearly, and we have given our reasons. If the government of India has a better idea, then they should come back to us with a better idea in writing, and we will consider it. We are not unconsiderable people. But the fact is that much like any community which has been deprived for such a long time, it is our point of view to put up our demand which is within the constitution, and a demand for greater Tipra land is very much within the constitution of India. So two issues, one is the Koklam issue, has that been raised, and another is language is inherent to our demand. When Pakistan tried to impose Urdu language to the people of East Pakistan, the Bhasha Andolan started, and that's why Pakistan also broke up into two pieces and Bangladesh was created. So it is in the people should understand that language cannot be dominated, and whether it is Kok Tiprasa, Kaugru or Kok Borok, whatever it is a language of the indigenous people, and our language should be respected, and our script and our demand for a script should also be respected. And about the direct funding to the TTADs, that it's all within the demand of greater Tipra land. Anything that we have demanded, everything comes under the demand of greater Tipra land. We don't want to go piecemeal. Our demand is very much constitutional, and we have put up a point. Now it is up for the government of India to react and to honor what we are saying, and also to acknowledge that the indigenous people of Tripura haven't been treated with equal representation or equal justice. सर किस के साथ मीटिंग हो रहा है आप लोग? तो आप उनसे पूछ लीजिए। मैं तिपरा मोथा का फाउंडर होकर मैं आया हूँ हमारे साथ। अभी जो समाजपति जो है उसके वो आप उनसे समाजपति से पूछ लीजिए, वो ज़्यादा बता सकते हैं। Thank you. টিটিএডিসি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড দেওয়া হচ্ছে না, টিটিএডিসি ও ফান্ড রিজা গিয়া। আমরা তো চিৎকার করছি, অনেকে বলে আপনারা আন্দোলন করছেন না কেন? আমরা আন্দোলন করব। আমরা একদিনের স্ট্রাইক করেছি, আপনারা দেখেছেন। আমরা যখন 7 দিনের লাগাতার স্ট্রাইক করব, আগরতলা শহরে পেঁয়াজের দাম আপনারা দেখবেন। কারণ তেল, গ্যাস, এই সমস্ত যে জিনিসগুলো আসছে, এগুলো আকাশ দিয়ে উড়ে আসবে না। আই এম টেলিং ইউ। যারা আমাদেরকে উস্কানি দিয়ে বলছে আন্দোলন করুন, আন্দোলন করুন, টিপ্রা মথা আজকে আন্দোলন করতে পারে। গণতান্ত্রিক ভাবে প্রেস মিট করে যা বলছি এটাও আন্দোলন। দিস ইজ অলসো ওয়ান কাইন্ড অফ প্রটেস্ট। এই কথাকে যদি তারা সম্মান না দেয়, তার চরম পরিণতি দেখবেন। লাগাতার স্ট্রাইক হবে। অনলি ওয়ান ডে ভিডি, একদিন, কোনো পাখির আওয়াজ নেই। আমরা যদি 15 দিন করি, তখন কিন্তু আগরতলা শহর থেকে অনেকে আমাদের ফোন করে, অনিমেষ দা অনেক হয়ে গেছে দাদা, এই আন্দোলনটা আপনারা তুলেন, ডোন্ট ব্লেম আস। এবং তার জন্য এই সরকার দায়ী থাকবে। এডিসি কে টাকা দিচ্ছে, এডিসি তারা মনে করে কেন দেব? এখানে কি বিজেপির কোন সরকার আছে এডিসিতে? কেন দেব? তাদের কথা হচ্ছে বিজেপি যেখানে, সেখানে উন্নয়ন হবে। তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যদি এইটাই সত্য হয়, ত্রিপুরাতে কেন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না? Where is your development? রাস্তাঘাটের কথা তদন্ত হোক, অডিট হোক ত্রিপুরায়। I am inviting কে নিতিন গডকরি, অনারেবল মর্তের যে মিনিস্টার, I am requesting you, inviting you to visit Tripura, the ADC areas,
আপনি আসুন, ইউ আর এ ম্যান অফ মহারাষ্ট্র, আপনি মহারাষ্ট্রে অনেক কিছু করেছেন, we know that you come and visit Tripura, what they have done in road infrastructure, nothing. শাসক দলে থাকলেই সবকিছু বিজেপি ভালো, এই গুণ গাওয়া ইট ইজ ইনকারেক্ট। রাজ্যের যারা প্রগতি চায়, আই নো দেয়ার আর সো মেনি গুড পিপল ইন বিজেপি অলসো, তারাও চান রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন হোক, এন্ড দে ওয়ান্ট টু ডু, কিন্তু কিছু লোক যারা পাওয়ার নিয়ে বসে আছেন, ডিসিশন মেকার, দে আর নট ডুইং। মুখ্যমন্ত্রী ইজ এ বিজি ম্যান, 35টা দপ্তর, হয়তো আমার যা মনে হচ্ছে হি ইজ নট সিরিয়াস অ্যাবাউট অল দিস। ওনাকে সিরিয়াস হতে হবে। অনেক সময় আমি যখন কিছু লোকের সাথে আমার অফিসে কথা বলি, আমার এই অফিসের যে সাপোর্টিং স্টাফ শীতল, ও এসে বলে স্যার মুড়ি খাবেন, আমি কি মুড়ি? তো মাই প্রায়োরিটিজ আর ডিফারেন্ট, আমি কাজের কথা আলোচনা করছি, মুড়ি খাওয়ার সময় না। দিস সিরিয়াসনেস হ্যাজ টু বি দেয়ার। আজকে স্বাস্থ্য দপ্তরের কথা সেদিন তো বললাম, জিবি হানা দেব আমি সাংবাদিক বন্ধুদের আমি নিয়ে যাব আপনাদের, হুট করে জিবিতে আইসিইউ কমপ্লেইন বক্স হয়েছে কিনা। একটা মজার ব্যাপার বলছি, এটা তো বললাম সে আগের দিন, যে একটা জায়গায় আমি কাউন্টারে টিকিট নিয়ে ঢুকলাম, সে ফর অর্থোপেডিক্স ডাক্তার বলবেন এক্স রে করো, হ্যান করো, তেনা করো, তারপর আবার লাইনে দাঁড়িয়ে ওই এক্স রে করাতে হবে। তাহলে একটা লোক তার যদি 5টা পরীক্ষা হয়, সে কি 5 জায়গায় লাইনে দাঁড়িয়ে করাবে? ইজ দিস সিস্টেম? নাথিং। আমি বলছি না, খোয়াই মহকুমা হাসপাতালের দিকে তাকিয়ে দেখুন, ধর্মনগরের কথা বলছি না, আপনার নাগের ডগায়, মানে নাকের খুব কাছাকাছি বক্সিং দিলে কিন্তু এটা লেগে যাবে। জিবি থেকে দাঁড়িয়ে কেউ যদি বক্সিং দেয়, মন্ত্রী বাহাদুরদের নাকের এখানে পড়বে। কিন্তু এই ডিস্টেন্সে যা হচ্ছে এখানে, দে আর নট বদার্ড। আমি যাব কিন্তু একদম সবাই কিনে ওয়াং 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 ডুববো, দেখবো এরা কি করে, হোয়াট দে আর ডুইং। মানুষের বেহাল অবস্থা। ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি প্লেস টু কমপ্লেন। আমি এটা আগেও বলেছি, আমার সাংবাদিক সম্মেলন না, মুখ্যমন্ত্রীকে সেই দিন ওনার অফিসে দুধ চা খেয়ে আমি ওনাকে বললাম, দাদা এটা দেখবেন আপনি, যে কমপ্লেন করার একটা জায়গা তৈরি করবেন। আর আমি যা জানি, বিরোধী দলনেতা যখন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সময় চান, অন্যান্য স্টেটের কথা বলছি, বাকি সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাদ দিয়ে বিরোধী দলনেতার সাথে মুখ্যমন্ত্রী দেখা করেন। কিন্তু আমাদের এখানে আমি অতীব লজ্জিত, এই ক্যামেরার সামনে যে কথা বলছি আমার লজ্জা লাগে। আমি কিন্তু সেই সময় দিতে পারিনি। আমি দেখবো আগামী দিনও চাইবো ওনার সময়। আমি কেন যাব ওনার কাছে? মানুষের স্বার্থের কথা নিয়েই যাব। এন্ড আই টেল ইউ, দি কোয়েশ্চেন ইউ আস্ক, এটা কেন হতে পারে? মেবি সাম আমলা ইজ গাইডিং হিম এন্ড হি ইজ নট সিরিয়াস। আরে কেউ যদি আমাকে এসে বলে, স্যার আপনি আজকে অমিতাভ বচ্চনের মতো লাগছে, আই উইল নট বিলিভ, কারণ আমার সেই হাইট নেই। অমিতাভ বচ্চনের কান ঢাকা চুল, আমার তো চুলই নেই। আমি বললি কি আমি বিশ্বাস করবো নাকি? হি হ্যাজ টু থিঙ্ক। ওই কিছু লোক বন 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 করে যে ওনার চারিদিকে নিশ্চয়ই আছে। আমি চিঠি লিখছি, উনি পাচ্ছেন না, তো কারা ফিল্টার করছে? ফিল্টার বাবুরা বসে আছে। ফিল্টার বাবুদেরও আমি ছাড়বো না। আমি বলছি, একদম গণতান্ত্রিক প্রসেসে ফিল্টার বাবুরা মুখ্যমন্ত্রীকে যেভাবে অন্ধকারে রেখেছেন, একদিন আমি কিন্তু খারাপ যদি হয় আমি দেখবো এদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কি করা যায়। অগণতান্ত্রিক ভাবে আমি কিছু করব, প্রতিবাদ করব, নাম বলবো, কি কুকামটা করেছে এটা বলবো, এইটুকু তো বলা যাবে। আমি ছাড়বো না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন?
মানে কথাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কতটা ইতিবাচক বা নেতিবাচক ছিলেন? একটাই জিনিস দেখলাম যে ওনাকে আমি পুলিশের কথা বললাম যে পাইলট কার্ড দেখার পরও পুলিশ বসে এইভাবে দেখছে, মানে উঠে দাঁড়িয়ে সেলিট তো দূরের কথা, যে উঠে দাঁড়িয়ে যেটা ভিআইপির গাড়ি যাচ্ছে এটা এদের হুঁশ নেই। তো এটা দেখলাম ওনার সঙ্গে যেদিন দেখা করলাম, পরের দিন প্রতিটি জায়গায় যেখানে পুলিশের টিমটা আছে রাস্তায় পুরা উঠে দাঁড়িয়ে এখন ভালোই ইয়ে করে। তো এইটা দেখেছি এবং উনি আমাকে এটা বলেছেন যে আপনি দেখুন আমি কি করি। তো আমি বললাম হ্যাঁ আপনি ভালোই করবেন, উনি যদি ভালো করেন তো ভালো হবে, মানুষের মঙ্গল হবে। সো আই ওয়ান্ট টু সি কমপ্লেইন বক্স ইন জি। এটা আমি গতকালও খবর নিয়েছি, এটা হয় নাই। তো হয় নাই এই কারণেও হতে পারে উনি তো দিল্লিতে ছিলেন অনেকদিন, পরশুদিন আসার পরে আবার গতকাল আবার চলে গেছে। লেট হিম কাম ব্যাক। আমার প্রতিক্রিয়া, 5টা রাজ্যে আমাদের কোনো প্রার্থী নাই, নাম্বার 1, আমরা সেখানে ডাইরেক্ট কোনো পলিটিক্সে নেই। তো এইটুকু আমার মনে হচ্ছে যে বিজেপি মনে করে যে এরা খুব ভালো পজিশনে আছে। যেমন ওয়ার্ল্ড কাপ অনেক দিন বাদে আমি ক্রিকেট দেখলাম, আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম এই ম্যাচটা কোথায় হচ্ছে, বলছে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদী জীবিত মানুষের নাম দিয়েছে এইভাবে স্টেডিয়ামের নাম, বলছে হ্যাঁ। তো তারপর যখন ক্রিকেটটা হারলো নানা অভিযোগ চলে এসছে, বলছে এটা পিচ ভালো না, আগেই বিসিসিআই কে টেকনিক্যাল কমিটি বলেছে এখানে করা উচিত না। কিন্তু যে বা যাহারাই ক্ষমতায় আছেন ওরা ভেবেছেন আমরা ভালো পরিস্থিতিতে আছি, এমন পরিস্থিতিতে যে পিচ ভালো না হোক সেখানেও আমরা জয়লাভ করব, হয় নাই। আমার রিয়াকশন এটা, ওনারা কিন্তু ভাবছেন যে খুব ভালো অবস্থাতেই ওনারা আছে। এখন 3 তারিখ ডিসেম্বর আমরা সবাই দেখব ওনাদের ভাবনাটা সত্য হবে না ওনাদের ভাবনাটা ভুল। ত্রিপুরাनि बर' सबसे साफारा सबसे भुक्तभोगी सबसे थुंजागनाय थगायजागनाय बा बिरमान नांनाय जों सबसे नांगौ जों कम्पेयर फैनायखाय जोंनि मिजोराम बर'रक नागालेण्ड बर'रक अरुणाचल बर'रक बुगि मासो जों बुगि मासो बर'क आरो साफार गैया बुगिया अब बास्तव सत्य बाबु फानो आसो जों भुक्तभोगी दं सियै दं जों बर'क साफार गैयै दं जों थगायजागै दं बै बानजागै दं तखनो जों थानसांलायनाया प्लास जोंनि दिल्ली जे दंनाय दं जोंनि सेन्ट्रेल लिडाराव तमा सिपिएम तमा कांग्रेस तमा बीजेपी बर' बाहायनो आंनि एक्सपिरियेन्स साइ दं बर' भानो एसे सिरियास खोनाया त्रिपुरा जों प्रब्लेम फेस खै दं माने जों जे बक्तव्य दं माने आबानो सेन्ट्रेल लिडाराव दिल्लीनि लिडाराव आबानो बर' सिरियास खोनाया बर' सांलुखा निंदानो मिजोराम नागालेण्ड मणिपुर रंनाखै बर' बले इम्पोर्टेन्ट रौ सिरियास खोनागौ आबान कारण आं नाइन वान्स होनाय माने त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा साराव जों थानसाखै भलाइखे दुर्भाग्य अब्रां मासाव जों लुखातिनि কোনো রাজ্যকে মাহিগো থাঙ্গিয়া जों एमनि दुर्बल त्रिपुरा साराव गरीब आगे बसो साखा बैसाय अनेक जों तलाक लाइजा जोंनि शिक्षा दीक्षा नि रां फैसा इकोनमिक बिजनेस पलिटिक्स जों जतनो जों कालचार जों बैसाय तलाक लाइजा किन्तु हठाৎ फैसला खोथाबो कन्ट्रोभार्सि कक्स लाइ लगाने दे जों तो साइमा दाबोनो इदानि बानि इस्यु दं बानि कन्ट्रोभार्सियल तलाय दं तेनि धर्मनो तयै कक्स लाइ दं लायखा उल्टा पुल्टा बले लासनो संसा जों बुझे नाहरनाया अमायखो कोन जोंनिया मिजोराम दंगिया नागालेण्ड बम हंगिया अरुणाचल बम हंगिया आं तो अरुणाचल अनेक बार थांजा अरुणाचल अनेक आरो हिंदू दं बुद्धिस्ट दं ख्रिस्टान दं आरो कोनो भाइराव कन्ट्रोभार्सि कक्स लाइया अरुणाचल लोगो त्रिपुराव ओंखाय जों दं किथियासि दिनै बिसिंखाय अमाखि एइलायो आ बलायखो दुर्भाग्य कपाल हामिया आबाद बागै दिनै त्रिपुराफोराव माजरा मानो हायसि आंजे बुजि माने नों जेखुनु पार्टी खायदि नों सिपिएम देख्लायनाय खाय दंदि कांग्रेस खायनाय खाय दंदि बीजेपी खायनाय खाय दंदि आं खागावो जों जे बक्तव्य माने साफार माने जतनो सेम नों बीजेपी फाइबो एकेनि चिन साफार कांग्रेस खायबो चिन एकेनि चिन बक्तव्य मथा खायबो एकेनि बक्तव्य जों जतो सेम जों सिउ जों जे जागा त्रिपुरा राज्यआव जों
बाके जों बेवहार खायो दं जों थोंजाङै दं जों निजेनि इच्छा मथे मातंया निजेनि इच्छा मथे कमार्सया इच्छा मथे जों दिनै कक हयते निनि जेखुनु जिनिस जों माके साफारङै दं दाव फाना जों बर' बुजिया अब बेलेग मनि को थक बोले आलासिनो सोंसा को सलाइका ख्रिस्टान दं का डाबल फेसिलिटी मानो आइ रखनि साइ दं बेलेग जों हंसा मानथुं तो तम खाबा निनि बर' समाय कक साव जों तामो केजानाखै डाबल फेसिलिटी नाय दंखा बर' हाइन दंखा हने हायाव माने बेलेग खाना सोंसाको अ जुग अ खेत अब आगे बसाका ताबो ग्लोबलाइजेशन नि जुग इंटरनेट नि जुग ससियल मीडिया नि जुग कंप्यूटर जुग ताबो पुनि सलाइ दं खदर मत लयै औ हाइरो तो बेलेग के लासन हंसा ते खना तो गया आरो बै आंनो मा सानो जों ताबो एकमत अमन आं आसाय दं आं खागाव दिनै दिबा लोक लोक जों थानसाङै दंखा महाराष्ट्र नेतृत्व जों बबाग्रान नेतृत्व बनि लिडारशिप ताबो जेसेबां नक सादि मैक्सिमाम बरक आं पारागुरिगु साइमानो छात्र हन्दी जे यूनिवर्सिटी पढ़ाई दंनाय बायदे पढ़ाई दंनाय माने पारानि बरक कृषक रक मैक्सिमाम बरक ताबो महाराष्ट्र साजागो महाराष्ट्र लिडारशिप हंजागो तै ताबो तुलुक तुलुक प्रमाथा अनेक आगोई दङ अब सत्य अब वास्तव मागो छनाय जेसेबां साइ दं दे आवला दंगै नों ककटरो हाइ दं दे किन्तु समायनो जवाब रनाय पाब्लिकनो जवाब रनाय माने बे आं खाखौ जों दिनै मानथाय सकथाय जों मानन हेंखे जों थामसा मांनाय जों ग्राग मांनाय दिनै बेसिं बुइ दरेसे दिनै दफानि बेसियो 50% बेसियो जों उल्टा पल्टा लायले आंखलाय जों बेसि थामसा गरि हेंखाय हिंसा खालायले हेंखाय आं खाखौ जों तेबो साफारनाय जों तेबो बक्तब्य होनाय अब हाइके बर' जाति सुरक्षा मंत्री जेहेतु सालायखा बुसकानि 25 डिसेम्बर वर्ल्ड वाइड क्रिसमास डे जो तो सेलिब्रेट खायो आ साला बर' आगरतलावा सो कतर लोग थम पांडा खायने एसटी फेसिलिटी का बातल खायने जो पक्ष खायने अब बबो हायनि मान जे आदर हो मुन आरेलि खायजा खान अब तो जों तो सिया रन्दी जनजाति सुरक्षा मंच बर' खायलायमाने अब तो हठात के जों खोनागो आसो आगेराव तो जों खोनाया किन्तु बर' हठात कमा सिद्धांत नामानि आ बेलेग लासनो सोंसा अब जुक्तियाव लाया आव भाई क्रिसमास निनि 25 डिसेम्बर क्रिसमास सारा भारतवर्ष पलाई दङ सारा भारत सारा विश्व पृथ्वी पराई दङ आ जागा से बर' भाई गैदरिंग खाइ दङ अब एकटा टाइम सानाय एप्रोप्रिएट अब टाइम या एप्रोप्रिएट दिन या ए अब हरनो बर' बलाइखने आतंक अनाम सोंसा बर' माहिरके हठात के बर' प्रेस कमले खाइमाने साबा बरनो साइखना रखा बा साबन पिछने बर' दं अब जों साइमिया किन्तु अब एप्रोप्रिएट टाइम या अब जरा गथ गया खाइखांगे तो तब तो खाइ डेमोक्रेटिक कंट्री खाइमानो इंडिया तो डेमोक्रेटिक कंट्री सेकुलर कंट्री खाइमानो किन्तु बरनो जवाब रनाय पब्लिक रक्ताबो बुतवालिया पाले अनेक कन्सियास तमा सीपीएम तमा कांग्रेस तमा बीजेपी मिन तमा धर्म बाहायनो हिंदू खांदी मुस्लिम पानंदी नि बुद्धिस्ट पानंदी ख्रिस्टान पानंदी तब इंडियन बरक अनेक कन्सियास अनेक बरक सिवो बबो राइट बबो रंग आउ बुइसिव होसी अब हाइके Hasteo उराम नङैदं लाइथांगा बिसिरबो सिएबिनि फोरबो नागरिक सुरक्षा मंच होनाय अब हाइके मंच स्नामै मिजु डॉक्टर खरकसानो फैयै अब हाइके अनुपनाथ समनि जायखौ बुंबाय जे नागरिक सुरक्षा मंच स्नामजाखा आज नागरिक सुरक्षा मंच बिसिनि फायरमेन बिसिनि देबांआव सरकार थांगाथां बुथारजाखा अब जे आज जरानो नासिगनायके अब हाइदे नै दाबो जे जनजाति सुरक्षा मंच ने स्नामजाखि दंमाने ए अब हैन आंखागाव एक्चुअली रूम काइसा आवो मासा आथिगायकेनो अब जतनो सौइ थां हामिया खायनानि बर गोबां नांगिया हामिया खायनानि बर कम नांगौ बर इसा नांगौ ए वहाइन दहता तिब्राजों आं साइमानो इभेन जतनो हिंदू फानंथों मुस्लिम फानंथों बुद्धिस्ट फानंथों जत बर माइ खागाया अफाय वान सौ गया अब मास मोसो माहि दङ
negative borok tongo omai critics borok tongo o khoksa khok suni bagino जों तिनि whole buta समाज जों साफारंगो जों बक्तब्य गाहामनो आं बियास खालायो खिन्थु अबयस्से गाहामनो गोबां हामजासाय आज हामजा सामख्लायनाय अब गोबाङै थांनाय जोबोद जुक्ति जक्तंगिया अब अबयस्से अब लास्टिं खालायग्ला आंखा गावो दै जों नुखा जे तिनि तिब्रा आंखाबोनो मा साव तिनि सबसे तिब्रासानि मोनसे प्रब्लेम बैखा माय प्रब्लेम गैया तांनि तिनि तिब्रा दफा माय प्रब्लेम अबयस्से नेने सिएबेनो नाहिबा आरो एकै अवस्था যখন তের মিজরাম নে যখন তের ইয়াং ভাইবার বাহিনো जों बुरुनो तो नाहाफ्राबो एकै अवस्था आने उन बरक्सि कि प्रसासि आर जागा मासा मुसु जतया ओइजन तंगो बाहायजों नुखा आरो थांबरक जुग्रय दंयो ए ओम हायराव के अब आं खागावो जों बेलायखेनो अब माजे माजे सिन्ता माखलाय थिं बररक तिब्रा सारक आफाल बेलाय तंगा रोंगिया आबाङिनो जे जों जे मुनि तलासो जों दीर्घ बছর मातं माने बै थंजागि दं माने अमन एकटा कारण खागावा माने जों गाहामखौ वानसयागै हठात फाटखे जिखुनु सामो जों खालायलायो चिन्ता खालायगै वानसयागै सामु खालायलायो कक सालायो अबन सब तिनि बुल माने बागै आं खागाव चिन्ति बरसारक दैबो जों साफारनाय दैबो बक्तब्य रोंनाय ताबक जों जतन साइमनो थानसानि जरा फाइ दंखा जों मरास नेतृत्व फाइताव जतन थानसा नों सिपिएम ता हांसि कांग्रेस ता हांसि दे नों बिजेपि ता हांसि दे जों तो थानसाखौ सामो थांनाय पयला जाति उलो पार्टी सिगां दफासि कतर सिगां जाति कतर 2 नम्बर गेसि तिनि पार्टी आबार कक सालाय माने जों ताबक जयैदों प्लास ताबक बररक थानसाव सफैदों ताबक हायसि अ जागाव जों तो साइमनो तिनि थानसानो तिनि फाननो तेबो दुरु खायना बागै तेबो नस्त खायना बागै मासा मुसु बररक तिनि समाजनो अमायखे गासागो अब दुर्भाग्य आं किन्तु बिसास खालायो जे गुबै बरक आबनो जयैनाय जे गाहामखौ सानख्लायनायाबो जयैनाय जे ताताल फागि कक सानाय माने अजुक्ति कक सानाय अबास्तव कक सानाय आबार अबयस्से अब कमाय थांनाय हामबाय सर पाइथागो काइसा सुमु अबहाय जे ओंगै तमाने उपलगो साबनि याक तमा हेतुबा बरक ओ इशुनो तैदा बुस्कानि पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 पार्लियामेंट बॉडी के कौन-सा मुद्दा हरे स्टेप ना जाकना निनि पॉलिटिकली एनालिसिस बाहाय अबयस्से आं खागावो उंक्लाव बरक दंगो आं आयबो कक साका जों बैनि कबाय जों मोसावो मैनि कक जों खनावो आव तिनि तिनि प्रसारनि अभ्यास निजिनि बखरक बाय जों सामु तांगिया बै बाय उसकान रजा खांख्लायनो आव सिगा सिगा आंगो अब जों नुइ दङ आं खागावो बरन पिसना बरक दंनाय बरन सानाय दंनाय फियाबा आं खागावो अब जों वानसoi दंगो अबाहाय जे बरक सानाय बरक एकदिन बरक रियलाइज माखायनाय बर निजेनो माखाखानाय तिनि आं मन वानसो तिनि आज माहायताबक उल्टा पल्टा कक सानाय द अ जुक्ति कक सानाय द बरनि बसाबायनो बरनि जाति गुस्ति बायनो एकदिन आं खागो हिनजानाय खागो दानि हाके नों माहाय कक साका हनै बनि निजेनि उन बनि बसाबाय बनि जाति गुस्ति बाय बयनि बर किसा माने खायजानाय अम आं वानसगु माके अबतो अबास्तवनि कक अब माने कोन जागा समाय याखौ इभेन तिनि उत्तर पूर्वांचल नायने दि नॉर्थ ईस्ट याखौ निनदि इभेन तिनि अबगत निनि मणिपुर बां थांजा आरो गोबांमा हिन्दू दंगो आरो हिन्दूनि मेजॉरिटी हिन्दू दंगो मुस्लिम दंगो ख्रिस्टान दंगो आरो हाइंलिया मणिपुर तो इब्राहिम आरो बहुत मिक्स कल्चर आरो हिन्दू दंगो बुद्धिस्ट दंगो मुस्लिम दंगो माने तै ख्रिस्टान दंगो किन्तु बरक तो हमारे ककनि सालाया के तिनो तम हाइंलायबा এই অবশ্যই সবচেয়ে চিরবাঙে মনাব সংসাইছি মনে আংখাকাবো যে বড় কুবুই বেতংনাই যুক্তি কক সানাই বাস্তব বেতংনাই আপনি জয়ংনাই অমহাই সমাজ তংনাই নো কিন্তু আবো সমাজ বড়নো আবনো বিচার খাইনা কাবক মুখা স্যার মণিপুর যে মণিপুরি বাই যে কুকি এসটি ফ্যাসিলিটিস नि तैनो आरब हरनां लायखा काबक मणिपुरनि न थिउरि न यूज खायदा त्रिपुरा हास्तेवा अमाइके वानसो बुं नाहारि दं माने आबाके चिनि बरक बुस्कांगो दं आबो सिंमाजो मा सालायो आव इफोर नङै मानो जे मणिपुर तो बिराद गथनाङै थांखा आबनो जे त्रिपुरा अबाय तो इफिनेनि जास्ट नि अटेंशन न चिनि वानसो बुं न बा चिनि तब
Tipra Motha ba tini orani Tipra sarok tau tin hormong tin thansao chung tin marigo chung hingi tongo te tin hormong chung until unless chung tini statehood mai tha pento punno rajyo mai tha pento tini thinang ni bagai chung jog ni orani bagai chung tini mane tini ichha mate tung tong thangmaya obono chung khakawino chung tabo tini ultimate solution ultimate goal chung saitong separate state ba alada rajyo obono divert khena bagai o ni demand no o spirit no mane divert khena bagai mane de omhai ngitong abo chung gasai khai tong abo chung nainai Belekino nangkuk maniko or first of all ang narok tini media takuk song norno belekino ang hambaya farna muchungo pai play hambai tamni bagi hingke norok ni media kok thum ha obai ke jaga jaga thangi na naharmani bising tino jeng jot information manai to ke obai ke norok ni bising tino jeng information mangkha media ni bising tino je jini bukhuk milonda ni jomatia associate professor maybe hindi ning khanabo angkai bo je press meet khaimani obunuti ang tinin se sikang haino jini takhu media ro borok dorsa phailei ano ani reaction tamo ba nang bo bai ke abono nai ba nang tam sanamu chung abai ke na pai kam borbai kok ma salaiya ge tini hain hain norok phaijau mane phaimani bagai norno bang hambaya paro actually topics no tito belekana hoihulanglai tong tabu china hasteo जों भाइके होइहुला ओंखा मालायनाय निदि आंनिना कक माने खरकसा ब्रै बत नुखुं नक नुखुं ताखुबुखु बेबानो सतै दुलै तंनाय एक्चुअली सोसाइटी नो बतै दुलान दायित्व दं बिरनि आ जागा बोले बाइके कंट्रोवर्शियल ताबु कक साइ तंहा आ टपिक जां फाइनाय आबन जे सिगां आं किसा बिनि बैकग्राउंड मा साजिनाय माने चिनि स्टेट नि बैकग्राउंड चिनि तिप्रासा सोसाइटी नि बैकग्राउंड अब किसा माति साजिनाय नौ मीडिया नि बिसिं कक हंके हाय जों नायनाय दि नॉर्थ ईस्ट नि बिसिङाव तिप्रा खायसे चिकन सा चिनि हास्ते ओ जागाव 3 दिक থেকে ন বাংলাদেশ বাইবো কাবার খাইজা তে সাইড কাইসাসि आसाम बायजों गोरोंलायजा ओंखाय जियोग्राफिकल दिग दिया नायनाय खेंखाय चिनि हास्ते बेलायखनो वाना महिया जागा दं ओंखाय फातार हानि बरक बो अबा हायकेन मेनलि बांलादेश नि बरक बो रीतिमतो और नॉन स्टॉप टिल टुडे कुबै कक साना थांगे हापलाय दं सिनुखोल गाव जागा दिल्ली न अबा के हाबै दं चिनि एडजस्टिंग जे बछ जराति प्रॉब्लम संगि दं जागा अबसि ताबुक चिन्ति प्रासा द फारकनि मेन जटा वाना मा सिंजा क्रीमा सिंजा प्रॉब्लम संखाय चिनि जे एडजस्टिंग ते सर्वाइव खालायनानि अबसिनि तमनि उजा ओंखाय तमा चला तमा बुरै तमा सिकला तमा अक्रा तमा बुरा बुरी बेबाक से ताबुक जों अबनति मं जों टेंशन या देबा चिनि एडजस्टिंग बाहायनाय चिनि सर्वाइव जों बाहायके खायनाय चिनि फ्यूचर चिनि थिना जों बाहायके ग्लां थांमानो अबनतिसि ताबुकनि इ जुग 4G 5G नि इ जुग जों धर्म रखनो तुई याखाबा पॉलिटिकल पार्टी रखनो तुई आसो टेंशन लायमानि नों याखाबा आसो क्राइम लायमानि आबन सलाय जाति हा दफा अबनो बाहायके जों ग्लां था अबनो क्राइम मानसे ताबो अबनो क्राइम ने जरासे ताबो फाइटं हायसि इनके ओ जागाव निनी जाति गुस्टी निनी हा निनी वंश बो जागा थां तंगैखा आपनो वान सुग्यावै खरकसा बोरै दाबुक जे नों सोंमानि ता खरकसा बोरै इंगै बाइके ओ कंट्रोवर्शियल प्रश्न याखाबा कक थाइरक सावै आसो हयहुला फनाङै ता हबो बेलेखनो वाला वाना मासिंजा आं बनखाय अबनो साना मोजौ जेन बुखुक मिलनदानि जमातिया न आं सिनियाइया अनेक दिन दमुनो बनो सिनिजा जेखिनि सेखिनि नगलाय खेबो ककलाम सालायु एसे बानो बाजेरिहु इनके आंबो जास्ट बरनो निजिनि हानक फाइनो मा दङो इनके बाइके एक्सीडेंटली द बाबा करो साकारक सिंचु वाइसुचु काम मा वान सुचु बनो इनके कारण बाबा वाइसुचु करो सालाय इनके बनो बो आसे आवा करो सातो तो खैरक मा तंगिया तैको जदिओ दर मन्त्रि र बाबा वाइसु करो आलोचना खाइले जेगिया एपनो बनो खां अबसे रिक्वेस्ट खाइना मुचुगो चिनि हावो त्रिपुरा हास्टेओ तिप्रा सानि बागै सामुं खायजांनाय फिल याखाबा सेक्टर गोबां मा दङो
Chini masaya maning ya obab nglai ja. Tana nungna kri iri chung kri nok kri hu kri obahai problem so klai tongai oboni chung uncountable chung lekhai kulmai obahai dok. Chung usakang kisudin sakang sa nukha mungya kami blog ni bisingo klai nai khoroksa angko family besa phalai ma rohor chari meya ni besa buino reima rohor mani. Engkai obono kari to tonguno teibo ang agibo sago sakamai no bulai toklai mane oh atra mura range bormura range ya kai sara Tripura nang joto jos thangnai de ni don puro ko thangai nei di besel jorati masa maning ya to lama kaham kri ti maning ya tamani kaham masa ya tabo masing sijono kai bahai ke je din katino abo ishor se siu haisi tomna niri kri hopung hor thongko hor musangai thapa chalao hor khailei horaimin amte he botong sin borok nukhung kri siari loblok khlema tomon botong obo hairok no tuise borok hai mane highly qualified borok obo hairok no tui movement khaikan kai kok sakang kai ang mujang jakhamo haisi saimia bobo tangi bo ati kok sai tongkha engke obo no kari botong kwbang ma chini society o tamne abo tomung chaya tonglainai nijera ni bisingo chini sikla rok ka bo drug by addicted ngai society ekdike destroy na lamo thangai to obo no tui singta wan sunan ble being a mature ekjon citizen hisabe ba dofani khoroksa nangkukmani borok ngai nini society bo jaga thangklai tongikha obor no tui wan suna nang abono karibo tong kwbang ma jaga rape case khlaijak bri rok rape khaijak bri rok kuno adhikar kri kok sanani subida maya obo hairo kwbang ma chini samung khlaijaknai sector tongo kwbang ma kintu a jaga o bo wan suya karei a je kok sajaknai jaga saya karei Tripura ni problems roni theke baike overcome ngai ang je problems rok samun obon theke baike overcome ngi mannai oborok no wan suya karei chini bisingo dhormoni name obaike Hindu Christian ne ekta birat ekta bitorko বিষয় tuk mana belakhan wana ma chingja এবং unfortunately na wan so belakhan durbagyo chini gopal hamia chini boshoni borok ngte tui jodi obhai koroti sei tomono belakhan chaya tamni bagi himale angbo being a Christian angi kokma sau jaga thabo thango ang dhormoni program thango bibino program thang nogo ধর্ম যেসে খাইলাই তখনো জাতি নিছলে কতর কোনো জিনিস করি হাইছি ধর্ম ফান খাইদং নিনি জাত মানি ন অন্য রকম হাইছি নং হিন্দু ফানংথং খ্রিস্টান ফানংথং বুদ্ধিস্ট ফানংথং শিখ ফানংলাং সিতুং কিন্তু জাত কাইসা হাंकाय বিনি থৈনি তান অন্য রকম গে আ জাগাও বাহাইকে ব এসটি রকনো আরে এসটি খ্রিস্টান রকনো এসটি ফ্যাসিলিটি থেকে বাট খাইনি নংলাং তো হনে বড় 25 তারিখ ডিসেম্বর আবনি গ্যাদারিং মাস গ্যাদারিং খাইনি হনে বড় কক সাকা বেলেখন ওয়ানা মাসিংসা তাই মনি কথা জায়গা করংনা হাইছে আবনো কারিবতে কাইসা সাইটো जों যদি ওয়ানসু কাংকে जों হাম पे साइमानो चिनि इंडिया अंका काइसा सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक कांट्री अजाका धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हनजागो এবং শুধু ধর্ম নিরপেক্ষ উন্নত ধর্ম নিরপেক্ষ হইছি চিনি ইন্ডিয়াও যেভাবে বিভিন্ন ধর্মর রেসপেক্ট রিজাক মাহাই অন্য কোন কান্ট্রি আছে রিজাক হইছি গে ওভাই জায়গা जों উন্নত কাইসা ডেমোক্রেসি কান্ট্রি তংগৈ সেকুলার এন্ড ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি जों তংগৈ ইকল সাইতমন অব ভারতনি সংবিধাননি বহির্ভূত কক সাজাক খাহাই মা দংআন খাওয়ান সেনসাইজুং আবনো কারিব লাস্ট টাইম কক কাইসা খানামো जों त्रिपुरा गवर्नमेंट 2007 काइसा नोटिफिकेशन दिखलाय काहेछि ओ जगा साबो माइनॉरिटीज खबजांनाय हंकाय ओ जगा माइनॉरिटीज खबजांनाय हंकाय बुद्धिस्ट ख्रिस्टान मुस्लिम सिख ओ चारटा धर्मनि बररक रिलीजन माइनॉरिटीज ब खबजांनाय हिनै गवर्नमेंट त्रिपुरा सरकार बा त्रिपुरा गवर्नमेंट 2007 न काइसा नोटिफिकेशन दिखलायका आबनि बिसिङाव बुद्धिस्ट जे अंक तंनाय आबोखाय excluding ST Buddhist माने ST रखे बुद्धिस्ट संगी तंफानो बरक बुद्धिस्ट नि जे माइनॉरिटी नि जे फैसिलिटी अब बरक मानिया तांग के बरक ST नि मेजन को फैसिलिटी बरक मानना क्लाइ as well as Christian बाहायनो Christian minorities न खबजागो हाइपनो excluding ST Christian और जागा तो क्लियर साजाक दं जे नों ST खांखाय नों Christian फानङै दंदि नोंते ओ ख्रिस्टान माइनॉरिटीज जे फैसिलिटी तमनि आबनो ओ जागा रजागिया हंकाय मुस्लिम सिख आबो बाहायनो
যে মুসলিম মানাই যদি ব এসটি নি তহকে ব এসটি মানে ব মাইনরিটিস ni facility bo maya oba ki clear India government ari sorry Tripura sarkar kaisa oba ke bo notification tiklai mo tongo a notification tiklai puro tong bini je signature ne bo NCC na commissioner and secretary to the Tripura government hangkai o notification rok no sakang khuskai nai gadi hai chang hai sana mo chong hai haino जों आंताजिनो कक सामा बाय इंगिया नों आर अबतो तंगनो जे अ जागानि एसटी रक जेसे ख्रिस्टान याले महा ख्रिस्टान फानुइ तंगनि केबो डुएल फैसिलिटी माननाय ताबोसा पर्यन्त केबो करि नरक नरक सतेबो साइमानब्ले जारा कक थुमनाय रक जोंनि मीडिया पर्सनल रक केबो डुएल फैसिलिटी माननाय तरातं ताबोसा जराते जिनिस हावो नुगिया खांग तो केबो न फानो आबोनि बागैनो आं जोंनि बुखुं मिलनदानि आं साना मुजुङो ब खरकसा जथेष्ट एडुकेटेड बरक बिनि कन्ट्रिबिउशन इन सोसाइटी ओ नांगो जेहेतु ब हाईली क्वालिफाइड बरक इनका बिनि थिंकिंग रंनो ते किसा मडिफाई हयतो खायदा तं साइमिया आंनि रिक्वेस्ट आं बनो सानानि आंनि अधिकार तो करै आंनि राइट तो करै कारण जों प्रत्येकटा बरक जोंनि कक सानानि अधिकार दङ जार जार धर्म ग्रहण खायनि अधिकार दङ आरो सबसे कतन केतामो धर्म न केव बाय फोर्स खायरि मैया हाइसि साइमिया बरक जे प्रेस मीट खायमेन बिसिंतै आं डीपली आपनो नाय निखा काहामकेन वान सुगि नायखा बरक सावो जे जिनि एसटी धर्म जारे हिंदू धर्म बरक जदि ख्रिस्टान थांगबा ख्रिस्टाननि फेसिलिटी नालांसितु नै हिनमासे जोंआबो नै बरक सावता इनका आ जागा खां सानामो जों बरक हयतो ख्रिस्टान न फायै त्रिपुरावो हिंदू न बेलायखना डेन्जार खिगलायका आबाहायदे वान सुगा साइमिया माइ हिंदू धर्म कैसे डेंजरस पोजिशन तो नाय जवान सुगा साइमिया ताम खेबा अब को कैसे कुबुई नों जसे पानो हुंदी धर्म न केबो बाय फोर्स खायरिमिया जों जारे हिंदू बनबो बाय फोर्स हिंदू ख्रिस्टान खायमिया जारे ख्रिस्टान बनबो बाय फोर्स हिंदू तलांमाया धर्म का जार जार बखानि विश्वास या बाहायसि जे धर्म न जे बर विश्वास खायो बनो नों कोनो मते आ धर्म न थेकेन बनो जेसेपन सातक पितक खायदि जेसेपन बंचित खायदि नों आबोनि थेके बनो नों माने हाकसालि तलांनि मैया हायसि आबोनि बागै आं सानामो जोङो धर्म कैसा बखानि विश्वास आबो उ बुई माने चॉइस खालायलाय मैनि हायसि कैसानो जार जार मकलनि जे पसंद दं हाय जार जार बखानि पयतो जार जार बखानि विश्वास आबो काजे अबो हायरकनो कक बांया कादै जों ताबुक जेटा यूनाइटेड इंनि तंलाय मैनि तिप्रा सारक थानचांलाय तंमनि अ जागा कन्सेंट्रेट खांके बेलायखनो जावन हायमा दङो जिनि हा जिनि दफा जिनि बसं अ जागा बेनिफिट ngana हायमा दं हेका आं नरनि बिसिंतै लुकरंनो बबन सानामो जोङो जे अबो हाय कंट्रोवर्शियल कक बाय कुनु रकम बिभ्रांति तांथो जिनि तमा धर्म कतरिया जात सिकतर बरकनि लाइबो धर्म पुलिस सगां फाया जात से सगां फाया ह्यूमन बीइंग्स पुलिस फाया उलस धर्म मु काजे जों धर्म रनो गुरुतरिया जसपनो जार जार बखानि बिसे जसपन खायतंथु जों जे मुसुंतै जे जार हामजाखनि धर्म न खायलेंथु अबाय कंट्रोवर्शियल कक रकनो खुंजो कान्या कारै जों थानसा बाय केंलायमान यूनाइटेड बायमान जिनि गोबां मा जे प्रॉब्लम्स रक तंमनि मासे माने यांलाय तंलायमनि बियाल न क्लाय तंलायमनि जिनि सोसाइटी डिस्ट्रयिंग तंमनि अबन होजे बायके याकाक मान अबन से जों वानसु लायखेंके बेलायखन हामनाय हिना वानसु अब कताल कोनो इस्यू बा घटना या बीजेपी फोरनि जे आइडियोलॉजी पंचे मतबाद बरक शुरू থেকে न चालबाय दङ बरकनि जे नायमो सिनि भारतबर्ष हिंदू राष्ट्र खायनायनि बागै हिंदी हिंदू हिंदुस्तान खालामनायनि बागै जे बंनि जे मटो ओ मटो न रगिनो बरकनि ताबक सामो चलित এই যে सिनि देश बा सिनि राज्य सिएते जे आइन खाजाक माने नामने बागैयाबो सिए आइन खाजाक माने इनका हिंदू रंगना सेट बाटनाने बागै बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान श्रीलंका आरो नि हिंदू रक जदि सातक पितक खांकाय बरक जाते इंडिया फायै बरक जाते सेकबाट नायमानातै गाकाय शुरूते सिए থেকে आरम्भ खा
aboni pore sini rajyo ni khetre je sing sana thangakai aboni pore NRC Hindu jara 2014 ni 31 December ni bising jara phainai borokno o jaga tonani ব্যবস্থা ma khainai আর যারা নন হিন্দু বরক বিশেষ করে থ্রুক দফানি যারা ধর্মনি বরক বরক কাই 2014 31 ডিসেম্বর বিসিং যারা ফাইনাই বর্ণরে খাই রাখনাই সিএনি পরে এনআরসি খা আবনি পরে जों नुखा बरंनि तामनाय इउसिसि जेटा आइन 2023 ओ बिसोनो बरक जुलाई मास तिगो राज्य सभा बरक पास खाइছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড গাকাই এই সমস্ত খাইমানি উদ্দেশ্য তামবা মূল উদ্দেশ্য গাঙ্কাই হিন্দুনে সেফগার্ড খাইদি আর গুবুন ধর্মনো বাহাইকে ফসরিমান বিলপ্তি খাইমান সকমইমান আ প্রচেষ্টাঙ্কা বিজেপিনি প্রচেষ্টা আবো তামনাই এই যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ সারা ভারতবর্ষ হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চ গো সুরক্ষা মঞ্চ এই সমস্ত নামে আসলে বিভাজন তৈরি খাইনানি ও প্রচেষ্টানি অঙ্গ হিসাবে না বড় তাবুক যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বিজেপি আরএসএস যে খরান্তি সামানি আসলে অব সংবিধান বিরোধী অব চিনি যে হাজার বছর যে ট্রেডিশনালি যে তঙ্গি ফেমানি রীতি নীতি আবনি সম্পূর্ণ বিরোধী সংবিধানের 25 নং ধারা অনুসারে যে সুজাক তংমানি চিনি ভারতীয় যে কোনো নাগরিক যে কোনো ধর্ম গ্রহণ খাইমান্নাই ধর্ম বিশ্বাস বিনি বিসঙ্গ তনিমান্নাই প্রচার খাইমান্নাই তেলা বरै ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে পরিষ্কারভাবে 25 নং ধারাও সংবিধাননি অজাগা সুজাক কিন্তু তবু বড় বিজেপি আরএসএস সংবিধান মানে নাইয়া সংবিধান অস্বীকার খাই সংবিধানের রায়দানি বিরুদ্ধে বাসাওই বরক তাবো এই সমস্ত কর্মসূচি নাওই তাও বরক যে হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্তান হিন্দু রাষ্ট্র স্থান যে এমাং দিকে নপরক তাবো তেরক হিমি দङ আবনিনো অঙ্গ হিসাবে এই 25 ডিসেম্বর যেটা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ খাইনানি বাগে যে যারা খ্রিস্টান ধর্মনি বিশেষ খাই বরকনি টিপ্রা হিসাবে বংনে স্বীকৃতি মাংলাক বরকনি এসটি ফেসিলিটি যে মানে আবো মানি মাংলাক রি মাংলাক অথচ এসটি এসসি ওবিসি রিমিটিভ এই সমস্ত মানে আবো কোনো ধর্মনি ভিত্তিতে ইয়া আবো অর্থনীতি সামাজিক বিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি বিনি ভাষা আবো ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল একটা ইন্ডেক্স দङ ওই ইন্ডেক্সে নিচে তলা যারা তংনাই বড় বিভিন্ন ভাবে বড় এসটি ওবিসি এসসি প্রিমিটিভ এরকম ভাবে বাগজাগো ধর্ম ভাবে কোনো সম্পর্ক করে কাজে অব সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক কাজে এই ধরনের কর্মসূচি বিজেপি আরএসএস এর তরফ থেকে যেটা না যাক মানে অব কোনো মতে ঠিক অব আসলে অব খাইয়ে বড় চিনি রাজ্য আর ওয়ালাই সুগলাই খাইনানি অরাই পরে খাইনানি লক্ষ্যে রাজনীতিনি লক্ষ্যে ন অব খাইনানি চেষ্টা খাইতেব তবে অব সম্ভবিয়া अब কোনো মতেই সম্ভবিয়া ত্রিপুরা রাজ্যনি পরক আবক থেকে একেবারে অনেক শত শত বছর মুনো ওরা তামনাই বিভিন্ন ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বরক নেওয়া জায়গা বিনি চলি ফেমানি কাছাকাছি নগারি তঙ্গি ফেলাইমানি পাড়া গানা নিখে তংলাই ফেলাইমানি অবনো বিজেপি আরএসএস নাইফैनो সবাই মাংলা जों ত্রিপুরা রাজ্যনি পরক যে কোনো রাজনীতি দল খাইমানো কিন্তু ধর্মীয়ভাবে এই ধরনের বিভাজন কোনো মতে অব অর চলিখলাক এটি মণিপুরে বড় খানি চেষ্টা খাইকে মণিপুরে খানিকটা সফলাংখা আংখা খাইও ত্রিপুরা রাজ্য অব সফলাংলাক বিজেপি আরএসএস
borok sesepene saitok tongtung bojaka saborne sujuk tonglapni khakai তবু goबां मन्त्र'गै त्रिपुरा हास्टेआव 2018 सालनि उनाव ताबुक जे नोंसाखा सिएबि दुआइफ्रो सिएबिनि जेफ्रो जबा खाइफ्रो नागरिक सुरक्षा मन्त्र'नि काञ्चनपुरनि फासिंथै काञ्चनपुरनि बिस खाइ जे अनुनाथ सं जेबाबे आबुनो যত বাঙালি এক হোক আবহাওয়া একটা সুরসুরি তুবুখা আর জড়াবো সিএবিনি বিশ্বজিৎ দেববর্মা ফায়ারম্যান খরচা বাবো সাল गोथां गोथां ना बुथार जाखा ताबुक ताबुक तैसा ख्रिस्टाननि बर' जे ब्रकनि जे आक्रमण जे डिसेम्बरनि सालाव ख्रिस्टाननि बिरुद्धे जे बर' आगरतालाव गतर कायसा लुकुथुम पान्डा खायनानै थाङै दं इंगे ताबुक आज जे सिचुएशन न बुसकानि सालाव जे सिएबि प्रो बिশ্বजिৎ देबबर्मा जे प्रो बुथार जागे जे आमहाके कनफ्लिक्ट मानि हाय बुसकानि सालाव बबो हाके वानसुक आमहाय होननानै सम्भावना दं बाहाय আর উমিনি তংকে আবনো বাহাকে মোকাবেলা খানে হাসতেনি যত পলিটিক্যাল পার্টি খাখাयो আমতিং কোনো সম্ভাবনা তংলাক না খাখাयो কারণ বিজেপি আরএসএস বড় সেসেপে নাইতো বিজেপি আরএসএস যারা খাইনাই বরং বিশিংব ধর্ম নিরপেক্ষতা যে ক্যারেক্টার যে চরিত্র আবু বিরাজমান অধিকাংশ বিজেপি আরএস খাইনাই বড় ভবন সমর্থন খাই আমি দৃঢ় বিশ্বাস খাগলাক কারণ অব কালকে তিনিও জায়গা মানে ইয়াবলে সিনি যে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কাছাকাছি যে তংলাই মানে যে আব সালসা বাই বিজেপি আরএসএস নামনাই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ একেবারে হরই একবারে থাপলাচারি মাননাই আব অন্তত আমি বিশ্বাস খাইয়া 25 ডিসেম্বর বড় এখনো গণতান্ত্রিক সংগঠন গণতান্ত্রিক রাইট মানে ওই মিটিং মিছিল খানি রাইট দङ কিন্তু আংখা খাयो যে বড় বিরাট কিছু খাই মানা না অন্তত আং তাপুকনো খাখায়া আর আসলে বিজেপি তো অব খাইনি ন जों बाबाकनो सैमान दं বিজেপিनि आइडियोलॉजी সম্পর্কে বড় তো তামনাই সিনি ভারতবর্ষनि সুনাগরিক সাবুংনাই আবো পর্যন্ত ঠিক খাইজাক ভারতবর্ষनि সুনাগরিক মানে সাবুংনাই नोंनाव जागा आसाखेनो भारतवर्ष सुनागरिक गया निनाव जागा पितृभूमि मातृभूमि इंडिया फैनो भारतवर्ष फैनो भारतनि हाबं फैनो नों भारतवर्ष सुनागरिक गया पितृभूमि मातृभूमि एवं पुण्यभूमि जानि बस जागानि सुनागरिक ओंखाय पुण्यभूमि माने तामो हिंदुनि पुण्यभूमि ओंखाय गयाकाशी बृन्दावन ओंखाय अ जागा आसल सुनागरिक नाय ताबो ख्रिस्टाननि पुण्यभूमि ओंखाय बिया जेरुजालेम ओंखाय जेहेतु बिनि पुण्यभूमि जेरुजालेम ब जागानि सुनागरिकनि बरक शिकार सेखायना नाया थुरुकसारकनि पुण्यभूमि बिया मक्का मदिना ओंखाय थुरुकसारकना बरक भारतवर्षनि सुनागरिक हिसाबै शिकार खायना नाया अथच बुद्धिस्टनि पुण्यभूमि खानिनि जे बिहार ओंखाय तारमाने जापानीज चाइनीज যারা বুদ্ধিস্ট ধর্ম গ্রহণ খাইনি রক বর্ণ পুণ্যভূমি যেহেতু ইন্ডিয়া ওকে আবো আরে কাথনি তো সারা পৃথিবী সে হায়ংসে বিনি বজা কোনো জায়গা তঙ্গাই বজা কোনো জায়গা নাই ওকে বিনি যে বসা বিনি যে জানো বন বিশ্বাস খাই পৃথিবী বজা কোনো জায়গা তঙ্গাই মানো আবো নি আবনো শিকার খাইওই আবো ভারতবর্ষनि সুনাগরিক সাবংনাই তারা একমাত্র হিন্দু রাখছে ভারতবর্ষनि সুনাগরিক নাই যেহেতু বিনি পুণ্যভূমি ভারত হাওয়া আর অন্য রকমের পুণ্যভূমি যেহেতু বাইরে কাজে বড় জায়গানি ভারত হানি সুপুত্রইয়া সুনাগরিকা এই দৃষ্টিতে নাইনানি যে বরকনি যে নাইমু অবনত একটা মানে তার নাই সংকীর্ণ চিন্তা একটা বিবেককামী চিন্তা হবো কোনো মতে নানি ঠিক ওখাই বিজেপি তো শুরু থেকে না নাই তো এই যে তাবো বরক সামান্য যে হিন্দু রকমের যে রিজার্ভেশন বরক এসটি যে কোটা সুযোগ সুবিধারি বাংলা বিজেপি আরএসএস তো নাই তো ধর্মীয় ভিত্তিতে রিজার্ভেশন থং ওখাই যেহেতু সিন ভারতবর্ষ প্রায় 80% হিন্দু 80% রিজার্ভেশন নাই ত্রিপুরা রাজ্য যদি
তাবো 70% যদি হিন্দুকে 70% রিজার্ভেশন নাই সিনে এসটি যদি তাবো ত্রিপুরাসা এসটি যদি 31% বা 33% এসটি কে 33% রিজার্ভেশন তাবো মানি দङ ओंखाय ও রিজার্ভেশন যদি তাবো গভর্নমেন্ট ভিত্তিতে যদি রিজার্ভেশন খাलाय তাইলে পরে সিনি ত্রিপুরাসাनि मानते हाइसे कमी थांनाय ओंखाय এই ধরনের অবিবেচিত শিশু সুলভ চিন্তা ভাবনা থেকে জনজাতি মোর্চায় বিজেপি আরএসএস যেটা খাইতমানি অব সম্পূর্ণ একটা তামনাই বিদ্বেষমূলক থেকে খাইমানি অব তো কোনো মতে বিজেপি খাইনি পেনথং বিজেপি তামনাই আরএস তামনাই জনজাতি ওই যারা সুরক্ষা মঞ্চ যারা তংনাই বড় সুতন অবন্য আংখা খায় সমর্থন খাগলা কিছু নেতারা হয়তোবা পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে পরকাও দাবিনতি শাখা হয়তোবা রাজনীতি উদ্দেশ্যে পরকাবনো ব্যবহার খাইমানো খাইনি চেষ্টা খাইমানো কিন্তু বড় কোনো সমর্থন খাইলা বুঝকানি 2024 সালের লোকসভাनि টংবারি थाइदं गोबां पलिटिकल लिडार आबनो पलिटिकली एनालाइसिस खालामनानै याबुलो आरो बर हमके नुकजागो हमके साइट दङ जे बुझकानि 24 लोकसभा निर्वाचन बर धर्मनि भित्तिते आबाहके भोट बैतरानि पार खानेनि बागै अबाहके वानसुमुं याप्रि नाहारका आबो हास्तेव ताइबो अरै परै थांनानि बागैसे बहाकी फिरो मंगरना जे अब पॉलिटिकल एजेंडा खाइदा प्रोग्राम ना बीजेपी आरएसएस तो बनो पॉलिटिकली न व्यवहार करने चेष्टा खाइतंगो तबे आं आबोना राजनीति दृष्टिते नायनाया सामाजिक भाবে একজন ভারতবর্ষের নাগরিক হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান মানই যারা চলিনাय পুরো প্রত্যেক ন এই ধরনের চিন্তা ভাবনার বিরুদ্ধে जों খাকরাখা পাশানাय নতা কিন্তু তবো ককংখা নির্বাচনী কাজে বন ব্যবহার খাইনি চেষ্টা যেমন খাইতঙ্গ আর বিজেপি ন जों बेबाकनो साइमानो जे बीजेपी बाहाय खयै तामनाय एंटी ख्रिस्टान एंटी मुस्लिम एंटी धर्मनिरपेक्ष एंटी यूनिटी खाइनायनि बागै जे समस्त सांबुतांनावै नों कमाजांनाय किरि तंनाय जागा सिए खाइया नों कमाजांनाय जागावो किरि तंनाय जागावो तामनाय एनआरसी खाइया नों हा कसकजांनाय कमाय तंनाय जागावो अनेक लड़ाई संग्राम खाइ फरेस्ट राइट मानखा ओ राइट न ताबो फरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट 2023 खाइए ओ हा सेगिनानै बान्ता खाइया नों निनि हुकुमो कुमनो कमाजांनाय किरि तंनाय जरावो तामनाय ईसीसी खाइए ताबो यूनिफॉर्म सिविल कोड बा कमन सिविल कोड खाइए भारतवर्षे एकैनो एकटा आइनिंनाय आबो हिंदू धर्मनि न भित्ति खाइसे आइनिं माने ओ आइन मते नों सोलिनो नांनाय नोंनि जे कास्टमारि ल ते कर्मकै ट्रेडिशनल जे जीवन द्वारा अब सकमानो चेष्टा खाइतो आइ खाइए যারা বিভিন্ন দিক থেকে মনঙ্গানি চেষ্টা খাইতঙ্গো সকমানানি চেষ্টা খাইতঙ্গো বালাই খাইন খাকামানি কখনখা ও বিজেপি ন রক্ষা খাইনানি বাগै তলে তলে কেবো সাইতো হইতঙ্গো অবংখা বালাই খাকামানি ক 2023 ন নাইমানি सिनि टिप्रानि लोकरा बीजेपी हाइमा नै वानसगै बीजेपी नि विरुद्धे बरक प्राय 60-61% भोट माने किन्तु भोट न जों खानसा खाइमालाय लेलिया केबो बीजेपी नि रक्षा खाइनायनि बागै तले तले सामं तांखा एकै भाबे आबो प्रक्रिया चलि दंगो अबंखा बालाय खाना खाकामानि क बरक नाय दंगो ओंखाय ताबुक जुदि बरक नायफैनो जों जारा राजनीति खेनेर राजनीति सात्ते जुदि नाया बीजेपी न जुदि तले तले बिसिं सुबा सुरि तखाय अब सिनि बागै बालायखे कपाल हायनाय कखंनाय बालायखे दुर्भाग्य निमान निनि समर्थन दङ निनि जनप्रियता दङ नै नों निनि जनप्रियता न व्यवहार खायै नों बरकनि वानसुंनो पर्जन डाइभार्ट खायै जारा सर्वनाश खाय दङ बन कासनानि बागै नों चाइतैयावो যারা সর্বনাশ খাইনাय বনো বিসিং ফান্ডই नों बनो रक्षा खाइनाय চেষ্টা খায়াखाय अब त्रिपुरानि जनगण बा বিশ্বাসঘাতকতা खाइमानि खालायनाय काजै अब नानि ठीक है बीजेपी तो नायनाय न आरएसएस तो नायनाय न बनो राजनीतिगत व्यवहार खाइनायनि आबो जों माना सिंनाय
이 또몽나 가수나는 거기 신이 띠꼬라 좀 로코락 바이 케이보노 라스는 것도 배 먹어라 가네는 거기 사이토크나이 신이 라스는 나다라 돌로 버럭노 띠꼬라 로코락 나이 또 나할던거 뭐 সময় কক সানাই কাজে তবু নির্বাচন যত আগম ফেনে তত বেশি পরিষ্কার নাই সাব এই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই খেনে নেবাগে সভা খেনে নেবাগে সাব সুখ সুখে নখনাই নেবাগে ওয়ানসবিত বলো বিচার খাইনা বড় আইন কইমং তংনে বড় কোনো নাইকল দি নাহাল তং দি ওয়ানসগে এই বিজেপি নি এই রায়দানি বিরুদ্ধে হাকারাকা বাসা Kita tahu Kristen Dharma Lombi Jogde worldwide Desember 1 tarik ni simino worldwide no bro 1 tarik ni hor ni simino bro joto nogo start the bawi Christmas no lamsobo tabu tai sal kisani yagulo no December ni 1 tarik phainai odi December tala asuke Kristen Dharma Lombi je Dharma no hamjagi tongero December kalno ke belai tong thotok ni borok ni o tal paithak bisio am he khaidam tabu nang hasteni Tipra sarok ba hasteni je Christian no hamjagi tongnai rok ni lukurok nang bobo hai kok sar mung tongnai je e om hai je orai hai ke ba December talo je om hai ongna thangi tong Christian ni birude je kotor kaisa agortala lukut panda andolon nothing তবে আং অবো সানাই নাইও এই যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ যেটা খাইবে নাব খ্রিস্টানি বিরুদ্ধে ফেন আং সানাই অব খ্রিস্টান বাই হিন্দুনি লড়াই আবার হাকে নানেন কোনো সুযোগ করে অব পুরাপুরি রাজনীতিগতভাবে বড় বিজেপি আরএসএস জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বড় যেহেতু অবনো খাইও অবনো ও লড়াই খ্রিস্টাননি বড় লড়াই খিনিয়া বইয়া ত্রিপুরানি গণতান্ত্রিক বরক ধর্ম নিরপেক্ষ বরক ত্রিপুরা রাজ্যনি হাকা হামওয়াং সুনাই বরক তোমার হিন্দু তংনাই তোমার খ্রিস্টান তংনাই যত লোকরক ন এই তমংনি বিরুদ্ধে লড়াই খেলে থাক অব খ্রিস্টান ভার্সাস হিন্দুনি লড়াইয়া এমনকি নিনে এই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ নিয়ে এই যে কবংমুং ন যারা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বিজেপি আরএসএস খ্রিস্টান যারা খাইনে বরং বিসিং একটা অংশ সমর্থন তংনাই বলবো ఇంకా অব তংহনি নব্র অব তাব খাইতং মানো কারণ বিজেপি আরএসএস তামনাই বিজেপি নি বিসিং তাব এমএলএ খ্রিস্টান তঙ্গ এডিসি মেম্বার খ্রিস্টান তঙ্গ বংনি রাজ্য বেরনি নেতা খ্রিস্টান তঙ্গ বংনি সভাপতি বিজেপি নি বসে খ্রিস্টান তঙ্গ ওংকাই অব খ্রিস্টান খানো ব তামনাই খ্রিস্টান ni bagi lorai khainai hindu khane hindu ni bagi lorai khini amtiya engkai bo Christian BJP ngi se tabo BJP ni Christian biruddhe je BJP lorai khaitongmani ok kisi tongmani bo bono সমর্থন খাইনি bo dol khaitong bole engkai abo BJP ebong tamnai hindu ebong Christian ni lorai ya obong kha political lorai যারা বিজেপি খ্রিস্টান খানে বড় পলিটিক্যালি বন গ্রহণ খাইনো অ্যাকসেপ্ট খাইনো আবো হিন্দু বিরুদ্ধে লড়াই খাইতো কাই আবো তামনাই খ্রিস্টান ইংগে খ্রিস্টান বিরুদ্ধে লড়াই আমতিয়া ও পলিটিক্যালি লড়াই খাইতো কাই খ্রিস্টান যারা তংনাই বড় হিন্দুনি বিরুদ্ধে বড় লড়াই আমতিয়া আবো জনজাতি মোর্চা বিজেপি আরএসএস বিরুদ্ধে সে লড়াই না কত মানে খাইনেন করে মাওয়ান নাই আর ও লড়াইও শুধু তামনা খ্রিস্টান যারা খাইনাই ধর্মনি পর সিমিয়া ও লড়াইও হিন্দু বুতনা নাংনাই তংনাই ধর্ম নিরপেক্ষ অংশনি বরফ তংনাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলনি বরফ ও রায়দা ও নীতিনি বিরুদ্ধে লড়াইও তংনা নাংনাই হাখাইও তংনাই সেন্ত তংনাই না তংনাই আবনি লগে রাজ্যনি তাই গুবুন বড়রক লোকরক তংনাই আর 15 ডিসেম্বর থেকে 25 ডিসেম্বর পর্যন্ত আগে যেরকম ভাবে আতঙ্কে খাসিওই যে তোর মনোমানিকা যে বিশ্বাস ন খাইয়ে এতদিন চলি ফিকে অবচলি নাই আর কেবল যদি বাধা বিপত্তি খেয়ে এলাকানি বড় ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে টঙ্ক হাম তারা ওয়ানসক নাই বড় প্রতিরোধ প্রতিবাদ খাইনাই বাকি আনিবা আহ্বান তংনাই বড় খাইনাই আংখা খাইও অব খাইনানি সাহস বিজেপি আরএসএস নি এই মুহূর্তে তংনাই নকর গিয়া ওংখানকে
ওরা গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিবাদ খাইলে যিনি আরো প্রায় যত 15টা গ্রুপ খবজাক দङ এবং মেজর গ্রুপ যিনি আরো দङ বিশেষ করে কক বরক সানাय অংশनि বড়রক যেমন জমাতি হদা দङ ত্রিপুরা চুগলাই বুথু দङ ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ দङ ओमफ्राय रियांनि दङ राय তারপরে নিনি পলয় রায় দङ রুপিনি দङ মুরাসিং দङ নোয়াতিয়া দङ উচয় দङ তারপরে গারুবো দङ হ্যাঁ হালামবো দङ তারপরে কাইপিং দङ মলসম দङ আমতিखाय প্রায় 18 রং বেশি মনে হয় মাত্র চিকন চুগম রাংলং দङ আমতি চিকন চুগম বদলং ইটা নরকনি যে কাউন্সিল এটা সাফলানি কাবক নরকনি হাজাক দङ যত হেড দङ তে যে খাবে দङ কাবক जों কিসা অবাকে নবই মানখা যে লাইক থাঙ্গা সালো অসমি বুজনবো যত খদারাवनो খদাপরাवनो তি Tipra Motha বিশিংটি মহারাজা খাইয়া তাই দুই Tipra Motha ya রাজা ব্যক্তিগত কথা মহারাজা খাইয়া গেতে কেসা ফাসিং নুখা जों লাইক থাঙ্গা সালো 15 তারিখ নভেম্বরनि সালো জনজাতি গৌরব দিবসनि সালামो আবহাই সোসাইটিनि হেড অফ আথাম गे ताबुक जों क्लियार ना नायनानै के काउन्सिल टिप्रा साखदा ताबुक महाराजा आइन तैबो बर थांगो बीजेपी जनजाति मोर्चानि खातैबो आफदा थांगो ताबुक हदानि बिसिंगो हदारागो आरोबो थांगो गे ताबुक जों जे हदा हिंजानाय र बबो हायनरकनि माने एक्टिविटी स्ट्रेटेजी आबो तैकेनो काउन्सिल बिसिंगो सादा सालायके बबो हायनो ना yang bertaman apa hai প্রথম নাম সানায় কাউন্সিল ত্রিপুরা হাজা পুরোপুরি পিওরলি নন পলিটিক্যাল এবং নিউট্রাল হ্যাঁ নন পলিটিক্যাল এবং নিউট্রাল এবং সিকুলার তামনি হিমবা কারণ চর উচ্চ রক পুরক 90% বরক 99% বরক খ্রিস্টান বরক দङ ননে কাইপিং রক দङ হ্যাঁ বরক প্রায় 80-90% খ্রিস্টান आंके आमतिखाय इवेंट चिनी काउंसिल ऑफ टिप्रा हबना चिनी टिपुर क्षत्रिय समाज चिनी कासमय लगो ख्रिस्टान खबजा कारण नन सेकुलर व्यापार को जेमन काले बोले भी बुसे काकलाई माने आबो तो सेकुलर मैटर बोले आरो तो धर्म किछु करी गाबो ख्रिस्टान परिवारनो खाइजानाय मेरिज सार्टिफिकेट समाजते माने आबो ख्रिस्टान परिवारनो रिजांनाय बार्थ सार्टिफिकेट रिजांनाय ধর্ম জানজানি ধর্মীয় অনুষ্ঠান কিন্তু সামাজিক ব্যাপার আরো जों এক নতং নাই আম অসুবিধা দংবা আমতিखाय যিনি কাস্টমার রনো আমতে খবজা বলে আরো সিকুলারিটি ইস্যু বুঝি যাকানা বলে আইকাই তাবরম যেহেতু जों নিউট্রাল নন পলিটিক্যাল একে সরকারি ভাবে পদাকরণ নুজাগো আবো জনজাতি বইয়া বড় নুমইয়া সরকারি অনুষ্ঠান आरो हिंकाय जेहेतु निउट्रेल जों कोनो पलिटिकल पार्टी कथा जागिया काजे जों थांबारो बिसोरखौ नुखारो थांनाय आइके बबगरा नाबो तो चिनि जत हदानि सामाजिक संगठननि जे हदारनो बसे सिक्युरिटी नाय बसे चंनाय ब्ले टिप्रा मथानि हेड हिसाबै थाया चिनारो এবং যখন হসম বুজন খাইরুব যত সোশ্যাল नि অর্গানাইজেশন হেড হিসাবে যাব থাং ট্রেডিশনাল হেড ও পার্থক্য বুঝানো দরকার পলিটিক্যালি जों কোনো বদল করুন জায়গা কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একদম বড় যে কোনো দিন মুচুন পার্টি খাইমেন আর স্বাধীনতা দङ আর তো जों হসে খাইমিয়া সিং শুধু চিনি ও সামাজিক বিষয় ধর্মীয় বিষয় তিসমি দङ जों দফানি হামক্রাইন বাগৈ চিনি যে সমস্যা কতর তাবো जों নুখনাই যে অঙ্গ গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড বা কনস্টিটিউশন সলিউশন বাগৈ হোম मिनिस्ट्री सालायथेनि गवर्नमेंट जों स्वीकृति जत ओनसोले लार्जेस्ट सिविल सोसाइटी अर्गानाइजेशन हिसाब काउंसिल ऑफ टिप्रा हदन नुहुनजा এবং আরো जों थाङै अंशग्रहण के आलोचना जों पलिटिकल पार्टी হই थाया अब पूरा যেমন নাগাল্যান্ড নাগাহুহু হাই একটা সংগঠন বরং যেমন সিভিল সোসাইটি রিপ্রেজেন্ট খাইনা হাইনো বরং
মৌলিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমতিনি chung খাইছে তাকে আ জায়গাও chung chini hamkrai chin dopane hamkrai bo jaga baikai chini matangjane chung bo lama tui abro tui nung nichoni chung bo wasok labi wasok hini no chung bo o amti kendra sarkar alochona ro অংশগ্রহণ খাইtung লাগলে agai chung bo political party tini dopane lo ham khaitong bo political party neta tini dopane bo tam khaitong abro chung nai chung বুঝিকা আবারও যত বুঝিয়ে কতগুলো চিনি ইন্টারনাল ব্যাপার দङ जों নিজেরা মিটিং সালায় যেহেতু जों পলিটিক্যাল পার্টি দফানে হামক্রানি আন্দোলন जों সামি ও ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করি এবং আবো जों নন পলিটিক্যাল একটা লিডারশিপ তৈরি কেনেনি বাই সাইটোলাই দङ এবং আবো অলরেডি তিনি ত্রিপুরা হাবো তিনি ত্রিপুরা সোসাইটি একটা নন পলিটিক্যাল একটা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে সোসাইটি হিসেবে অর্গানাইজেশন হিসেবে তাবো নুকা তুমখা ভবিষ্যতে তেবো কারাকুমা বতেবো কত বড় সামুতা নাই কাউন্সিল ত্রিপুরা হতা বা চিনি ক্ষত্রিয় সমাজ কোনোভাবে বো ও আন্দোলনে যুক্ত হই আমি তো পরিষ্কার বলে যেহেতু যুক্ত হইয়া চিনি ও জায়গা বক্তব্য নারণে প্রয়োজন কতটুকু কম করি কারণ অবরণ যেসব আবাই খাই আসুন তন নাই তাহলে বরং ইম্পর্টেন্ট মেন ক্লাই নাই হ্যাঁ চুং আসুক গুরুত্ব দেন নাই কারণ চুংচিনি পজিশন চাইমান ওইখানে ও ব্যাপারও জনমনেও কোনো সন্দেহ করি তিনি স্ট্যান্ড পরিষ্কার তিনি আরো প্রায় 14-15টা গ্রুপ খবজা দङ এবং মেজর গ্রুপ ন তিনি আরো দङ বিশেষ করে কক বড় সানায় অংশনি বড় যেমন জমাতি হদা দङ ত্রিপুরা চুগলাই বুথু দङ ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ দङ আঙ্কাই এরিয়াংনি দङ রায় তারপরে নিয়ে ও পলয় রায় দङ রুপিনি দङ মুরাসিং দङ নোয়াতিয়া দङ উচই দङ তারপরে গারুবো দङ হ্যাঁ হালাম্বো দङ তারপরে কাইপিং দङ মলসম দङ আমতিকায় প্রায় 18 রং বেশি মনে হয় মাত্র চিকন চুগম রাংলং দङ আমতি চিকন চুগম বদলং ইটা Norok ni aje council ila sahola ni tabuk norok ni khazak kamani doto head dono te je khazak dono tabuk sung isa aba ke nokui man kha je lai khangak salo osmi bujon no bo joto khoda rong no khoda par rong ti Tipra thani bising ti maharaja khai ya dui Tipra ya rada ব্যক্তিগত কথা maharaja khai ya Kita kaisa phasing nukha jeng lai khangak salo 15 tarik November ni salo jono jati korok divos ni salo bo aba hai society ni head of arkhang nge tabuk sung clear na nai mane ke council kita sahoda tabuk maharaja na eng pe bo borok thango BJP জনজাতি মোর্চা ni khakri ba ahoda thango ke tabuk hodani bisingo hoda rago arabo thango ke tabuk sung je hoda hinjanai ro bo bahai norok ni মানে activity strategy abo tikino council bisingo sada salai ke bo bahai na yang berthamano abo hai প্রথম নাম সানা ইও কাউন্সিল ত্রিপুরা হাজা পুরোপুরি পিওরলি নন পলিটিক্যাল এবং নিউট্রাল হ্যাঁ নন পলিটিক্যাল এবং নিউট্রাল এবং সিকুলার তামনি হিমবা কারণ চর উচয় রক পুরক 90% বরক 99% বরক কিসা বরক কমো ননে কাইপিং রব দङ বরক প্রায় 80-90% কিসা আইকে আমতিকাই ইভেন চিনি কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হাবনা চিনি ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ চিনি তার সময় লব খ্রিস্টানও খবজা কারণ নন সিকুলার ব্যাপারও যেমন কাইলাই বলে বিহু বসে কাকলাই মানে আবো তো সিকুলার ম্যাটার বলে আরো তো ধর্ম কিছু করি আবো খ্রিস্টান পরিবারও খাইজানাই মেরিজ সার্টিফিকেট সমাজ হতে মানে আবো খ্রিস্টান পরিবারও রিজাংনাই বার্থ সার্টিফিকেট রিজাংনাই ধর্ম জানজানি ধর্মীয় অনুষ্ঠান কিন্তু সামাজিক ব্যাপারও আরো जों এক নতং নাই আম অসুবিধা দংবা আমতিকাই যিনি তার সময় রোলানো আমতিকে খবজা বলে আরো সিকুলারিটি ইস্যু বুঝি যাকানা বলে আইকাই তাবরম যেহেতু जों নিউট্রাল নন পলিটিক্যাল
একে সরকারি ভাবে পদাকরণ নুংজাগো আবো জনজাতি বইয়া বড় নুংমইয়া সরকারি অনুষ্ঠান আরো হিংকায় যেহেতু নিউট্রাল जों কোনো পলিটিক্যাল পার্টিও কথা জায়গা কাজে जों थांबारो बिसोरखौ नुखारो थांनाय आइके बुबग्रा नाबोथ जोंनि जत हदानि सामाजिक संगठननि जे हदारनो बसे सिक्युरिटि नाय बसे चंनाय ब्ले बतिफ्रा मथानि हेड हिसाबै थायासिन आरो এবং যখন হসম বুজন খাইতুরব ব যত সোশ্যাল নি অর্গানাইজেশন হেড হিসাবে যাব থাং ট্রেডিশনাল হেড ও পার্থক্য বুঝানো দরকার পলিটিক্যালি जों কোনো বদল করুম জায়গা কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একদম বড় যে কোনো বিল মুচুন পার্টি খাইমান আর স্বাধীনতা দं আর তো जों হসে খাইমিয়া সিং শুধু চিনি ও সামাজিক বিষয় ধর্মীয় বিষয় তিসমি দं जों दफानि हामग्रा